O te whātara whātu le tunu o le nei tai au fōu o tātou ria le aso lua o le aso whai ufo nei o le masina o a pewila wha manu o folau o le tautua amata nei le si ufonga o le laumua. Ai alo mai alo tātou sanu ngā noto o le atai tai le sunga le tausi mta ngā luenga Reverend Fepai Kolia mai le kālesia me totisi Sāmoa ko kiwi porirua. Ieusi mai loa le whaafonga. Tapo ya tu ile ri. Yo to vi ya tu ile ri. Na wala wa tuia ilon swafa. Yo to pa ilo atu inu uma na ngā luenga. Yo to ta watu vi inga ilon swafa. Pepese atuia ile ri. Awa wa koe ia me siri ese. Ina pa ilo atuia o ia mea ile laro langi uma. Aranga ia male leo tele male fia. O oele nopo i siona. A wa siri ese le pa ia o Israelu. O le ua nopo i tonu ia te oe. Na tato vi atu pese pitch fulu. Into spese le kare sia me tisi Sāmoa. Yesue wa o valea o te poto e ape ta o loko to mai lunga na olea e aonga ia o te alo uwale o te nauna tupea seia te alo uwalea ia o ka lipi le mu i lo lava tau ina o pionga pa ia lo tātou tua mo lau pa ponga anga Sāmoa i nei tae ao. Maua mai tusia ia kopo ma tā upu e tolu o pai tau ina mai se puru mane tolu i le se puru mane valu. Tusia le apostolo ia kopo ma tā upu e tolu se puru mane tolu i le se puru mane valu. Oi eso o to ua poto ma ua malama. Ina pa ali mai ia e ia i le ami o le leo ana lava ngā ruenga. I le anga malu o ia i le poto. Ai apa yo ia te o taupina unga le anga ma le misa yo o taulo. So ia le mita. Aua po i le pepelo e pa le anga i le upumoni. E leo le poto le nei ua ruifo mai ngā. A o la le lalolangi ia. O le mea e pare tino.
o le whate moni ia. A wā o le mea iai le mataua ma le misa. O iai le pe awa wai ma mea le anga uma. A le poto mai lunga e mua o na mama. I le ua pire mu e anga malu e ngana ngō fie e tumu i le alofa ma fua le lei. E le alofa whaapito e le whaatanga whai. Ua lulu ina po i le fua o le ami o tonu ma le fire mu. E i la tau e whaatupu ina le fire mu. Ia whaamanu i e tele le anganga pa ia. Ia pionga pa ia e peo na utola ura wina. Mai le tusi e la apostolo i a kopo. O le matua o le nei aso. O le poto sidi mai le langi. O le poto sidi mai le langi. O tau whaafonga mai a pionga pa ia na tu sia e se tasi o tai. O le urua e ka le sia Yerusalema. Le apostolo o Iakopo. E le o Iakopo le uso o Ioane. Le so o Yesu. A o Iakopo le uso tu ofe o tato o li paola. O Yesu le keriso. Ua tau mawhai ai Iakopo e whairoa mai le au ke sianu i teia manu ese. Ua sala lau le lalango. Ne ese e senga o le poto mai ngā. Ma le poto wha le lalango. Ia po le poto fo i mai le lango. Ma le poto le lalango. O le manu lau ki o lo turi me tā ngau e whai tau ngā tusi o le neita e au. O le tūle ina le o langona. O le au whai tau la uru o le kāre sia. Ua sala lau le lalango. Ia puri tua i mana onga mata ngā o le lalolangi anga sala. Ua unai e le poto le anga po le poto palpala. Ae usita i ma pātua tua i le tua. Le pongai o le poto pa ia. Ei loa le poto o le tangata i lana tū maananga. Ei loa le poto o le tangata i lana ngana malana laa. E loa le poto le tangata i lona whātua tua maana ngā rue ang whai. O tali tonu o ngā tonu le mū leo le whātamasoa di inga stoi ina o Iakopo. E pia whaalau te le atu. Pe aha iaisa o ngā mō oe. I le nei aso mātango pia o le alopata wo o le atua. Ai ona e whainga tā tere ia tau on tipi ese. Malau tau talanga i le nei tae au. Nisi o ngā re au po. Pai mai le tupu o Solomona. O le matau i le atua. O le amatanga leo le po. Ai pai mai lona tamā o tāwita. O le tangata e sā ili i le atua e lea o noa. O le tangata poto le nā. A inga le leima so tai le tātou matua. Ma nei awa onga pa ia mai lau paiwa mama ai. O nei tupu i longa o le mālo le atua. O le poto sidi e wha manini isko mai le lani. O se mana tala ai le tātou mtau. Nei tae au. E le mapai o na wha ipo le poto mai le lani. Ma le poto le lalolangi. O le siri e pia tala pipilai kichi. Ai se ae le mawhai ai o le tā o te pātasi le poto mai lunga ma le poto i lalo nei. Au a poi o le poto le langi e ta piri e le mana o le anganga pa ia. O le poa. Ae sau i e sa sala e anga malu ma mionga tau sa fia ma le tau aloa. Nai manino le lei le poi upo skuru ma le tolu pai tau ngā kuspa ea. O le poto e mua pei o le fou ma le pelesi. O le vao mua. O le poto e mama file mu. Pei o se tama mea whato a sau i pafo mai le manawa o lona tia. O le poto e ngā osi e le loto maulalo ma le alofa e le ai se pāwa e loto.
ai tau masua I fua le uma le au ngā. O le poto le pai tu au, pe pa ole o na pai le tau tua I so se ngā ruenga pa la wai tele. Ua wala wina I oe, pe maua lalo, pe maua lungu poa. Ile mane nei, o le poto, na te whanau mai fua o le pire mu ma le amio tonu. I ona tangata pa tua. Nā lo manino le dei po. I le pai upo e sipuru ma le pitu ma le sipuru ma le wala. O le tāo pa inga lea o I asina mai le upenga le apostolo I Akopo. I le toe aso le nei o aperila I le nei tausanga. Pe ao e manatua lau tā lena. O le potomoni, o le mea lopa le atua I le tangata. So si tangata pere rei pere anga, ke siano pe pau. O le tō pā mai le langi e pa ia, mama, anga maru, mausani, matoa maari e. E pau wai tangata ia ola pe arafani. Ma tausi le pire mu I lano le pa malu, o le alopa tu ngoa o le sa taulo ke riso. O te talitonu mai mautu. Ua nā lea nganga pa ia lava le puna oa I so se tu a inga poto māta mai. Tā tau te suru pau di ai. Ona le tau wale ina leo tā tau tangata e le lalalangi. Wau ini mai po ia I Akopo. Le wingo le poto pa le lalalangi I poi upo e sefuru ma le pā. I le sefuru ma le ono. Wai mai o le poto I lano nei, ua iaipi naunga ma misa anga. O le poto ua sipa e le tama o mimita vale, ma paaria lia vale, ma le tarapapero. O le poto ua vali e le whaalitino ma le whaate moni e pano ai. O le poto ua iai le mataua ma le femisa. Whaapea le pe awa wai ma mea le anga uma o le nei o langi. A pai o e maua le nei mai. O le whaama a peina le na le apostolo o Iakopo. O le ese e senga o le poto mai le tua, ma le poto mai a Satan. E matua ona ola ma tupu whaatas. Le tangata e pa ia lana tō whā. Ma le tangata wha so sā ma loto palpala. E ma pai o na mi o wha atasi ke riso ma Sātani. Ai te tau lava o na manu maa lore langi. I lore lava langi. O lau Filipininga la I le tu e te ifo I ai ma e manuia ai. E I lo ai lo poto mano wata mai. E inga le ia ma le filosofia le nei au na. E pāti tau li tangata poto. E loa e le pāti nonga o ana ngā ruenga pai. E leo le masau o le pai ai ma le poto e nani. E leo le poto I tau tala maanga waa wha le lalangi. O le a mio mama ma tau sa afia. Ua wha moe o se pepe. E loto maulalo. I ni ma lofa o lona tina. Sāmoa e, ua papa au pa o pea I au te aro nei. O le aunga o aute o le tātou au mawai le nei atinu. O le tātou sa iri ngā māloe ala I le poto male ata mai. I so se matata I le poto saralau. A wale tapua inga a inga. E kāri sia. Wala tonga tu maoti company ia le malo fo I mane ati I le nganga mawala o tau tarai fa tamana ola ai I se a inga lai lima vai I se no fuanga va yapi mpu mo tu tasi to ngā vao I le motele I sara pai Tasiar mea matau kia na o loe lo wa inga. E matau umalo ta mamalo tina I le atua.
O le nei whea. O lo ola I lava ma wha wau. O na tu musu pa nau ma lato pa nau. Te ia o a inga Sāmoa, a inga I teia. E ne I pāna nau mai, a ua lewa na papai le upu o le atua. O le poto dilo le Sāmoa, I pāmanu yanga ua inu maria I ai tātou au ngā tūpulanga. I aso ne. E le I pāta mala o tātou tua a. I tūtu mai le poto mai le rangi. Mō tātou. Mātua e. Alo esi. Male mana o vave I se le. Wa vea mātua la fidilo le toa tene I nei aso. Au na I le whānau. Ia mapato tonga I le poto mare ata mai le tua. E leo ai I la tau mai ta'avininga. Mā lu ai a. Ua fesoa I ngā ai I la tau mai ta'avininga. Ma fesoa inga o le tau mawhai nei aso. O tō walo mpānau o Sāmoa ma le Pasifika. Ua whaamanuia ina I awanoa whaaskolasipi le lau mua nei, ma isi ai o New Zealand. Ia tau ma mao lava ma le awa mālosi. Ma whaapia pianga o le tino e tō ai le tuina nao. E whaavatu ia ai le ola pi nao. Ma mai mauai awanoa tau tā. Le whanau e. E noa lo poto malo ua tamai. I le ngānu ena e te pai I lo se na e pa uai. O le winga moni dea. O le pautanga lo loto ai a kopu. Ai mana tua lava. O a inga a le sa taulo le poto pe o na o pai atu. Pe pai mai a le profesa ua tau pa mai le poto. Na te le mawhai o na ia whāto I laro le poto mai le atua. Mai lau pai wā lopa masua madie. O mātua o au ina le lei. I le tala le lei. O le poto siri lea o lo angau nei iai le laralangi. O le poto e āmatai le o langa. Na toi ipopo iai le tā o langa. Ua le masino le anoano tangata popoto I le laralangi. O nisi ua mata me la. O nisi ua e fua lava whaiva. O nisi ua ai au ngā o le koese pe o upu e pai I tā whaingata. Tanu lava le mimita vale ma le whaalia vale. Ai le fi nau ma le whaai tete. O le whaolo le maau pa ia ma le mamalu Sāmoa. Tātou sa idi e osi a inga ma le poto mai le langi. E whai ma tātou tanta. I le uwhana poto le ali o le neila ro langi. Wa le ilonga se vau sua e oso whai mai ai. Ai mana tua lava Sāmoa. E ne aisea wala whapitoa se alo se tumpo se whai te au. E o ai le pare ali o le poto. Ne ai. A poto are atari o sia saupo o sia opo. E wha e I ai le pare ali o le poto. I le mare nei po. E ne aisea o ngā o le poto uso e. Pe a le wha o ngā ina oe. O le maua se tasi. O au o whai mā whauwhaua. O le poto o le au poto. Ua whai mā vaira au ona e whaalea ngā ai le lalolangi. I oe usoe. Se toe vaia ne a. Pe le oe ne ngā. Mai po I le poto. O le tangata na whai ai mea tau. Ma tau o le lalolangi nei aso. O le poto ere na pina ngalo ai le tua. Tato tāko. Ta mapa ia e ne mā due lava le moni o awa piongo pa ia I no mātou ola.
e whaapeao le tangata whaatua e le poto. O le vi inga lea ma le whaanga e tia I lou suafa ke risu. A wana le sea noa le pupula mai o le malamalama o lou nganga ia te mato. E le mawhai o na mato taratala ina le upenga lave lave. O le tele o poto pirongia. Wa o na ma tipa solo ai le lalo lani pei o ia. Wa a fia e le avangi kini. Nga se atu ia I lo maunga pa ia le pa malo ma le pa pitai. I le poto, te mai ma nga waa pelanu na nuai. Wa e pasa fua mai. Ua mātou piwai I le taua whaalea ngā. Ma piti pute o le lalo lani nei. Talo pai ke riso. Tau lava ma oe I tau whaawasenga le tele o poto le anga ma mātanga. Ua mātou la lafi ai, ma sue mea ai. O nisi taimi wa avere poto ma mea mātou te whaamaua lunga ai. Ma wa ai maulalo isi uso a tangata. Ai mai se ua sii ai le tā. I lo tātou wāta puia e sā ma pa ia ta mā. Ole o lenga ma le mi ngāo e te tau ai. Tau lava o se matau o lo toto. Si sina ke riso. Pa mama ai a mātou wang sala. Pa tape atu le nā matau ini usira a toa ma le lalolangi. Mātou te ola pia ai. O mātou o suri ua uma na paa opsina. I le toto o le tamai mā moe le aiso na pōna. Alofa mai alo mātou ali. Aua nei mativa si o mātou atu nui puna oho le poto mai ngā. Tau tari atu ai. I le piri o le nei laro langi mana au mea na maa. Awa o mai mātou le poto e awa o atu ai ma whaia ai ngā nuenga le le. Mo o tangata. Ua pao ngea whaare. O le mātou tāro lea kenis. Ia iai o mātou lunga me manuia o oe lea tua tamā. Me lea tua lea. Ma lea tua lea nganga pa ia e le nei asu. Ona o lou suaka pa ia keriso. Ua mātou wole mavala au o tuai. Amen. O le nao whaafonga tātou atu nuu I le sauninga lotu whaaftai o le nei tai ao e mori ai le nganga whaaftai tele I le sunga le tausimita ngā luenga, Reverend Pepai Kolia, e ka le sia me to tisi Sāmoa I kōkiri porirua. Le nganga whaaftai tu sai le tāpena ino le tātou sauninga lotu, ai mai se le upu fola le nei tai ao, e tō matau ina I fo I ngā luenga, ma whaiva alo filima o le anga I eil tātou atu nuu le nei aso, ia matou whaamri atu fo I le nei aso, le sunga le tausimita ngā luenga, ia ole tapo ingo malu le faletua ia mai se fo i ole kalesia whaafatai tele lava. Ua luas fulona minuto o te enele tu lai fiti o le siufonga la moe Wellington o le ingo le tua mo le kalesia me tu tisi Sāmoa I kōkiri I porirua o le whangasolo atu e leo le tātou pokalame o le nei tai ao.
anti talang hia. Esa fifi falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semail apple feet to the vanveal. Su fongalo mua atau le tayao. Kalame atal tayao le si fonga le rau mo Wellington ia ilunga lau le tio whalongolongo le tasi ona tesi ma le tasi whamo i whape fo ilunga o tātou penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube le nei tayao ia tā lofa Sāmoa le atinu pele ma lo le soifua manuia le langi mama le ala whai mai fo i whanunga le nei tayao fau i ai le lofa ma le anga le o le tua leo tātou mafuta foi e ala le tautua le al si fonga le lau mua ia mo le fo i tayao le asa muli muli le nei o le masina o Aprila o le tātou fo launga le lua fe lua si fulu malwha ia tayao tātou wha fe loa i fo i lea ia le tamaita i o me ia le la tātou wha atou wha atu ia Aprila le i vaenga le tayao ma le yaso ia talo wha fue mana lausu Alo tas o vanga hua to so e tu tau sanga tau watu Februari o vai atu le wha pia mai tu amu solta mare a o tu ala langi le alu ruma le tau to so e tato la langi tua malo sin le ta fo va ta le tuno malo e a meta ya mana i le tayao yo ya wa le o tatu waso muli salve le Aprila tayao o tatu fa talo fa masina fo e vulia no famlanga le tua o tai mai le soifua mano taola mo ia e tele la foi la to lo mafti le tempo fa no e pele maftanga wa to sia masino apevila ia le fa wa ta to fo longa yo le umanga fa tai le ilan fa malo longa lo fa so lo man manosi mai se ia su se i fo tau ia nei le tai au vole le ala mi fo tai au sa uni fengalu pe e te vai tu to fo yola memori ai nga ola mai mori o ta vale a inga i tala tu i tua oi mo ia te vai tu lesi tu to fo yola mai mori wa i pe o taimi ne e fia lai tangata e sa uni o e whenga luenga o masani tangata io o fa pele alo tama fau fau o mane lalo langi o fa pele ia taimi fia la ma taimi momoe na le o e whenga luenga o mai mo vena le ta ua fulu fa mena tu fo ile tau na isi taimi alu ai e malanga fa fia fo ma fau fau wa mo sui wai fo malu sa fo wina mo sa le ya wa le ya langa e le tu ma io sa le ia ia mana ia le ia stay me tau na lu tafao fa fia no loto ia mai le ngaluenga sa fia ngai i le tau sanga ato esa sia ina ya inga sia na o isi taimi o laua mana ole ia fa na we o matua e tafao ia pe musu matua fa pe ia ngale pisi ma isi taimi fa te al pisi ai oi tafao mo fa ise mano longa ia te mai vito a matanga longa tau sa na to noa ia wa le fuina so ia mana tu foi to fu fa ata to ma le vai ngai mana tu ai le masina nei tele ai nga foi mana tu nei masina e le ngata e ai o ni pele foi wa mo se foi maftanga ia on malangan moni mo ia me se foi vai ngata u o le soi fuanga moni a o ia te mana tu nei masina Aprila ia wa ni fa fitau di pesa lu tau i mese si so ia Aprila ia fa ngalo na vai ngai le tau soi fuanga moni ia ale la tatu fa taro fa tatu tinu le tayao fa talo fa tu ia ile pa ia malu tatu tinu ia au na le tua sunga fa fe ngainga fa ila ngor tala le ia fa pe foi
nei mātua mātua I tonu a inga wa amata fu le lātou tāpua inga le nei aso tonu mo tangase ngase o mo tangata mātua a le ngata I lea o I lātou wala usu I ngā ruenga le nei tai au malo si rea tinu whaafonga mai to tele luno I lungo a wala tonu ta vale ki mai lau le tio whanongo le tasi ono te si ma le tasi whamo whatalo whatu malo le usu e whapefo I lātou sa ngā lulu le pōna pō mana fo I ngā ruenga le nei tai au na wanga I atu I inga malo whamalo si ngā ruenga Lungo fo tātou penga te whailangi o mafuta mai mo mai to tele le tātou atinu I so se maenga le lalangi e whatalo whatu le tātou poklame tātou weva ma tātou mafuta e ara le tautua le sifonga o le lau mua o le nei aso ia e mesia le tātou poklame a mata o le ata le tai au ia le la tātou weva eva tu le nei tai au ia whaifia fia ngā luenga le nei tai au ia e mesia fo I tāpenanga ia le teimi e whare fo I nei whanau ia on tāpena fo I la ia o lātou o ngā luenga ia o ngā le nei fo I tai au ia si fonga nea lau mua Wellington o la tātou o sina whaafia fianga nei ia ona whangasore leo le tātou poklame tara le tau as whanau ia whangasore tu e la fo I si tāre walu tara mai Sāmoa ma tara fōma le si fonga lau mua Wellington good morning tāra whalava Ole poto e taua I leolanga ole tangata le aise mea o iai lauloto e ai mawaina ole poto ole mamalu pa ae aina ole tamawaina tupula saili ole poto Maia teo maui loto Le pale aliki Ole tangata Ole poto Aso malava E ole sulu Malama lama Ile olanga ole tangata E suengata E taungata E anangata Ole poto Ia mana tue lau loto E whawhea o ele poto Ia mana tue lau loto E whawhea o ele poto Ole poto whale atu no Moana tu malana nganu Ole topa loto Mapele utanga poto Ole pa alo I tangata Leiloa o e ilanga ngana Loanga nu umoni lena Tau tau ai Sāmoa Mita Leine matatawa E a poto E palu o le awa Ale tautu Ina o le ipu Lufi me tau mafa Iai loa no fatu masavali E tau sala Oceana puletasi Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua A whai e te maua o le poto Awa ne ingalo I lo loto Ole alofa male pa au tauta Ia e wha maoni mea uma Ole poto moni lava lena Pe ona ole atu ai Solomona Avea oe mawha aola tanga No atu no umaona tangata Ole poto Ole ne alofa Ele maua E tangata uma Se ilonga
ai ni tawa ine yona po Saili mamo ile poto Sangai malo le lalo langi Le poto wa saili ai le lumanai Sangai malo le lalo langi Le poto wa saili ai le lumanai Atala fatu semel fa fonga le tatu tala o le tau. O le tau nei e langi le lei le tau. O le aso atai au le aso lulu le fōringa mai o le ina i timu. Aso tofi e ina i timu no kilia i le staimi o na langi le lei e fo ile o le tau. O le aso forile ma le aso na i o le mai aso nei o le amatua langi le lei lava le tau. Awai ka piti manua tu whanga nui ma tau naki le soe langi le lei le tau. Whapea fo i waiwa rapa. Hawke's Bay, Taubo, Mamambra, o le malulu o le eo lo ia i le ono, whaasolo atu i runga i le se fulu ma le lua. Ea mawhanwhana o ia i le se fulu ono, whaasolo atu i runga i le lua se fulu. Mawai le moto i saute i le aso nei, e langi le leit pito i runga o le moto i saute. E au fia toi makala i estete. E ina i timu i Queenstown, Invercargill, ma Dunedin i le so, ia o le malulu o le eo lo i lima whaasolo atu i lunga le iwa, ea mawhanwhana o le sudwhara i lunga lufu tasi. O le au telenga o le atunu ne yaso e matele ina langi le lei le tele vanga o le atunu. O le tumalo le o Kispen i le motu i matu nei e ina i timu i le aso le nei. O apia, e ina i timu o tolu sifuru fu o le vela lufu luono le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le afa o le lima nane i le fiafi. E oso a le la tai au i le toi i le ono minute te el fitu le tai au a tai au. O na vavai lea i le fuo le malulu, Wellington e manutua o iolo ia i le lua, whaasolo a tasi, lua tolu, watu i lunga se fulu. E a mawhanwhana o ia i le sufitu, sfulu valu, sfulu iwa lua fulu. Wellington e le manutua oi. Ia o le tala o le tai, Wellington e sua le tai le toe sfulu tolu minute le se fulu le tai o nei pe le tai toe sfulu tasi minute le fa le fiafi ia ona toe sua le tai i le se fulu na nei le po o poli lua pe le tai le toe se lua sfulu minute le valu le tai o nei la ua pe le tai sua le tai toe lua minute le lua i la auli ia ona toe pe le tai le valu na nei le po o le swing o le tupe mo la tau e lafo la tau se le ni ne yaso ya whamano lava le au mafola i si o tātou tunu. Tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e 5 valu sene i le so. Tasi tala New Zealand mo lau tupe Sāmoa. Ta la 5 sene i le aso nei, ta la 5 sene. O le tupe fiti i le ua ta la tolu 10 sene i le aso nei. Tasi tala New Zealand mo la tau e o tonga, ma ua le pa anga tonga. Tasi ma le tolu o le pa anga tonga i le so. Tupe Sāmoa tasi tala New Zealand, ma ua lau tupe Sāmoa ta la 5 sene. Ta la 5 sene whaftai lava. Pamleanga soifua, as whanau tātou emaili masani lava, le as whanau at samoacapitalradio.co.nz, moni a tele o tau asa soifua, le aso tolu se furu nei o le masino aparila, whaamni atu le atua i au tau asa soifua, ia me se fo i o se aso whanau o seisi o le whanau, whaamni a tele lava le atua i ate o tau mo pēr malosi, ia mfo i pēr nisi tau sanga stele, ia oa fo i le whianga ia i whiau mga ruenga. Tus fai tau moi lea le tusi o Filipi o na mata upo e lua, alona fai upo e se fulu ma le valu. Filipi e lua, alona fai upo e se fulu ma le valu. O le mea lava lea ia o tau ori ai, ta tau te ori foi fa atasi mau. O le mea lava lea ia o tau ori ai, ta tau te ori foi fa atasi mau. Manuia tele lava o tau a soifua o le pese nei ma o tau. Fa a poco mai a sole
mai Mori atu o alofa ana ma fa'a manuia Happy birthday to you all Dia manuia No asafana nenei wa e au ni Ata tofa afetai O lea tua lava ia ia Lea tua e whaafetai loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu Vai au ngalo mola No ai na ai mai se lea tua Fia nato walenga tai lo wasafana lene ua ulia mai fa amanuia ne tua lo wasafana fa au mai na lo soi fuia na fea Poina bea ni tia so se te Leo fa anga mo ole Ele umayo ai na pele Lea tu ai fa afetai o alo fa winga se Wa e foa i mai ai nei a so te Fangalo ai ngalo atu soi fu Ai au malo mola No ai na ai mai se lea tua Talo fala pa usme fa fonga tatou tala mena tupu la langi ne yaso tatou diele aso tolu sifuru a pewila. O le aso ne tausanga e tasi valu o tolu na whaatau o tuai e le datunu ule o falani ia le stete leo Louisiana ia Amerika i le tau e se fulu 5 miliona ta la. O le sol tausanga e tasi valu ono 5 o le kovana lona lua leo ni usila o Fitzroy o Robert Fitzroy ia o le so tausanga na tasi valu no 5 e ana wha o ila vei el maliu ia te ia ilona fale na puli lola ilona fale ilo tonu ilona ainga. Te leo me whaingutan tu la ima taimi no fo ainga te malo lea na il taimi na tua ia o ia il taimi se e mail tofi ko vana New Zealand mai le val tasi valu fa tolu tasi val fa 5 sa fa ia ile ngati toa e tangata palangi sa iai i New Zealand ia to tele na mali liu tonu no leo Nelson luas fu lua tangata mai fafo na mali liu e le ima se whainga na whaia ko vana lea na ia whaasala ina i tangata ngati toa ia ole sola ia na commit suicide ai o ia tu sanga tasi valu no 5 Robert Fitzroy ko vana no lua leo New Zealand. O le sol tau sanga tasi valu wha lua na soifua mai Peter Rasmussen te tonu Horsens i Denmark. Tau sanga lea tasi valu wha lua. Ia o ia len tupunga mai la Rasmussen lai Sāmoa.
O le aso nei le tausanga tasi valu tasi lua ia na vea ia le nu le o Louisiana la lo whaamalu Orleans ma stete lo na sfulvalu Amerika. O le aso nei le tausanga e tasi iwa whaalima ia na wha o e lava le tangata le Adolf Hitler. Ia le maliu ia te ia ina wai na iloa lava ufai ina si amani le tau na lua le langi ia na ia pule lava ia lonso i fua le aso nei tausanga tasi iwa whaalima. O le aso nei tausanga tasi iwa fitu lima na mahea ma umalele e lo le taua i Vietnam. O le aso nei tausanga tasi iwa tolu na whanau mai e la langi ia le World Wide Web. Le whaonga i na umatangata www po le www le whaonga si whonga la mua o le www po le www o le avanga ne o le CERN ia po le European Organization for Nuclear Research o la tona fausia le World Wide Web le whaonga umalawa te leo sota inga whanei o na po me tau interneti ma computer o le aso nei tausanga e tasi iwa ono ia na whaavai ai le lotu le tau o le lotu a Satani i San Francisco i Amerika i California ia i le fale tau le Black House ia i fo le lotu a Satani ali ia o le aso nei le tausanga lua afe ma le tolu ia na whapenao na tua ia i lola tununo lipi el whaala vitele le na malanga mai se waalele mai Peritania Skotilani pe i malanga mai Skotilani anga Amerika i le tausanga te siiva i wawalu ia mapa mamali li umai tangata e luosi lau fitu sifulu ia whapea mai lola o le atunu o lipi i le aso nei o la tau ia na tau pulipulea le whaala vilavi mtautia o le aso nei tausanga te siiva te silima malanga atua i Sāmoa ia fita a New Zealand ngā lulua i Sāmoa e tolu se lau ono sifulu. Tātou tala nātou e maua le whapuponga le tai masani whawhitai. Ua te ono minuti na tāle o le valu whaafonga i tātou tala mai Sāmoa pe a tāle valu le o tā pena mai le sunga tā se Salam Sam ia mesi tātou talafou le fionga ala wano ati lawa. Ia malo le usu i le au whainga luenga. Ia mesi fo ia nei mātua lo o whaafonga mai tonu ainga le teimo le tai au. A malofo i tātou paanga umalava lo whata alofa mai whaftai tele lava. Tasi na fo tele na i tātou paanga i lungo tātou. Whatalofa atu le sunga e lia la lauta, sunga e ao. I whapefo i a siva lau vi, whatalofa atu, Rita atu lauta. Ia mo le whaitonga tā pisi. Ia o Epi Merina, whatalofa atu le lita e ao. Ia le ala ienga, sifa. Malor se fuam luia. Ia sunga fionga whamausiri si anava, malo lava ngā lue, le inia, whatalofa atu lita e au, whenga ui isila, malo lava le soifumanuia, a whetala merena, i whapefoi i a malu tafa, ia sunga saulo whaea, malo saulo, ia i mei matafola, manuia ngā luenga lita e au, saifolau, ia a whele, whatalofa atu, whawhawina tāni elu, ia Wilma atoa, i whapefoi i a senati tu ua, ia ole sunga i a Mauto tasi Sāmoa, whatalofa atu, Amelia whamoana, ia o suri vai timu, whatalofa atu nita e au pua fiti feto ai, tiresa ene, ia whapefo i pele tangaloa, ia ma le whaltua ia Erika Maoe, ia nita e au, le usia vidiamu to le foa, ia ma lo lava le mafuta mai le nita e au, pe whapefo i netu, tono ngā luenga, iyo e. Sao le leia, ia le mau alfia fia. Na. Avoini appointments po se whelo ingam fo mai, lo ia, whale tupe, ia tautua na uni ngalo, o le ma ua le teimine ia whilo inga ma awa noe whaita o tonga i ne New Zealand. O le matua au au teini e au mai. Moi. O isi le sita mana na la em whaatani na whilo inga ma le fō mai whapito i Wellington. Ia. Whai mai ono vai aso e whilo i ei. Whato a maula wa noa. Ia. Teimine i le o le vanu vai aso le whaatani. Iyo, le no inga la mo tātou ia e ei le awa noe whilo i ma fō mai. Ia mauti no whaongana ua wa noa. Moi. Te misi lo ia fiu fo te fatali. A fa pe fo ele o vai fo mai va pe le o longo ma le tusi ia awana i to na longo pe fa pe le ava no. Te o ma le ava no le fa nga ina. Te le ta penanga ma mau me mai fo mai fa ta tonga po le ala. Ia. Ale la le longo yo ma le ale avela va no fa nga le stata. Ia o te fo pe fa pe misi se po me mo leva ona puk mai a. Misi lava nai mātua, e le tau ona misi nai apoi nui whapena wai
e to ya lu fu te mi to fa te tal Esa. Talo fo sunga ya tali wile I Hawke's Bay. o Hawke's Bay ya tali lo man tu pe o e tanga po rua Yoi. yo Ole tau li watu tamale ni stato nunga ese ya pa mo so mai ta. tali ya o tele tau fa se lunga ho le lo penga fa ilangi ya wane e yo va ya tu isi tapo inga na o siva Ole tasi ya nga fo tafa so me yo no le. ya Ole la vo tai lo to tele tanga Sāmoa fanga ina ya o penga o so ta inga. ya E me se na Facebook mai si awala o faingo fia na o tanga te mata. mo E awala vale fase ina tatou I tele o tapo inga mta tonu se le sau. So le se le on Facebook. ya E susulu to mai mala mai me se le fa isi tu lo lang ya uni o mai a o mai foi ni. ya E o tatou lo me tonu fai. ya sa o le ya wa o tato mata fo mai mo le tu no penga te fa ilangi so le ya mi se atu no ula ya tu Afrika ya tato fo le lo fai tau tu spa ia ma tu ale tu sa ma tato nunga ia Tu ale le po fe fa vai ai na so inga. Pini show fo ile ne me a ile al meta ti foi. ya Ora se yo tangata. mo ile le Tu fo me vole no val au mai le tupe le ya mai le tupe on molo va le va venga na le fiaf po ta mai le tupe. So se tai me val au to se fa pe na fa tu spa ia va to mai le tupe. O tato no ya lu la to so se me te ola. tato va ai ka le to tele Fa se ina na tangata so. Ya le ma na ia tau long sunga fa fenga ngai mo tato ni tio taia o ma fa manatu. mo O le mausa lifo ina fa vai o lango tato fa pe foi nei fa au e kalesia. na Ia ma ua alfa vai il tatonu. E o mai me la o matangi fa so sala o le ola. Ele so tato sepe pa ua. mo ile E mau pel fa le wala fa ulunga papa va ngal va ngale Hawke's Bay la ngale na ngile fa. E ua nei malu due o tau. Tau e se tu nunga le la anu tamane tato A malo fe nai to manga yona mai Brisbane lo fa tu po kalame. yo A vostina ya lupe na ma futa mai na. ya Kasi pe o le wala talata fo tal valu. yo tala ta volta valu ya ai manuia ya me te Na tamaiti a. ya na ngo foi ni tamiti ta pena foi ya nai ma tu ta pena la tu lunch ya na moli foi de ya onga ya manuia lava onga nai fa na u ne ya so ya fa malo foi nai ma tu Te whea lata tala am ia tamaiti I ne iona poe. O ile le au le a onga toe mai me ai le ato. ya Ai au mai fo le fale mai le fia. ya O tatou ia so ia. le se me tu Ya na la. Ya se ya vesi me ai la. Se lore. A toe no fo le taimi le fa pe o me le anga le o tatou matua. O tele o tatou e. ya Tu sa ale ia se me ai le fa pe. Ale lo se me fa pe. Maria fa pe la le o tale a onga taia. ya Nei, era toi alme. La me na le onga na fi. Fa pe. Ngali sa o me ai. ya Tu sei le tali e tatou wa onga za moto inga mafaya onga to inga tali na. sa Wai ele esta me cha mo no fo na ule sa na me ai. E me ai pe le me ai. E alu ai onga ai. ai te no na ya se uma falta tala na le utale va Ya. to so le o tamane ni ta upule o tata noi ya ai o le utale valu se mel fa fonga tatu tala mai Sāmoa O te tue whātala whātulu tātua tunu ule nei fo ia so lua I se isi wha o poponga fo I le nei. O tātou tala fau mai Sāmoa si mai e le whaafonga. Wa te tala ina se tasi o polo keti o viso swani mai ele mano Amerika lun whaatu pina. Le tusa luna tau ma le tasi tesi ma le 5 miliona tāla. Na fausi e se whale o vaenga e iai le swa mai mama. O vaenga e mo mie tangata lau tele moa so uma. Ma le wha moe e mapo matango 5 I tangata mai le no whanga I malolo le lei. I teimi o wha lave wha le natura. O le poloketi wa wha utu ina tātu tu lai po le wee rice. O lo tai muai foi I le wha la popetonga so swani mo tangata lutele le Kalesia Katoliko le Caritas. O le Caritas le Kalesia Katoliko. E foi luna la lai tonga ma fiti. Tanwai manatu fo le malo Amerika la toi o le Pasifika e au fie ma Sāmoa. Wa fie tele suinga ma ale o le tau, e iai I a wha, o lo longa ma ua si fo I le swasami,
Wana ngā te tau wele fausi o to i ngā poloketi wha pēnei. Ai maise le no whanga e te tau ona te wina i se suawai mamā. E pui pui mai ai te ngata suru whai te mio whaalawe lawe whaala natura. Mai i le ono a awhia i inisio wha mai pepesi i te mi whapea. O le pūlenga le suawai, o se tasi leo matanga luenga mai i le malo. Nau lato ngā lurue whaatasi, e le fausi e no le nei poloketi i malo lo le lei. Ma ua vea nei le poloketi o se fesoswan tele i le no whanga i malo lo le lei, e le tele o ainga ua o lato no fuia, ai meise e uti le suawai e anga i ai. O le ante le se fesoswan i o mea po e ata e tolu se fulu i ua whaapipi ina le whaata amilo le taulanga. E ngā ruenga alimtanga ruenga leo pe o nau lato whaalia, o le a whaafai ngōwhio na mātai tuwina i a le telo sori ngā tu la whono wādi e mai e pe o nau whangai tuane o le whalo le mālo, ma le whaasolo anga i muli nuu. O vāo whale o loa te tele le taulanga maisi, ai o se tāpenanga ua levo na fuafua mai, o se tasi o vāenga le pui ngā, mo le tari ngā māloa te itai o mālo le taupulenga, le e usuia mai i Sāmoa o ki topa. Whai loa le sui komisina o ntanga luenga leo, papali i Mona Lisa tia i keti. E lata i le miliona tā la le tawao whai o ia fo i polo keti o mea poeata, na fo i na mai se lato whainga pa anga ma le malo Australia. Na whai lo fo i Mona Lisa, wa iei fo i ta iala e lima te ita ina te tau waile whaonga i na o ia mea poeata, e le vaenga o malo o le a ngafa malo lato mata i tuwina, ia tau lava o le tūlanga na mo o miai. Wa iei le wha moe ia o atu i le masino iuni, wa mai au na wha pipi ina ia mea poeata i vaenga ua fuafuaina, matatala aloa ia i loa. Wa whātu ese whala wa i tele le pule a onga o le kolisi o sangatu Iosefo i ala fua, a wha ese, e le atunu ato a meise o le a awhiai o alo mawhanau mai le kolisi o Sāmoa, i le vevesi na tula i mai le whaai unga le vaiaso te nei, i le mai ai o le taalonga i le vāo ia kolisi, sa whātou te iei te tonu o le lau mua o sangatu Iosefo. Whai loe a wha ese, o se tūlanga le manuia le o tula i mai o le sasi fo i lea o le lau mua atoa. Na whai lo fo i e a wha ese, e le o manino lava i lantoe o mai le te minei i le māfua anga, a wai fo i na whaatupuina le vevesi i na ua mai a le tā alonga. O lo ia tua ia fo i le au mai moa i le aso, e leitu ai ngā tāpua inga, na whao Sofia e la ngona ma mawhau e le ngata i whana wā onga, ai whapena fo i tama me tēni tuai wā onga sā iai, na tūla i mai ei se vevesi, mai na aveo se tūlanga na le mautonu ai whana wā onga na tā alo. E to a whawhana wā onga na tā fie malo le malo i no wa tūla i mai le vevesi, ai na toe te tala i lava i tue le aso lea. Whai lo fuia wha ese, wa lewa lava o na iei au lampe whaatūlanga i le kolisi, mo whanau e whaamao nio no lato whaatupuina se vevesi. Ai mo le kolisi o Sāmoa mai le motu tele i sa la whai, na sola male manu malo le tamilisanga kolisi a onga umele atu nuu, e le tu mamai na le tālita le mai le motu tele i sa la whai o tangata langolango, e le ngata o le wafu, e na whape na fo i le tamilo atu i le motu tele i sa la whai. Wa toe tolu po atu mo le isi lua vai aso il whamasinonga, e toe wala au ele mata au polo tula iai se tasi o tina mai le awhiu ango whale asi ue luas fultau sanga le soifua. Na mali wela na pepeta malima maasena le matua, o moli maua le tua leo ua o lato whaatulanga ina aini moli angai whaasanga le tina, e lona whaata malatele, na te leilo ina ina ua moe, a o loo ia te tau ina lana pepe. O le whaala me lavele nei na tula i mai i le maasena na se mawai atu nei, ma ua modi ai leo i le whaia le o na tiu te whaa matua, wa umai le soifua lana pepe tama, i lona whaata mala. Wa whaatunuina fo ele fionga le whaa masino, ina ia sa ili sana lo ie tu lai mo ia, o na eo ngau tele mo lia ngau lo whaasanga iai. E uina talo sanga le ai ngau leti na e whaa matu le pepe mo na toe sauninga, peita ina whaa i loe le fionga le whaa masino,
O lo iei fo ile wha amsinonga mō maliu lilo e anga wa iei le tālo sanga. I lalo o ala tofo i a ieinga pe a whai ai tālo sanga i ai. O tāna fōia mai Sāmoa mō le nei fo i aso, manuia tele whasoi fo i au. Ta alofa lava o talafau a le si ufonga o le laumua mai Wellington I lona vaenga mua le nei. E ono tesi ma le 2% na si iti ai le tau le soifuanga mo a inga te itasi I le tono New Zealand I le tausanga lea na wha iuina le masino mati. Mai o wha lia fo I fo numera o pito lata mai nei. O lo si isi e pe I lunga le tau le soifuanga ai ua iai se tūlanga alu malie. Whai lo mai e lo visa wha mau mawina fo numera le malo le Stats New Zealand. O ala tau wha mau ngā lo ia ua manino mai ai e ono tesi ma le 2% ia le sitanga wha le tausanga o le tau le soifuanga mo a inga te itasi. Ai o le tala fia ua feo lolo e le o toe sao tele le alu ilunga o le tau o loa I le tonu o le tausanga atoa le ana umai a te se mo le lua afe lua futolu e 5% le sitanga sa wha mau wina ai. O le tuluio ai tā lafu sa o pito I te le lona sao I le neisi tanga e tu stai o se whaalinga mai se suisi ni o le mtanga luenga I a James Mitchell. Sa I e whaalia ai e luas fuma le 2% na si iti ai tupe te tongi e tangata mo tu luio ai tā lafu I le se furulua masina lea ua mawai atu nei. O le isi vaenga na sa si iti ai le tau le soifuanga o le tau leo insiua le ana si itia le se fulu fitu tesi ma le 1% ma le tau o le tausinga o ta'amale a ainga na si itia le ono le iwa tesi ma le ono pasene. E to tolu le whanau o se tau le lea na maliu ona o se manua tu ngā nā whaina ailo na ulu I se ta'alonga le kapi au kilani I le asta o na aina te anei. O le nei tau le lea ingo I a Corey Heather si lia le tolu se fulu tausanga le soifua na awina ane I le whale maitele I au kilani se waalele helikopter I se tūlanga tinga ina ua la vea I se ta'alonga sa whaia I le pitanuu o Beachlands I au kilani sa sae. Whailo mai e lona ainga I lunga o se tūlau wha apitoa ua whaia mo ia I lunga o fisota inga tele wawawe e whapea o le fiafio le sa na uma I lona soifua. Ta aua o le nei tau le lea o stasi e alofangia tele lona ainga e a mai o se tamale lei mo lana whanau la iti e tolu e 5 tausanga le uru matua. Sa ta ala o ia mo le kalapu le kapi le Beachlands Maraetai mai na whaalia mai e le pelestene o le kalapu o James Camel o Heather o se tasi o alatou tamata alo sinia wha moe ina tele I le tonu o lo lato au. E tu sa mo le tonu afe la whai o tangata mai atu moto le Pasifika wa pe ho ila tunu o ti mo I se sae o le ama whai o na taro sanga I tau sanga te itasi mo le visa nofo mau mo tangata Pasifika a le malo o Australia. O le porkalame le nei a le malo Australia whai ngoina o le Pacific Engagement Visa e amata ona te tala le whai o taro sanga I le aso tolu o le masino Juni. O se polkalame e mawhai ona tāra sanga I tangata Pasifika ma tangata mai Timo I sa sae mo le visa nofo mau. Whailo mai se whaasa launga lo ia ale malo Australia o le whamoe au tua le polkalame ina ia sanga whaale le iaiso o tanga o Australia ma atu motu o le Pasifika. O le a whaia I tau sanga uma le polkalame e awala le I se palota mo awanoa e tonu afe mo tangata e nofo mauai de tonu o Australia whaatasi mau lato a inga ma whanau. O lato e whaamanu ia ina I le se I tau sanga uma o le a awe ia I le awanoa e talo sanga ai mo le visa nofo mau le nei e le malo o Australia. Taimi nei lae pe ona whaai lo mai o atunu uanga waa mo le polkalame e awhi ai I a Micronesia o Fiji, o Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomona,
ti moise sae tonga tu walu whapea ma Vanuatu. Ai na whaahalia e whapea o lo whaawau pea i e talanoanga i le vāo Australia maisi e tunuu o le Pasifika lea i le whaaupunga o ana pāanga tō tino. Ua tu ina maise la pata inga mo le tunuu atoa ina ia whaitete i tūlanga malulu o le tau i nā yaso ia o lumana inei a o whaaso solo mai i mātua New Zealand ia winga malulu o le tau mai saute. Whailo mai lo visa le tau le Met Service o winga whaale tono le tau i saute New Zealand ma tūlanga le lei ma le toa mali o le tau i saute o Australia. O le a mafua mo yaini matangi mani savili mai saute sifo o le a awhiai New Zealand i le masina fau o me. E mua na awhia le motu i saute i winga malulu o le tau mai o le vaiaso o lumanai nei o le a te le lava le esesenga o winga o le tau pe a taunu i le whai unga o le vaiaso o le motu i saute o le so whapele so lulu a tae ao o le a awhiai o tau i se vaenga wha le tonu o le tau mai saute o le a whaaso solo mai i mātū ai o tuhatu o ia tūlanga e sauai ma le ea malulu lea o le a whai nai i a tātou uma. O le motu i mātū e a mata i le stofi o na malulu whaaso solo tua i le sforeile ia mai se lava i vaenga tū tonu whapea ma le tūlangi sa sae ma le tū i saute o le motu i mātū. Ua whaatūlanga ina ni whontanga whalau i tele e talanoi nai le mata upu e winga i le au nanga a le na whaafi po le train i le wālea o Hamilton ma le ai o Aukilani. O ni whaalapo tonga i langalango ina le whaau ina o le malanga o loo whaaponga iai le whaamaapopo ina o whono tanga nei ona o le fia i le fufuanga e ono tau fia i le vanga tupe o loo whaatino ai i a le au nanga i le masina o Iulai. Pe taila, ua umana whaai lo mai, o le ale a wai ia whontanga i le pālemia whapea i le minsta o wala whela o inga, ona whapea o le neimata upu e patino tonu lava i le pulenga o wala whela o inga po le waka kotahi. O le au nanga le nei i le train i le vāo Hamilton ma Aukilani, na te tala alo i le tausanga i lua awhe lua hultasi, ma le wha moe 5 tausanga e wha ngā io iai se tūlanga wha ateitai. E lua ni whontanga whalau i tele o whaatūlanga ina nei, whono mua o last o nai e whaialea i Hamilton, ma lona lua whontanga i le Pokino Hall i Pokino i le aso se fulu ma le lua o me. E lua awhe tolu se lau whaatonu la whai o mai fau o le COVID-19 sa wha mawina i le tono New Zealand i le vai aso na se i mawai atu nei, ai se fulu ma le tasi la whai o e na mali liwai ona o lea lama wha mai. O Canterbury le tu malo sa au pito maulunga la fa ingo mai fau tonu se lau iwa sfuruiwa so o tuai le tu malo le Capital and Coast e lua se lau sfuru ma le fitu e o mai le waadwanga le pole sana te nei se lau 5 iwa la fa i tangata na tau fia i whana mai ona o le vailusi o le vai aso i ona tua na tula i mai le lua afe tonu se lau walu sfuru tolu la fa ingo mai fau ai luas fumaltasi la fa i umaliu e tu sa i fa mau ngā le mtanga luenga le soi fua maloloina. O le taunu ungo se suenga i manatu malangona le au palota sa fa foe e le One News Variant Poll o atangi ai le ono le to e sao i le parlemele le New Zealand First ai fa tua i le Labour ma le Greens fa pe ma le Partia Maori i se fa inga malo fo. O le Partia le National e 2% na pa uai le tūlanga langoina e le au pālota e pe ona sa iai le masino o Februari la leo o tūla i mai iai la tau i le tolus furu 1% i le teimi nei. Ai o le Partia le Act e tasi le pasene na pa uai ma tūla i mai e 5% o iai ma le New Zealand First e 2% na pa uai ma o ai lalo i le 5% o i lalo ifo o le 5% lea i mana o mie ulu fale ai i le tonu o le palemene. Ai o le Partia le Labour sa wha au popo le 2% ma ua tūla i mai nei le tolu se 4% lona tūlanga langolangoina i le au palota. O le Partia le Greens e 2% na wha au popo o lea ua o aila tau i le se 4% ai o le Partia Maori e le aise swinga o lo o ye pea la tau i le 5%
Ai e manatu I lātou sa whaia le suenga e tū mau pēo na iai ia no fua whai tū mālo le pātia Māori e pei o na mālo mai iai le pālo te tele. O le nei suenga sa whaia I le vāo le aso luas fulu ma le aso luas fulu whao a perila sa whisiling iai tangata pālota e tasi le awhe le awhai I lunga o telefoni whe a veai. O le stofi nei I le awhole iwa le tai ao e whono ai le pāle mene o la Solomona mo le filfili o so lātou pāle mia whau. Ai o le ua whai lo mai e le li na avea mo pāle mia o Manase Sokorave o le a leto e tau wā o ia mo le tofi pāle mia o Solomona. Se whaaringa ano ia mai a Sokorave na ia ta ua ilo na lango ina lea o le li na avea mo minsta o le vai whafo ilo na whainga malo te luai nei o Jeremiah Manele e avea mo sui whatu mo le whaia iai o le filifilinga o se tai fau o le tunu o le so e whaamuta ai le whaatu inatu swafa mo sui e fia tau wai le tofi pāle mia a o lumana iai le whontanga whai pule le stofi mo le filifilia o se pāle mia fau o le nei fo i atu nutele o le Pasifika o le atu Solomona. E malosi ia le aukirikiti a le Black Caps a New Zealand ua filifilia mo le ipu le lalolangi ta alonga pupu o te ilus fulu owa po le T20 ona e mafuli ia li ua tele tausanga o ta alo mo New Zealand kirikiti whaalema o malo. O le whaatea sao o Team Southie o stasi leo tamatuai o le au o le a fitu ai ia ipu so o le lalolangi ua ta alo ai o ia mo New Zealand. O le au e pei ona whaelo mai na nafi e ka petini ai le li o Ken Williamson I lo na ono le nei o ipu so o le lalolangi ua ta alo ai o ia. O le nei ta amanisanga le lalolangi e amata I le West Indies hoa pe fo I Amerika I le masina o Iuni. O le li a Team Southie o lo umia le matatia o le au pito I tele o na pe I ta longa wha le vāo malo o le vaenga le nei o le T20. Luas furuiva la whae o na pe o lo wha mawina e wha e mau lunga ai na I lo leisi fo I wha te ale leia New Zealand le li o Trent Bolt le fo I o lo o fia I le au e ia mai o lona lima le nei o ipo le lalolangi ua ta alo ai fo I o ia. E ia o le wha inga nāla nei vaenga mōmua o telefou. O la whaafonga tunu I le whaaponga mua tātou telefou le ni tai au pe ona whonga na mai le whionga la wano ati lawa mai se tātou tala mai Sāmoa tu mai le sunga tā se Salam Sam tu lai sfun ma le lua I le au ni nei tu whaafonga le whaaponga tātou telefou le was fruiva minute o te ai nei le tu la e valu O le tala le na mai nei e whionga la wano I le sama isu enga le na whaia le TV1 le ua maua I tu sala le ua umano le tele o ngai inga le sa whaia whenga mano no vatas. A o solo mo le pou lea le TV1. Sau le tali. Ia, e nā whapa se ne le ua maua le New Zealand First. O ma tau lue lima pa se ne u fie tono le palmen. Mo le saola le ua wai whafola ma pe o le palota lea e whai nei. Pea nafi. O inga la ua le ai le New Zealand First ma le palmen. Au pa ufo ila ma le act ma le national. La te le whai al whai ngā malo. E whai te o tolu lo le leipa. Green. Ma le te Party Māori. O le suinga lana. Ma matau lo o tau to isfi au I whai ngā malo lo iei nei. Ua afia I la ngona ma natu o tangata palota. Te le. Ona whai unga. Te le whi au le ua moli atu whai ngā malo le taimile nei. Wale na o se vaenga o tangata e le ua afia. Au mauti noa. Ua afia le to telo le atunu. Ono tu langa I le vai o ngā luenga ma. Ia ua atiri ai la. Pe tau ia le sfai mai o su enga lea. Ai wha awhi mai lo ma lato tamatu ai. Toe mai toe whai ngā luenga. E vaia tangata. E vaia tangata. O le vuela va longo le len sau le New Zealand one o le foi va tu le paper town nei le tau soi fuanga le si tia I lunga. Ile silia tu male ono pasene le alu le nalu I lunga. Moi. Ia le si foi nai tu le va I tangata. Ia e malo alon sai. Ia ta ua tele ia nai tama I palo tapupu ia malaiti e whai e TV New Zealand. E mamoli atu foi si au ma leo tangata palo tai malo. Ia na toi liu lea po le alme tau na whai na ia whatu mawina peale.
E mo ina ale pena ale afe ia mo tu putanga tena. So le ale mo ia so enga ia I te mo palota. Sa le ia. Pa pe so le ele ai la e fa ta fu. Ale mo ia la to inga so enga ia pa te mo palota. Tele I mau so enga le. Pol me vili so stangata, pol me imediatu po. Tele ya ona mau ai se. Le tele mau ai. Ale le email po le vili le telefone. Ia. Na fai lo le tali e so. O vai tu foi le paper town nei le tele o fala uloa le New Zealand easy to lo langi o pe Hawaii o easy to New Zealand o ta fao ana mai tawina le version te nei pa u maulan lo pa se le New Zealand mo Sāmoa mal Pacifica awe o se pa se lua se la urua valuta la le ano sole pe fai o ia nei tanga ta ofia malanga I Sāmoa utia le tulanga fa soa o le matua mana I o pase se. A misi la tau I le uto whenga luenga. Ala eva noa o ta whau. Tole. Mai maula pean va peo lau te nofo I au kilani. Nu te alua I vai aso uma. Ia, aesa. Aesa. La tulonga ta mai ile. O tatari e ne wa na tatari noa la son te nei e whenga malanga ma meo tau mafawo. E to tongi lau mea ai ngol vale. Ia. Ai fa sau le New Zealand verso Wellington e nei le swinga la ola fuala u TV te mata I le video du ngol vale. O le tongi le wa to tongi me le temile. Oh, a mata nei ya uni. Mo vem sina me ai pe snack e mo fo I. Ia. La le to fata wala mo fu mai lo pasa se le tongi le sau tau ma. A pe o pe na mai le New Zealand me le na le fifi I lo le ai ngol vale. Ia langa foi le so se mea tau no tama fau le I mea te vai lunga le vale. Ya le lora po ise sil tatu atu no fenga wenga mo lunga le le sa fa lo longo mo tata luanga le vason te le na musu la to pule. Lo porto ina le ta o le ut kilani le o musu ye me. Ya malo ya ole pa se na mo Sāmoa na sa mul masi no me ma uni. Ya e lua se lau mona tupu. Ai te ala tula temne. Ya o te lea na leise mea. O man wha ngā istangata. Oh. Yo le sau. Ingo tau lia umar afterpay. Tu se fa se lau lima se lau lea numar sau. Nai mana ia. Ka. One way. I mean lea numar sau. Sole. Au kilani. Se va ila. O le matua mana ia. O te whala I tangata au kilani e tauna o tō anga e o Sāmoa mai. Ia tauna ufu staitai ua alu e le staitai e le pio whengitana. Mi whaiane malanga alwa lavela na tauna isina me ua. Sina se ele. A te ratu Sāmoa ele. Ala wha pio le pāse sena alua se lau montupu alau te au kilani pe o nau tau. Alua e a inu ti Sāmoa e tina mai nei New Zealand. Toi sau le fiafi. Pena ma peo lau te au kilani. Si ai fasi o sau. Malo masua ia fia lu se talo fai. Ia masua ia to anga tale ofe nei tai au le mana ia le sami. Ia tale ofe mo sei o le tamoftanga. Ava posunga vidia mule mafuta mai Pamsi North. Oi ia singa Sao Leone Olive malo la ma Sao Leone. Ia malo le e vai va ma le tai au. O le ala vai mali li utanga tel Covid. Tato tunu longo tu pea. Ia. O le ia le fai lo pusta ia va ile wa unanga nai ale tau fa mai fa le ainga e o vai fai le pusta. O le foi tu na te le tu i fa nau ma tu i na fisili fa le tala vai não vai no fai ai. Tu i fulu. Nei vai nga uma na e tanga ia o fa le tala vai o le fai tu i fulu i. Ia fa mai e fier to tong. Wai tanga te tong i tanga te le tong ia. O le tinai o tau veo lo ta ua. Le tau tātou mai tanga ia fai fua na tau ngase le pipisi. Ke yo le mai suka mai ngase e fai fua. Ono lima tau sanga I lunga e fai fua. Ia oisi lo tātou le ia laki o na fai fua tas. Yo ia fai fua le tong. Ono lima I lunga. Ono lima I lunga. I lo pe whanau tu ai. Ono lima I lunga. Ane anu lo pe whanau tu ai ai. Wai malanga so. Ia man tua tātou ia la sa malanga fo neva yaso. Ia I Sāmoa, tau tua na ia siaki fo mai ma vai ni au vai ave. Ia mai ni au kulimi ave wa pesiri tanki fi vai Sāmoa. Sa le ia. Ia manuia tele tau lo vat. Ia e ka po to fo I pele ai. Ia lo vat o matafa va sunga. Vai siria. Ia malo la ma futa mai. Ia se vatu sina fa fianga lea.
Ia on whangasoro leo tātou pokalame le tai au. O le whaelo me masua. O i le wan lau papa le mai tu fua. Me le mtua tumo le tai. Le ala vai le ilo hat. O tau na me ese na wan lau papa. Ewa. Le vai foi lenta ape. Le tai au. Sāmoa ea, tau tino mai, pete lofa, e pene ai, lau matai mane, le whatua lau angata, walau pele sili, le lapea Sāmoa. I know you're right here when we're apart, but I must say, Tafa Tofa, Ma'imau Beana Eloa, Dia Elofa Maoni, Semanua e Tautalai, Ole a Amea e Whai Moto, Ale a Whaina, Te Wanelo Manatu, E oi se siaso, Batasio e Maru. Wata pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina i asfroile te tasi mo leo sao tina. O taimi mo lava e lafo e lau top up lus futala pe sili atu i telefoni DJ Sal i Sāmoa ma isi atu lungo le Pasifika. Pe whaunga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit. E lafo e tupe i telefoni DJ Sal. O le amo wailo avroa i le sei mo whailonga e lima ta i tonu se lau tala i vai aso te tasi. E lima whailonga ta i tonu se lau tala mo New Zealand. Lima fo i whailonga ta i tonu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele leo sao tida i pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget. How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. O le whasilanga nei maftanga sa le longa i Wellington e atoa i le awa ma le whaalo le tele whai ai la o whaatau wa ma whonga tau moli o tau langa tangata sa le longa i se o se ekalesia, whaapea li i mawhaipule ma le mamalu o sui uma o le nei a fioanga. E toi whaamana tu atu le tātou maftanga o le a whaatanuina le moto le e whakasa i kena suki ki porirua le tu atu si se lau se fulma le tāsi casta Christian i porirua i le asto nai, i le aso whao me i le se fulu i le tāi au whaamole mole mana tua mai lau le stala a le mata whale e pei o na maalia i ai le maftanga taruai e whaamana tu atu fo i o le nei maftanga e mo tangata uma e iai le toto sale longa o lo au mau le tu malo Wellington e atoa ai le na o se pito nuu. Ma tau te wha moe lo tau tua nuu, ma lo tau tua i le ngā luenga le tua, o le ata tau mafuta whaatasia i e whaatino le nei wha moe. O le al whaasilanga ma le whaanau o le au tau tarisapaia ma le nganga fia, wha mole wha sota i mai le telefoni, o le 5 lua o fitu ono iwa, po le olua lua, tolu walu lua, fitu 5 o tasi mo nisi whaafsili e fia manino a tiri ai whaaftai. Ia, paunao le whaasilanga le teima le tai ao. Alo lama le msai. A leo te rātu tu fue lau a mai lunga vaenga lea le Medlink. Ia whio inga pasi tai Wellington. Ia malapta ima ia le au whio wa i o le se fulu le tai o neima e tau le afa le tas. Ia o le a ieinisi o malanga pasi o le a le whatunu ina. Ia masuiat. Ona o ia whanatanga le vaenga le uni, tanga te whainga luenga. Ia ma le company, o neila le se fulu le tai au. Ia eo atu le afalitas. Ia e me se fo ia tai au fo e whatonu inai. Ia e te alu lai lungo le link al vaenga na le Medlink. Ia e loa ai po o fia mga ala. Ma taimi o le aini malanga pas. Le asone. Le asone nei me tai au. O ia, mana ia tele. Se fulu le tai au te ua e fiu whaatari lau pasi wale o atu. Ia ono a fianga whapenai whanatanga le uni ma le company pasi. Ia, nano. Whanongo nei tātou tala ia le visa lea Australia le ta o le Pacific Engagement Visa. Ia. O le e le la vea isa moa i visa nei. O le lewa i tātou whanongo ma tātou whanongo atu i tala mai Australia. Mo. Le umane le isa moa. O tunu uia le e tonu Micronesia e li mas fulutang avanoa ave iai. O fiti e tonu se lau. Na uru se lau avanoa. Pa lau e li mas fulu. Papua New Guinea afe tonu se lau li mas fulu. Solomona se lau li mas fulu. East Timor tonu se lau. Tonga se lau li mas fulu. Tuvalu e se lau. Vanuatu se lau li mas fulu. E misi ato tato. Ai no po fa ma mu Sāmoa mo vaenga na. Fuole le saulingo Sāmoa. Ai mau leva no le mo tato. Ia wa le avanoa na mo ai male no fo mau ma le sitseni pe. O te lo tangata mu ale mau leva no i aveanga va ai tonu i le selia. Tangata me nganu va vai te i Australia ai fa mo ina ngalu. Ia. To mo e company mo fa no fo i tamai i Australia o to. Ia le na misi e tato. Ale levan tato tartan noa im ta upula. Ia. Ale o fa no va tiro isi o tato tu. Po musu tato tu o mo ta fa ngama no yo mai tatanga te fa ma no fo pe yo. Ia po se fa ngama pena. Ale foi po va ia tu ia le fa ngama lo i me tupu mai me le inga lo fa vai te mi Australia. E polisi ma fo anga. Fo le ya tas. O le te le o le sao tanga te na tu wasa mo ayo mai. Ia. Pela se ia New Zealand. O le te le o le tato i sao. Tu pela ia le tau remittance se la fo. Ia. Toi a lima se lau miliona tau sa. Po le sili atu po le lalo le titif. Tau sanga uma tau sanga uma.
Ana titi la ta tanga tai fa. Ele mawala na tu pe wa tu Sāmoa. Ia. Tu sala lo sao ta tu e fa fo ma sao ta ta me ngalo fa vai tai. Le so ni tele te ma ai ngol ta tu. Ia ma tu lisi la. Ia ma ta tu fo ila wa ta tu e. So Sāmoa e lu Sāmoa. Ia. Ai fa alu so lan tu pe fa ai nga o le taxi fa te malo. So na te fa alu te ma ai ngol Sāmoa tu. Ia. O te lo tele o Sāmoa e o Sāmoa la te la tu pe fa alu Sāmoa lima fe ta la Sāmoa. I lo uta tonu ngana o. E wela sa ato le manuia le me tau tupe Sāmoa ta tau ia no foi fa fo. Sa. E lo poi se mafu ang foi le fo le fa mamulu tato. E lo po vai tu malo Sāmoa. Ia wa ma te on tau le ni tanga te inu uma fio anga. A e fa ia wa le me lo ta vai ni me ta la tu Sāmoa sole. Ia o tamala iti foi ni ta saula iti. Tamana lo fa ia inga. O tau le ni tanga ta mati tu foi ia inga o. La oli we sa fai la tapule ya sola o ta o ngala ta te luatu la sa fai mai lumo le pito lumo le fale fai ya tonu time ia al me fi o lo tu pulo o fa si le fa sole ai le sa fai mai lumo le ya ta ma voi le na ta fa si ya sola sole le hai la le mo tau tu le ya na so e velo mi lo ngal so ngai tamai chen fasia o ele wa so ngi sui ya al mela te fia ya no o tu valu te fia o tu valu se lau tanga tai e to ai mala tu ala tu valu lau vai tu su engale na pe na tata no ve fa so vo le fio le pule la spoi wa mata na lolo vai tu valu ai nga lu ngale le fa ia Australia mal malo fa ta se tau tanu ya se le mo tu valu e tau na le tu na tau na tele ya va no ave ia o le la se lau tanga a fa ila tau sanga u ma se lau e u ma ne u ma mai tu valu Australia mana ya o tele o i lo foi po se ia tu valu ta se di sa idia masu ia pe no ye inta tu valu mai ni sila se ile vo imanu ye Sāmoa a fa o ia no wa o ma le me ni tu lo tu valu e fai ma mo man o foi le o ta fa para tai so vo le ia mai va fo tato mana ya ya ma lo o ma wa fi le si va nga fi fa lo atu o le swinga le i nei ia mo me o test o lo lai sene o tu nei le lua masina le umi te fatali on tu le na sui el fainga malo le tasi le tu pete tongia ale pasi la so o lo tu pe na tas ele to e pe o me sa ye mo ale pasi to tong ale la wa ava pele wo so ene la so en la test le la ulena ale pasi au la tu la to e pu e o tu lua masina tu fatali o isi nu ova male onos fu mo tu puaso e Canterbury te fiu e fatati e na o tu sala ma lua masina le faingo le passport ya sa ola mela na va pe sa uni fa la ulena la test ya e matu wa e sa uni mo tino e pasi wa tele pasi lo ya te fatali le si du to masina to e mo lo wa no ona wa tumu na wa tanga to fa ya test tonga ngalo fenga lo ma tolu la afa pe o le aso ya o ele fa test afa pe valu o tanga te pese fu ele fa to boxes tal pa no tanga te fa e avia ye se vai la fianga le ngan o fo le uti o fenga lo ya wa le se tani le mena o le to inga mena le o le tolo telo masina to e tu ye le se va no so ya wa pe o le test le e te alu e faila o theory fo le tu si ma fa al vanga la leo la me ile faile restricted ma le full license ya le la yo lo la faile ya la le a faile no ya ai sa u le faile ma tua o ma lo tama ma lo tina fi wa i mangala nei po le lua ma tua su e le fo yo nei e po lua ta si ala wala e tele na u ye ta vale sa afa pela sa u se fai lo tama ta wan masani yo ya o no ave ma ta mi lo ina mo ya malo o le pokalame le tulafono la sonte ni le satano telefon le pule mal sunga su mal satini tama ta ile sa ya mana ya la to talonga me se termina fulin talno ai tua ya na fam tara le satini le lunga au kilani fulele
e sape weekend i la tua inga o kilani ya la tua fa ino fa ya nelon tina e la te on ngaluenga la ngaluenga ya si ale to mai tai pula mafuanga ai ita ola lon tina la ngaluenga ka sola ititi le ai vai so tu tu o so na no i lunga ta fo le weekend lona ai ya ala ma fa o lo le ngaluenga fa tu ni fa tu si fa lawa ya la o lo le ngaluenga si on tina a fisira tule sa tini so tina pula mafuanga o tano ya mai la ngaluenga a fa ya ne lon tina vai wa no mai o se o mi mita ma to fa ngaluenga talo vai wat kuk ale dentina ja o kuk ale oh ta ole winga tala ale sa tini ista mai tai leo mo fole le mitanga o matua ai fa ina ni fa na u mo me nga nga fa pia sa ole le ya la matua lilo ele manato sa tini ma fu anga ya be ina yelontina ya la tu o nga nga fa la wilo yelontina u la tama le leo sa tini va ya ma na ya yo le va fa pena ele ai ya se matua e fa pena sa ava be volta ma o ele tali ia o ale me fa na ai fono no usa mo ma fa le langa tina jam ia e one no le tene tu ala yo fa ya na to no fo mai mo lunga yo na ia pe ave pasi fo isa mo ya so ya pasi tanta se o tali ave pasi mo se pokako fo por me la do fa ta uloa ia ai fa ta uloa so lo ya so se o tali po se o fine fa ta ulo to no fa pe de mo te no fom to ina fo yo o ai one elo ta avale ka se le musica fo le tau pa mai mo sai di nivo ia fsi di mela fo o tele do po tu so tele fi fa ya tali i mo le ya ona le tau vale ya me fa o tau e te o se la tala le sa le ya o le te fa no ngel tinga ta tu tali ngai ta vale ya mo tu ale ase le tu ale mal ale one elo la ia le wo tu so le tau tia te lo va de te lo to tele fi fa ya tali o fiu va to no ala o alta vale tu ti o le pakara le no fa la fa te fa lo tu al pese fa mai si va mai ya o le tau sa le pesa Sāmoa le Iam to tele fi e mi mita ma tele mita la pe va pe fa mo se fa te ino pe va pe wa une ne te fai to ina sin va pe we te ia la mu to ta vale leo la o te ala tu tano ma ala lo ka to leo ya ala lo ka le o le vel ta vale le mo to tu li ya tu ia tanga tala e fi sili leo ya we o lo to lo tali leo sa le do po me idu leo ma ia le la tal pese vai fo tu ale mi mita se silto ina le ha o jote ia ai malo to sfulo minuto ta le o le tu laiva ta si tu lo la vo esa no fo ia ia ile por kalame le fai ana nei le fiafi porilua pa tu te ia tofa mana na vaenga tu langa le o le disability ia o le ala fi fai ta no anga nei tai fa ni no ati mo a inga lo fa no mai ma nei o to o i fa ali so to manatu fa mo na nei le fiafi ale la tal pese vai foi e ona mo le la no ta no tofa fa tai lava Maya o le tau sala ai o le a te o ni tama e o le te ne a tapa tapa e mase te polo la dola ava i siva maya o le tau sala ai o le a te o ni tama e o le te ne a tapa tapa Mase sei polo la dola ava E mana ia telefoni le vai I se tama ita ia si vai vai Ai atu pa amalo Wa pa ale po ai o le po E mana ia 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 fia lava leo maua lava noa e tanoa fo i le fionga ia tofa sua fule kush so i fua manuia nei tai au lau fionga tofa ma alo so i fua
Ia, whate foi, sunga ia tu fue mal e si fonga lau muamala na au nanga, ma lore so i fua whawhitai mo le mate waba noa le nei foi tai au fau. Ia whatalo whalo ia i whafunga le atunu ule nei foi tai au. Alfa i mai le alofa o le tuelo na manuia. Ia atonu le atato walwalwa i te nei vai atu. Ioi. Ia, malo whawhitai lava tofa malo fo ngā lue. A mana i fo i o le whaasavali au tau fono fo i le siringi i fo i whingalo le atunu ui lau tau wa ai mamau al por kalame e fai na e fai lo tasi ale ngol tanga luenga male wo nanga o ta se atu lo le fai lo fa mo na nei fa mo ia wale le fa tai ia o le matanga venga le o matanga venga fo na malo wa ile ato so na lua tau sanga o le na ngoa o le fai kaha Ministry of Disabled People o le si vanga o te fia sa lavina tu foi o New Zealand o le nu'umu mua le lalo langi u whaatu so na matanga venga mo tangata te taipo po te iyo e so le amatanga le na po leo le mapofonga ale malo o to na ia malo nei po e whaatu le awa unanga ia o le ingoa le na o le mato o le ako ne o matanga venga e le to tele ai ia lava u whaasolo ngā venga i masani ia matanga venga le malo o le fatuino como o tusta yala o strategic plan foi lea ia mafai o na fasoa ma a faalu nga venga masani malo i taimi fo la tu mai ia ta mai malo faftai fo malo mana mana ia ina ia ai tofa o le sa o fai fa mo vason te nei lo hat na mo fa mo na to filo inga mala tunu ia mana ia la o fa ko na sa papitoa mo le youth mo e talan le autala bo ia mamatua o te maiti fo ia leta o tatou pe ona ia e sa fai tal no anga le ota file moni masiona faltua sadwai le autistic o le autism spectrum o le tala no anga la na sa le sa papitoa mo le bainga na i nei sa mana ia lava le afo nei le lango ina fo ia ale atunu mana ia i fa matalanga fa ngolongo i manatu fa so ia fo i fa so fa te ona ile o le leila matou au nanga ia me masani me fo le lava tau fa ile matanga wenga ia fo ina ia improve le ia fo ina ia au nanga ile nei taimi o ani se au nanga muli mai po services for ia development ia e tau mawhai ia o mai le atunu po the population in New Zealand wale lei o na whai le lei futangata la tau te whaatinoina ia le la u whaasanga mātou mo le nei vai aso ia le so mātou io e malo ia whaina e whamanino ai tonu ala tau e patino il whamu le na nei o le taimi mal no fuanga mo le silfia tofa ia wale lei o le talanoanga po le fontanga o nei le tae au fu le vai atu mana ia le oso mai le la ma fana o le se fulu lua i fai fo ile meta usami masani o le moso sai lava o le o e tala i tu fo ile ona o le talanoanga muli le o fa fo ile o fai mai ma to ngal venga ya Wellington ne ia po ro nu tele io le la wala ona mato foi ne fatta che ina le fontanga molinea so i porido i pataka le me masani ona fai tato fono alea maleva inga foi le tanga pacifica io pataka nei se fulu ia so taimi ia so fia i loa fo i le matanga luenga mana ngaluenga ole o fata wina lava tu fue o le mātou wala au ia whaise leo o tangata Pasifika i tusinga o le tusile ta ia lalngalo for disability ia e to tele fo le o vai atu to tele nisio mamanu la tunu o le aia io me fape ele ole mātou tele o ia fo le tali di tele o fasili o le mātou o atu fo le kasi o le whamatala o le ngāruenga o le ngāruenga fōma le mata ngāruenga whatu atu mai. O na lua, o le mātou whaalongolongo se iau mai ia le leo whasoa o
o ia la to whanau foi le autistic spectrum o le la vai tau o awala foi whapenei su e mātou upu foi le wha Sāmoa e wha makalai lea mea o mai nei wai te asa ona mau tai pe e kai pe o suka sa tātou o tai piti o le ama lea ia o le la vai o le ngā foi le nā o le mātou whaasolu o le mātou foi lea i le atunu o le mātou whanangolongo i upo tonga upo niwe upo Sāmoa foi le describe bai ia le foi a vaenga o le foi nei o le disability o le tala noanga nei o le tala noanga mo seisi la ve fia wa te faito na manatu foi le e au nga mo le lumanai o tatou o tatou tangata i nei atunu o tatou nu Ina faila na o tu tangata e wha ngata tō ngana Sāmoa ki liwa atu elon whina ngalo. E mawhai, o tō te la mātou lau whai ngā ruenga mai po o lofto sone. E leo, o le mate ngā dudu e stati fo i alo le atunu o a fo ne sa vai nai a Fredo Adams o ia o le fo mai fo i lea matotua sa ngā rue matotua lea usifi mai New Zealand. Io mātou sa, ia nau e lor sa Sāmoa, tu Sāmoa, na whai au na whai lau fitili. O leo ngā fo i le nā o le tōtele o le siva, o isi vaenga sosoani mai a mātou le so. O tangata whai ngā ruenga le malo fo i o tonga o niwe, e mawhai o na lātou se sosoani ai se tonga o iai, a wha o ngā mai lau ngana i o na wha ile ona translate ila ie fa palangi ona faile ona tali o le au ngale na o le matou vala au i to tele agencies foi le au matou malanga mai le lo motu saute o lunga i se foi ile no sen o le fa nga ina o staff na fo ie ale malo i so an me mo ngale ona le la foto a mata yo le fo ie ile no e build ile matou fa wele matou au fa ngale ngai te tonu lava o fai kaha io ai ma fai lava so se o le lava o ai se fai san fam talang fa Sāmoa tonga ni we e ma tu so ni e ma fai ona fa so ma fa matala ma translate foi le e lo le ma wole ano o le manatu tu sala e fainato e fa pura le titi mai ale fa mo o le au tu tonu fa mo la so nei on ma tom fai lo le tu fa matala tu pe ata fa to fa ia lelei o le autu lava latou o le su'e manatu o le malo ia faini manatu o disabled po le disability sector a tangata Pasifika ina ia fau wai le tusta iala leo la o le la nei o le atusi le malo ia o ma faufaunga o mea o le lei o lei ona fai o le awala lea po o le ia e o le habanoa lea e te asio mai ai ma e su mai faiso manatu ele lei fo e mana ia wai whaangulongo fo i mātua mai si ainga fo i o lo tau pea ma le tausinga o latou fo i o latou ainga po tangata fo i o lo maua i mai ese po o ngase e ma fai ona mātou whaangulongo i o le si vaenga tu fo o lo mātou ngāru e whaatasi fo i ma le tanga ruenga le official soi fo malo loina e langolango ina le vaenga o le mātou ngāruenga o le asol nei o le asol nai fai e so manatu su mai e fio mai i le afo i le nei tātou mauta fo i le māsani o pātaka e pōrua ia ma fo i fai ni whamatalanga ma whaatoa i o ni fai eila i o le metau sami māsani o le auli i o na tā ape eila i Malo whaftai tēne lava tōwha e se whaanga o toi ale la umalona New Zealand o le mātou ta North Wales ia o le afo nei o le vaenga mo muli lava la nei te ua whate nei te ua le o mai e lua vaenga o whaatala noanga fo i le face to face po le la awatu i nei tae au e iei fo i la le survey le ua i lunga o le mātou tusi fo i le o le website o le survey na a whape le la vatu lo tangata po i tala noanga whape e ma whai lava o na e alu i le Ira fo ngai le page al matanga renga le o fai kaha Ministry of Disabled People ia ona e suera ia o le page al Pacifica o ina la ia le survey o le survey la o uma na fa adu liu ile fo ngai le what we call alternate format o e o lo po e ma fai ona la to fai tawina o le big read o le
e te le lava ia wala mawhai ona mata, ia foi ngale ia mawhai ona, blind friendly or disabled friendly, foi lea mo e o a foi nisanga sai ala tau, ia se vei, o le wata tala e tāpuni whai ungo me, ia ona tau nila ia mo lesi tūlanga o tusu singa o tusi, ma manatu, ma whaso mai e lea tunu. Aina whauwa mea? Ia, whaftai tele, ma ruel whamoe moe le so. Whaftai, ia, ma lo whaftai mo lo uawanoa, ia, tātou whātu i fua. Ia, so i fua, ia lo kona tau wha. So i fua. Ia, o ni ngalo le whamoe moe na nei le tai au, le se furuanga i le sefurulua, o le Pātaka Museum, tu sol fale tusi le i Porirua. Toi a whafsanga i ma le Pack and Save. Le ato o tele tātou e o i nā le whale au voile le Te Raupara Arena. Ia e mo e tau atu i nā i luma i nā e te le i o tua. O le sfoila wha manatu tasi. O no le vaenga le paka i ta avale le... Oi whale ngō le whale o loa le... Le whasanga mai o. Whasanga mai disi tu. O sa wai o le vaenga ai... E te sasi no la paka i nā tiki lau ta avale. Ia. E nana wa aimea la uli ena tu sia paka o e sa vali anga i Pātaka Museum na te paka i nā. La amai lo tiki lo ma lau ta avale. Pai te teila le me paka i lau ta avale le so. Ia. E i fo i vaenga o Porirua e totongi, i vaenga e pakafua. Pea o i o e. Pena tele i fo i vaenga paka i ta avale te Raupara Harvey, na paka i nā. Ia, na. Sa. Ia, o le ingoa le au mranga le nei al malo, o le whaikaha, o le WHAIKAHA. Anga e alu lai lunga lata website, na i le survey. Le website la la tau e ta o le whaikaha.govt.nz. Ia po le www.whaikaha.govt.nz. Pea e le awaile le so, wha atu moe lato sa i linga Pasifika na ina. Wha ali iso manatu e fatu ma fau wai whamtalanga mo le Pasifika. A wale ki liwa ina o ngā luenga alwaanga nei mo le anga i lupa. Wana ia. Ia, tā ua tele le whila inga lea. Nei le tai au le se furu anga i se furu lua. O ia. Mana ia foi pia pia na ia vanoa ia anga ia fa longo ia ni vanga tā ua. E ei foi nai whanau maniso i lato e i le awhianga le vaenga le ta o ASD po le Autism Spectrum Disorder. Le foi e talia foi o to e nei po lua le vaenga le o to e whaalin tau whiranga loi. Tau pune. E nai mawhaina sa unora ngana Sāmoa e whaali o to manatu le i tofa ma le foma i leo sa whainaya. Waini whaali liu e o tau whiranga lo. O le whauwhaunga o le mtanga luenga le maluntuulanga wini. O le tele o whamatalanga e ave. Ia na tu se lo ta ianga. Ia na kiliva mai lo na te pokalami. Ia mo tātou e mese nei ta a inga i tangata i mana o whapitoa. Mana ia. Ia, o le na. Ai, o le ua tā leiva. Ia ua fo teimu tātou telefou. Ia, le nei. O te tue whātala whātulu tātou tunu ule nei fo i aso lua i se isi wha o poponga fo i le nei. O tātou tala fau mai Sāmoa si mai e il whāwhonga. Wa te tala ina se tasi o poloketi o visos wani mai ele mano Amerika luna whaatu peina. Le tusa luna tau ma le tasi tesi ma le 5 miliona tā la. Na fausi e se whale o vaenga e iai le sua mai mama. O vaenga e mo mie e tangata lau tele mo aso uma. Ma le wha moe e mapo matango 5 i ei tangata mai le no whanga i malo lo le lei. I teimi o wha lave wha le natura. O le poloketi wa wha utu ina tātu tulai po le We Rise. O lo tai muai foi i le wha la po tonga of so swani mo tangata lo tele le ka lesia katoliko le Caritas. O le Caritas le ka lesia katoliko. E foi luna la lai tonga ma fiti. Tanwai manatu fo il malo Amerika la toi o le Pasifika e au fie ma Sāmoa. Wa fie tele suinga ma ale le tau, e iai i a wha, o lo longa ma wa si fo ili swasami. Wa na ngā te tau wele fausi o to i ngā poloketi wha penei. Ai meise le no whanga e te tau ona te wina i se swawai mama. E pui mai ai tangata suru wha i te mio wha lawe wha natura. Mai i le ono a fia i inisio wha mai pepesi i te mi wha pēr. O le pūlenga le swawai,
o se tasi leo matanga luenga mai i le malo, na o lato ngā lulue whaatasi, e le fausi e no le nei ploketi i malo lo le lei. Ma ua vea nei le ploketi o se fesoswan tele i le no whanga i malo lo le lei, e le tele o ainga ua o lato no fuia, ai meise e uti suawai e anga i ai. O le ante le se fesoswan i o mea po e ata e tolu se fulu i ua whaapipi ina le whaata amilo le taulanga, e ngā ruenga alamatanga ruenga leo pe o nau lato whaalia, o le a whaafai fio na mata i tuwina i le telo sori ngā tu la fono wādia e mai e pe o nau whanga i tuane o le whalo le malo, ma le whaasolo anga i muli nuu. O vāo whale o loa te tele le taulanga maisi, ai o se tāpe nanga ua levo na fuafua mai, o se tasi o vaenga le pui ngā, mo le taringa māloa te itai o māloa le taupulenga, le e usuia mai i Sāmoa ia o ki topa. Whai loa le sui komisina o tanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. E lata i le miliona tā la le tawao whai o ia fo i polo keti o mea poeata, na fo i na mai se lato whainga pa anga ma le malo Australia. Na whai lo fo i Mona Lisa, wa iei fo i ta ia lai lima te ita ina te tau waile whaonga i na o ia mea poeata, e le vaenga o malo o le a ngafa malo lato mata i tuwina, ia tau lava o le tūlanga na mo o miai. Wa iei le wha moe i au atu i le masino i uni, wa mai au na wha pipi ina ia mea poeata i vaenga o fuafuaina, matatala aloa i ai loa. Wa whātu ese whana wa i tele le pulea onga o le kolisi o sangatu Iosefo i ala fua, a whaese, e le atunu ato a meise o le a awhiai o alo mawhanau mai le kolisi o Sāmoa, e le vevesi na tula i mai le whaai unga le vaiaso te nei, i le mai ai o le taalonga i le vāo ia kolisi, sa whātou te iei te tonu o le lau mua o sangatu Iosefo. Whai loe a whaese, o se tūlanga le manuia le o tula i mai o le sasi fo i lea o le lau mua atoa. Na whai loa fo i e a whaese, e le o manino lava i lantoe o mai le teminei i le māfua anga, a wai fo i na whaatupuina le vevesi i na ua mai a le tā alonga. O lo ia tua ia fo i le au mai moa i le aso, e leitu ai ngā tāpua inga, na whao Sofia i la ngona ma mawhau e le ngata i whana wa onga, ai whapena fo i tama me teni tuai wa onga sa iai, na tūla i mai eise vevesi, mai na aveo si tūlanga na le mautonu ai whana wa onga na tā alo. E to a whawhana wa onga na tā fie malo le malo i no wa tūla i mai le vevesi, ai na toe te tala i lava i tue le aso lea. Whailo fuia whaese, wa lewa lava o na iei au lape whaatūlanga i le kolisi, mo whanau e whaamao nio no lato whaatupuina se vevesi. Ai mo le kolisi o Sāmoa mai le motu tele sa la whai, na sola male manu malo le tamlisanga kolisi a onga umele atunu, e le tu mamai na le tālita le mai le motu tele sa la whai o tangata langolango, e le ngata o le wafu, e na whapena fo i le tāmilo atu i le motu tele sa la whai. Wa toe tolu po atu mo le isi lua vai aso i le whamasinonga, e toe wala au ele mata o polo tula iai se tasi o tina mai le awhio ango whale asi ue luas fultau sanga le soifua. Na mali wela na pepeta malima maasena le matua, o moli maua le tua leo ua o lato whaatulanga ina aini moli anga e whaasanga le tina, e lona whaata malatele, na te le ilo ina ina ua moe, a o loo ia te tau ina lana pepe. O le whaala me lavele nei na tula i mai i le maasena na se mawai atu nei, ma ua mōti ai leo i le whaia le o na tiu te whaa matua, wa umai le soifua lana pepe tama, i lona whaata mala. Wa whaatunu ina fo ele fionga le whaa masino, ina ia sa ili sana lo ie tu lai mo ia, o na eo ngau tele mo lia ngau lo whaasanga iai. E uina talo sanga le aingo leti na e whaa matu le pepe mo na toe sauninga, peita ina whaa i loe le fionga le whaa masino, o lo iei fo ile whaa masinonga mo maliu lilo e anga waa iai le talo sanga, i lalo o ala tofo iai inga, pe a whai a e talo sanga iai. O tana fauia mai Sāmoa mo le nei fo iaso, manuia tele, whasoi fo ia.
Ta alofa lava o talafau le si ufonga le laumua mai Wellington I lona vaenga mua le nei. E ono tesi ma le 2% na si iti ai le tau le soifuanga mo a inga te itasi I le tono New Zealand I le tausanga lea na wha uina le masino mati. Mai o wha alia fo I whainu mera o pito lata mai nei o loo si isia e pe I lunga le tau le soifuanga ai ua iai se tūlanga alu malie. Whaelo mai le ofisa wha mauina whainu mela le malo le Stats New Zealand o ala tau wha maunga lo ia ua manino mai ai e ono tesi ma le 2% ia le sitanga wha le tausanga o le tau le soifuanga mo a inga te itasi. Ai o le tala fia ua feo lolo e le o toe sao tele le alu ilunga o le tau o loa I le tonu o le tausanga atoa le na umai a te se mo le lua afe lua futolu e fitu pasene le sitanga sa wha mauina ai. O le tuluio ai tā lafu sa o pito I te le lona sao I le neisi tanga e tu sai o se whaalinga mai se suisi ni o le mtanga luenga ia James Mitchell. Sa I e whaalia ai e luas fuma le 8% na si iti ai tu pito tongi e tangata mo tu luio ai tā lafu I le se furulua masina lea uoma vai atu nei. O le isi vaenga na sa si iti ai le tau le soifuanga o le tau leo in siua lea na si itia le se fulu fitu tesi ma le 1% ma le tau o le tau singo ta'wale a inga na si itia le ono le iwa tesi ma le ono pasene. E to tolu le whanau o se tau le lea na maliu ona o se manua tu ngā nā whaina ailo na ulu I se ta'longa le kapi au kilani I le asto na aina te anei. O le nei tau le lea ingo ia Corey Heather, si lia le tolu sifuru tau sanga le soifua, na awina ane I le whale maitele I au kilani se waalele helikopter I se tūlanga tinga ina ua la vea I se ta'longa sa whaie le pitanuu o Beachlands I au kilani sa sae. Whailo mai lona ainga I lunga o se I tūlau wha abitoa ua whaia mo ia, I lunga o fisota inga tele wawawe e whapea o le fiafio le sa na uma I lona soifua. Ta aua o le nei tau le lea o stasi e alofangia tele lona ainga e a mai o se tamale lei mo lana whanau la iti e tolu e 5 tausanga le uru matua. Sa ta ala o ia mo le kalapu le kapi le Beachlands Maraetai mai na whaalia mai le pelestene o lea kalapu o James Camel o Heather o se tasi o ala tau tamata alo sinia wha moe ina tele I le tonu o lo lato au. E tusa mo le tonu afe la whai o tangata mai atu moto le Pasifika wha pe ho ila tunu o ti mo I se sae o le ama whai o na taro sanga I tau sanga te itasi mo le visa nofo mau mo tangata Pasifika a le malo o Australia. O le porkalame le nei e le malo Australia whai ngoina o le Pacific Engagement Visa e amata ona te tala le whai o taro sanga I le aso tolu o le masino Juni. O se porkalame e mawhai ona taro sanga I tangata Pasifika ma tangata mai ti mo I sa sae mo le visa nofo mau. Whai lo mai se wha sa launga lo ia ale malo Australia o le wha moe au tua le porkalame ina ia sanga wha le iaiso o tanga o Australia ma atu mo tua le Pasifika. O le a whaia I tau sanga uma le porkalame e awala le I se palota mo awanoa e tonu afe mo tangata e nofo mauai le tonu o Australia whaatasi mau lato a inga ma whanau. O lato e whaamanu ia ina I le se I tau sanga uma o le a awe iai le awanoa e talo sanga ai mo le visa nofo mau le nei e le malo o Australia. Taimi nei lai pe ona whaai lo mai o atunu uanga waa mo le porkalame e awhi ai I a Micronesia o Fiji, o Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Timor Sae, Tonga, Tuvalu, whapea ma Vanuatu. Ai na whaahalia e whapea o lo whaawopea I a talanoanga I le vāo Australia maisi e tunu o le Pasifika lea I le whaaupunga o ana paanga to tino. Ua tuina mai se rapata inga mo le tunu o atoa ina ia whaai tete I tūlanga malu lu o le tau I nā iaso ia o lumana inei a o whaaso solo mai I mātua New Zealand ia winga malu lu o le tau mai saute. Whailo mai e lo visa o le tau le Met Service
O inga wha le tonu le tau I saute o New Zealand, ma tūlanga le lei ma le toa maali o le tau I saute o Australia. O le a mafua mo yaini matangi ma ni sauvili ma I saute I sifo, o le a awhia I New Zealand I le masina fau o me. E mua na awhia le motu I saute I winga malulu o le tau, mai o le vaiasa o lumanai nei, o le a te le lava le esesenga o winga o le tau pe a taunu I le whai unga o le vaiaso, o le motu I saute, o le so, whapele so lulu a tae ao, o le a awhiai o tau I se vaenga wha le tonu o le tau mai saute, o le a whaasoro mai I mātū, ai o tuahatu o ia tulanga, e sawai ma le ea malulu, lea o le a whaina ai ia tātou uma. O le motu I mātū e a mata I le stofi o na malulu, whaasoro solo tua I le sforeile, ia mai se lava I vaenga tū tonu, whapea ma le tūlangi sa sae, ma le tū I saute o le motu I mātū. Ua whaatūlanga ina ni whontanga whalau I tele, e tala noi nai, le mata upu e winga I le au nanga a le na whaafi po le train, I le wālea o Hamilton ma le ai o Aukilani. O ni whaalapo tonga I langalango ina le whaau ina o le malanga, o loo whaaponga iai le whaamaupo ina o whonotanga nei, ona o le fia I le fufuanga, e ono tau fia ai le vanga tupe, o loo whaatino ai I le au nanga I le masina o Iulai. Pe taila, ua umana whai lo mai, o le ale a wai ia whontanga I le palemia whape aile minsta o wala whela o inga, ona whape o le neimata upu, e patino tonu lava I le pulenga o wala whela o inga po le waka kotahi. O le au nanga le nei, I le train, I le vau Hamilton ma Aukilani, na te tala alo ia le tausanga I lua awhe lua hultasi, ma le wha moe lima tausanga, e wha ngā ioia I se tūlanga wha ateitai, e lua ni whontanga whalau I tele o wha tūlanga ina nei, whono mua o last o nai, e whaia lea I Hamilton, ma lona lua whontanga I le Pokino Hall I Pokino, I le aso se fulu ma le lua me. E lua fe tolu se lau wha tolu la wha I o mai fau o le COVID-19 sa wha mawina I le tono New Zealand, I le vai aso na se I mawai atu nei, ai se fulu ma le tasi la wha I o e na mali liwai, ona o lea lava wha mai, o Canterbury le tu malo sa au pito mau lunga la wha ingo mai fau, tolu se lau iwa se fulu iwa, so o tuai le tu malo le Capital and Coast, e lua se lau se fulu ma le fitu, e o mai le waadwanga le pole sana te nei, se lau lima iwa la wha I tangata na tau fia I whana mai, ona o le vailusi. O le vai aso I ona tua, na tula I mai le lua afe, tolu se lau walu se fulu tolu, la wha ingo mai fau, ai luas fumalatasi la wha I umaliu, e tu sa I wha mau ngā le mtanga luenga le soi fua malolo ina. O le taunu ungo se suenga I manatu malangona le au palota sa whaafoe e le One News Variant Poll, o atangi ai, le ono le toi sao I le parlemele le New Zealand First, ai whaatua I le Labour ma le Greens, whapea ma le Partia Maori, I se whainga malo fau. O le Partia le National e 2% na pa uai le tūlanga langoina e le au palota, e pei ona sa iai le masino Februari, la leo o tūla I mai iai la tau I le tolus fuluono pasene I le teimi nei. Ai o le Partia le Act e tasi le pasene na pa uai, ma tūla I mai e fitu pasene ua iai, ma le New Zealand First e 2% na pa uai, ma o ai ilalo I le 5%, ua ilalo ifo o le 5%, lea I mana o mie ulu fale ai I le tonu o le palemene. Ai o le Partia le Labour sa wha au popo le 2%, ma ua tūla I mai nei le tolu se 4% lona tūlanga langolangoina le au palota. O le Partia le Greens e 2% na wha au popo, o lea ua o ai la tau I le se 4% ai o le Partia Maori, e le aise swinga o lo o ye pea la tau I le 5%, ai e manatu I la tau sa whaia le suenga, e tu mau peo na iai ia no fua wha I tu malo le Partia Maori e pei o na malo mai iai le palo te tele. O le nei suenga sa whaia I le vao le aso luas fulu ma la aso luas fulfao a perila sa fesiling iai tangata palota e tasi le afe le awhai I lunga o telefoni fe a veai. O le stofi nei I le afo le iwa le tai ao e fono ai le pale mene la Solomona mo le filfilio so lato pale mia fau.
ai o le ua whailo mai e le li na avea mo pāle mia o Manase Sokorave o le a le to e tau wā o ia mo le tofi pāle mia o Solomona. Se whaaringa alo ia mai a Sokorave na ia ta ua ilo na lango ina lea o le li na avea mo minsta o le vai fafo ila na whainga malo te luai nei o Jeremiah Manele e avea mo sui whatu mo le whaia ia le filifilinga o se tai fau o le tunu o le so e whaamuta ai le whaatu ina atu swafa mo sui e fia tau wai le tofi pāle mia a o lumana ia le whontanga whai pule le stofi mo le filifilia o se pāle mia fau o le nei fo ia tunu tele o le Pasifika o le atu Solomona. E mahalosi ia le au kirikiti le Black Caps a New Zealand ua filifilia mo le ipu le lalolangi ta alonga pupu e te ilus furu owa po le T20 ona e mafuli ia li ua tele tausanga o ta alo mo New Zealand kirikiti whaalema o malo. O le whaatea sawa o Team Southie o stasi leo tamatuai o le au o le a fitu ai ia ipu so o le lalolangi ua ta alo ai o ia mo New Zealand. O le au e peo na whaelo mai na nafi e ka petini ai le li o Ken Williamson i lo no le nei o ipu so o le lalolangi ua ta alo ai o ia. O le nei ta amanisanga le lalolangi e amata i le West Indies hoa pe fo ima Amerika i le masina o Iuni. O le li a Team Southie o lo umia le matatia o le au pito i tele o na pe i ta longa wha le vao malo o le vaenga le nei o le T20. Luas furuiva la wha e o na pe o lo wha mawina e wha e mau lunga ai na i lo leisi fo i wha te ale leia New Zealand le li o Trent Bolt le fo i o lo o fia i le au e mai o lona lima le nei o ipo le lalolangi ua ta alo ai fo i o ia. E o le wha iunga na nei vaenga mumu o telefou. Whafonga iai lei tūlai se fulma le lua i leo ni neri whapongo tātou telefou tā pena mai le whiunga la uano ati lau ma tātou tala mai Sāmoa se fulu iwa minute te ai lei tūlai iwa e le tātou pukalame lei tūlai se fulu se fuma lolo ina le la tano atu isa velina mana malo sa ole lei tasi ole tā ua i o tātou pukalame ne se fuma lolo ina pe i ole e mo ia o ni usila le whail pukalame pela ole ngase ole suka ai e o ngā lawa iso Sāmoa iso se vai ngon lalang. Ia. So se mea lalang te iai o suka a mai suka e le vate se mai suka New Zealand. Ia. E se suka Australia, e se suka Sāmoa. Le ngala e whalongolongo mai. Ia e mau e fui o manatu, mau o manatu. E wha so fui le lo ahinga. Ia tasi. Na whai fui la ua o ngai lo ahinga le mene na e lue. Ioi. Sa whai fui la ua o ngai lo ahinga. O te i il mata wainga o mai lo te fia tano atu o pio o te ita voilo matua i ainga na i uso mana i tō whawhine mana tō whana ai tano atu o tau singa so i fō malo o lea e watu New Zealand o tele tangata la vau i o ave whamatoto tō tale fia whanalongo me New Zealand o isisi o tō whapena o le si me matautia a sa ua lau teimi o lua po tonu wapeau e te alua i mto tua whamatu. O na tau whaso o sore te mi laiti masini a tele tangata. Sa ole lei. Ia peila ole a lele leili wa ingol suka. E o la ina ina whaina whatunga o whamatu. Mena e tauna tau fiofia tātou ma veo se vaenga o aso whaiso. Ina ia mata i tūle lei le suka. Ma silo toto mawalunga na ingase na i le pipisi. O nei la le tai au. O le ata noa tua ia le porkalame nei o Savelina Kasiano. O le ata noa ma Penina Hititi ma Elizabeth Okiyakama. Mai le University a Messi University. A fata noa le porkalame le tau. Ifa ngai la le somu. Ale la ata noa Savelina tono tatu studio. Mana ia. Ta ua te le vaenga le o porkalame nei a miselava le vaenga le suka e pena tau tu. E sa o le leia. Ya ele ngata ya ta ua ta o mori fi au ta inga samu e manatu foi to tele foi ta to tu no fa fonga foi ta to pokala me mal ta to tu o le malanga i samu o mta no ina inga wale o ta to mai ta ia o le tau samia o le tau samia ta ya o uri fiafi o le si me o te no fo mo ma vo fa we o te le lo pe fa fena na afia ne to tanga te ngase pe a fu e ta to no samu o le no fo fa pe sina mai lo wafu
O le ala mafuanga e mana ia o singa kama inga yo yem tu. Wala lo mtia fulia. Mo. Na faile le tona ia o le matu kalse Wellington le ile so sa. Ia. So inga foi na ifana. O te ia la ile fesili mai o yo ili sta masa ia ile matu tata noa te foi mai. Ia tau masunga tasi tau longo mai suka matoto mawalunga. Ia. Ato yo le ala fa longo la si tamasi ai lau famanatu tu le. Toto mawalunga mai masuka. Ai te ila le se inan matolua. Ai la na lue mai sana metausan. Ia saulo malanga i pupu atele. Ai te usa foi mai. Ia sau yu te la tua umale green salad. Ia upe milo folol faspo. Tua le tal fea ngai. Ai se mi milo foi la mi milo ane inisi ya e o mi milo ai tamasauna. Sa tau na pe umale green salad o tona. Tau na mi milo la sia meni. Ia. Por sa sui. Ai tu se me o fiu o so le green salad ia ia saulo mo i faspo. Malo ali. Ia fatalo foi si tawona sunga Penyamina la fa long mai. Oia. Na fa taua ia le tau long o to se fo malo loina. Ia ma le pena Penyamina wa na fa lan fa malastino fa aloile. Sa aloile ia. Fa aloile afu ia ma on fa pena. Ia e mantua ia a mimilo atu tau faspoa ia ha e lunga le. Ia isi tamatanga na pe se au meni ma. Mana i maukeni na la mai maulele tau sa le fa ngaina. Asa le ia. E wa ia isi mimilo atu tau faspoa na e maukeni au tafa. Ia na piki ale faspoa se piki atu ai maukeni fa nga. Ia ele misi atoa. Ia la lele ila tatoa se swa vitanga. 2 minutos o te ele ival tau tua nesi fongo la mua. Sāmoa, ia o special nei mai whaiwhai aso mai loi pulawi. O se pautuanga mo tātou. Aua ni o tātou tau tua pia matai. Au hong, taui!
siva maya o le tau sala. Ai ai o le ane o ni tama. E o le teine a tapa tapa. E mase tei polo la nula ava. Siva maya o le tau sala. Ai ai o le ane o ni tama. E o le teine a tapa tapa. E mase tei polo la nula ava. E mana ia telefo i le vai. I se tama i taia siva ai vavai. Ai ai atu pa amalo. Waka ale fa moai o le po. E mana ia telefo i le vai. I se tama i taia siva ai vavai. Ai atu pa amalo. Waka ale fa moai o le po. Se tau salala matata ata. Ai ai o leo mauta ngata. Ai amata pa a uhu. Wapa ulua ai po i le maku. Se tau salala matata ata. Ai ai o leo mauta ngata. Ai amata pa a uhu. Wapa ulua ai po i le maku. Tanga mai le penino te whau ina ua awha tonu lava le tūla e iwa. Pokaramen ato le tai au, si whonga lau mua. Yo le happy ya. Yoi. Toi whalau tele atu vanga le whatau i le tau pule whanga yo le se i Australia ua whail pālota se i ingoa e man malo. E mana o mia fo ialia le lau ngā luenga pe whenga luenga. Oh. Ia le leilo so i fua malo loina ma ia lo li poti fo ile leo ia te pe ala ina New Zealand pa va pe ave tai ngo ai se me malo o ai mo tu ngole fisi leo lo li poti le ia o ma le no ave fo ia o ave tu lo so i fo malo lo ina le pepa me fo ma ile le ia fa ina fo me na tau na ma tala ila tau i ave ia ngo ta si me wele Sāmoa ave tonu wa wele lo ve Sāmoa ia sa ole no ole o Petania o le langa i Peltania e whaina la tautu la whono e whaasa ai o na to e whaongamo me o upu lilo i a la tau so se tivai so o se po le alava po laptop, telefoni password, computer, ia passwords e i passwords ma sani ai whaonga e tangata pe ila le tasi lua tol whalima alo ngā uto e tā e lau le upu le password e tu se o masani tangata mena aso sanga password mai ya tasi lo tol fari ya to peta la lo password e la la i pelta nia fel tu la phone pa malusia lo ina ia po loka i tangata ni hackers po tangata yo sfa ia me o wala sota inga le a pelta ni o te lelo ya e pe fia ni au password mani au pin number e mai taua na le lua te whaonga ia o le si fo ila so sonina tangata e va iam tau fa pe tau mawhai ia fesu ia au passwords mau pin numbers le winga le whamtalanga fa pe lau account le online fo il whaonga le app ia whai mai tango toi wha fau pe umaro le ono masina toi wha fau pin number ia le pin number ka te inga vore le i tango whaonga lau access number o lau card e ila ma le pin na le le password ese el password ese le pin da mai la mane vulu tango pe ono masina pe to masina msui pe la nga foi le ina ia o la vana isa o to fa valea te lo le si me fo le na fa sa New Zealand Herald no fa tau na fi le to fa valea a fa pe le wo sa o tanga te to no la account fa te inga le wa mai o fam tanga le wo sa o to
O te toi vili atu oi, pe vili atu oi lesi au tamale. Ia. Pe ale ile o le bank. E tau momo, ia. Ia. Tu sa le wo usau tono la account. Ale wo tu e vili atu la tamale po wa. O le wo vai atu o le papela o le bank al PNC. O le suya al PNC, o le wo vai atu le wo ye wo hack tangata la account. La la wo te tono ye o le PNC le vili atu. Ia. Ale ye o le tangata ufa vale fo. O le kengi. Le la wo atu mai fo ye mai si fo ye fa mtala. Maua loe la wali ia. Tu sa la wo maua toi maua ati fo mo. Mela na e matala ya tatou ia oh no. Ia mele male le stupid account. Ia vai la sa la tale fa tu ya tau. Mele le un tatu pe account wali te po ia famille fio tono ka tono na tua ta la lima. Ta la lima wa ta. Pe afatala. Wa tele maua ya sole. Ia ta tele maua foi. Ai pe o le fa manatu vo le tatu oh no. To tele. O le sila wala e fai la ufa valea ia. A fa pela o fa ingala le wo maua le wo tono na account. Ia. A le wo video tu la tamale o matou king tasi. O le bank le wo video tu. Ia. O le wo vai tu tangata le wo hack le wo so tono na account le tangata. Ia. Le la wo ta tono le bank. No le sa o le bank o le vai tu le wo ele tu pelo vai se lo account. Fa meno mal tal tangata le. Le la foto le link. O so tanga na tango le download le software. Ia, ia. Software la na if so soni to le bank e mata itu la si me tu pulo na e te lo la software le por kalame le por kalame na le pule tama ye la account sa o fiale ye la uri po fiale no la ye ya o le wane o pe tonu o le si me fa ye ma lo software por kalame le ma fa po loka la uri le mi no ye la screen fa te ingala o le te mata la account le mo se me o mi noi ala minoi suela la nga yo minoi la to tu ale fa pe ata ita ole o ve se la tu pe a ton watas o la ufta u lock out lo lock on lock out weta pe ale lo la sanga yo tu o le screen lo le ia o vai la le ula te lo tangata le mal si o tu tangata tu fa vale ma ia ma tu ane me se ane ma tu a tu nei fa na tala no ia sa o ya le fa fine na fa nga so and that's why duma la computerize mo me o ya le usa o le ya ya le poto fa folinga ma ele usa o nem to am tautia o tau ti ele o tatu mai tauin mai foi tu langa pe ona i foi ele o sa o a so le na tata no tu ya savidina ma se le fiona di pule por calamele o le tala la unga vai aso mai tau sanga le ai o le fa matala le tatu tu no le mele le poto le ma e fa folinga le foi la we le vai ngana tsa o le chat GPT le version teni o tango lo fa la account o o tala no fa fia ya msanga savidina msa so tango fa ta ita soli al muto tau tiatas ai tai fa pingala le kuko a lungo lo penga le kuko a fa pe le wa pe mai tai le upu Sāmoa i lungo le kuko nana es nana e mo mar kuko tango mai uma ya o website te alu so isa mo fa tala ngo sa e lu le chat GPT ele au mai la website te alu fa ya o lo research plan site ai mai uma tala winga sa ne vai lai swinga so wow mo me la vanga le tala winga sa mo ai tango le tai la lo wingo chat GPT e mai uma fa tala winga ya o al tele fa tala ngai se sa el mena e tau foi tala sa mo capital radio e oso menga ya sa wo pia el sa tori tio ai le tu ye Wellington New Zealand ele a o me fam tala ngai mau uma ni sui ingana o la to le fa lo tu ila o fa na ule kolisi to fa lo me ta o chat GPT mai te to behind that was it e vo is boka la va pena la fa ngai fa ma la ma ya o nga fa soli mana ia le fa ma le o vai ngana mo nei fa na wa ve te le to mai fa na me le wel te mine yo vai la le wa fa to o mai o i fa le lu po le wo mai te mai ti sa le lo o le si me bona le tate o pe o ta o e vo lo ta to fio lotu ia o ta ita foie tate folo foi le tala le lotu le kalisia o le vaenga la le tate manu ia o le whaanga le chat GPT whai ei la unga o lutu. Sao. Sa le mea la tu la le se sa ilinga le tangata. Ia, la wha moe moe. O le awa o pulu whai la unga tu lo sunga whawhinga. O la wha moe moe uma i whai el masini le la unga o le sa. Moe.
E mana e se tu fa te ngale la las fa na fa pela lo was fa na wa. Yeah. A le u te le sa uni me sa ula. Au fa fo se i mai o su atu la sunga. Ya no tonga topela lo ti le ChatGPT la un lo tu me no ya. Ne ya so tau no malang. Au lang o te fa ya lang o fa ngal si. Na. Au me la tu. Ula le sa ilinga tanga te fa ya. Yeah, amo. La fa mo masini. Yo fa mo ummal masini na te fa ya la. Pio le se sengan. Ya matwalo ngi la pela os fa mo le o esa sao me fo le o ko. Si mau mo me tamato lo mun. Le masini me bella. Ya le au ta ma le au ma tanta to mai tau ni te mi nei. Le o fa le upolu e te mi nei nai matai laiti. So le ta wa tu lunga. Pa io Sāmoa. Sa ku ko la unga. Mela na le o le langi le tatu e. Fa tavu ne to tatu no bosi men sa ili bosi men na. Fa il masini mele lai. Sili ale fa yo lo o la unga. Ya so se la unga sa mai lo ma fa se tu lo. We la unga to ina langu nel tayo. Ya o poto. Ma va e la. Ya el poto sele fa mele le fa nel tayo. Ya. Fa we me tau fa se ti tangata. Poto le anga al poto na. Al poto le fa o lai tangata. Mo. Na. Pela le por kala mele tata no to ni. Ole watu e fa o la tangata o ne yos fa i jesi la. Ya. La count. Me na fa o la tangata. Ta utu la o la pui ai oi. Nei mo ia ele o il mama o lungo mai lomtas. Ya le wa mo ni fa mtalanga tu fatu wa. Wa asa sa la unga tonu la uma tua fole lu tua fa longo le kale si ai pe fa fo se ilo la mo misi. La lan ve tua ya. Fa tua foi. La uma tua fia au roto vole le sasa mai la unga ma fa pa sole tua ofo la roto la unga. Ai te ava tu lo tu. Wa pe ma sini le. Sa le ya. Ya tasina fianga. Sa ni ti ana na la postolo ya tusi papa ano tatu lo to na na. O non mela na wa ai faita. Engalo ai to no lo to mo ma fo. Ile te ya ngalo lai te. E pe ala masini. E mo to lo si mai oi la. Ya na pe masini fa umalo. Ya. Pete so lai le mau. Ai ya oi le ni ai o inte le mau. To fo. Ai sa o mo tu ela io le la unga le sia o na malanga sa ru tutuila o fa fu se ia la to fiola o le la unga le sa o le o malanga la le na tala ya tala le o me matari e na fo ia tu po ya to o lo te me la unga tu ru la tala vo le paulo ia ve o fai man wa fai a timoteo tu o malo pe ni mo na vai tu mo lo i tiro pe ma ia ve o e fai mal Alu. O malo malanga. Pau tasi pau. Yo la pio fai ma me ulas ta mana no fo tu malanga ta ma alu. Pau la po la. Au fe ta ma no tu mo. Ya, le la ta de se. To se fulu va minute ya ona ta lo le ole tu na se fulu ya ta to alu ai fa pe le ta ya. Ya ma lo la ma fu ta vai. E non ma sing fai lo talo. Bye.
Whawhiwhenga ma lewa pese le tualofa, ia ma le pese ia tusi mai pe atau no. Ia e. Pe ia e lia la malanga sion whalitua i Ia, te longo fia tangata fo ile le laila ngona ina upo le pese. Ia po ia isesi o malanga o le ainga, ia wa misia fo. Ia, sauri le ia. A misia la pe o sa loto pe va pe o le wo. O le wo pule ia la na kāru ala malanga. Pamanatu o ele tato por kala me fa pitoa nei le tai au i le se furutasi. Ia. Uma lor por kala me le tano i sa velina mana malo. Tano atu le fionga le pule a famsanga te al moris. Ia le sunga fa fenga nga Reverend Nomi vaila au. O le au tua fa tano nga lea ia o le tulanga le vale o le poloketi le fa wino fale nei pulua. Ai fa fonga mai ata atu za mol por kala me furutasi. Ia ua tene nei fa mtalanga ia mo tato. Ia foi tato Sāmoa le kiliva ma fai loa tu por kala me ngan Sāmoa. Ia. Fai li wa tu ngan Sāmoa. Na ia i loi me tu. Ai sao le ese a misia tato i polu. Ese le tele wa enga o mai ta ia le tato tu no misia foi la foi por kala me tan no atu ai le ngata pule nga nu. Ia misia foi il tato fai pule. Ia a misia foi la foi por kala me. Ia nga mo tato no foi ne tu no misia tu malo te tasi lo no foi. Tale o le spurua telefou musika o la o ia taurunga fasa longa lua ile o le so on na filen tatal no ai tangata voie vai ai la le tala le u fasa laufo o me tau ina tele o tangata i fenga luenga i fongo o wala mga luenga tele construction workers a matan tu wani usila malanga ese mali usila watu waina au mai ele malo tu pe fa nga yo ye polo keti nan fata tio polo keti awole nga yo malentu Ia mai fan matupe vai ai. Ia mano no foi lona tanga tau le lopo le mela fai. Au tanga tane uma na o ina le leid fai ngonga lu tele. To mai. E foi la to si la fia o ina teme ngonga lu. Ia. Au le nan ngalu. Le la malanga ese wai mo mia la to poto le inu la tama ye Australia. Ia sei vai lai. Ia te le ale afia nga ele tasi senga lu nga wa afia. Ia le foi afia nga lu nga ta ua tele fa lio o wala pe na tanga tai ele to mai. Te lore ngā o inga lena whai e stasi o whale whātaui o loa tau ngatai e me o lo mo me o siriva. E pēa mali miliona tā la tau o loa ina awela ulaiti. Miliona tā la tau. Tau tia. Ale mele wela utala. O imanu reu wale tupua. O le sawa vale o tangata pēia le se me o tupua. Ia, alai whai osu. Alai whai osu whai ngala uria. Asa o le lei sole. Tu sa le wa o ina fwoi tātou Sāmoa la tātou pokala. Awane i tango se sila wale ia. O loa mo o loa le ni ola. Lua o loa umani sua. Tolu o lona ele stato me mawai. Na o fai pisinisi ai manu ia. So afa pebela e ota wole mall ai va ia me fa pe. Alo ese ta. Fa sa ota ola. Ile ia me sta me mawai. Wa le fa pe ata fa sa o mo fifi de ulo fa pe lo le pule o fa lo. Ya le la batula le lua fe de ma o elanga. Ile ia me fa pe na. A o so fa ini mall po ni fale ta met fa pe e ia ni usila so se me o usila. A o te tango vo ia. O lo na insua. O le ola ia tasia no la. Ia. Na. Ia o tau foi fa mar sel tu la fono o au kilani matu ale misi alva yaso. Le misi io so fa inga tu pulanga talavou. Tau ana fa mar sel tu la fono ai. A fa longo le ula iti ai to inga vanga fa pe. Ia o le matu fa tu tele ina nga oi ala sa o le ia. A pole wingo fo le lo tata la ina ia sa o iso io lo tato o ni a fa ina fono o lo. Mta tia al mele wo ye. Ia o fa ve sia tau. Ma se koko e. Tau le se koko sa. Wa tau le mos koko sa mo le mele wo ye ye. Ai sa o so. Ia. Tele lo. Lo fa vutas. A voi lai tala ia mai won uia mai Afrika i kana man una una le sa o koko le fa zuka la teni usila. Tele koko. Ia. Wa matana fa le tonu fa to anga ina. Ele voi la e to tonu ngala si e ngol tau zuka lati. Mo la tau la fia zuka lati. Ia. Ele la si e ngol tau na uti koko. A tatu aingi ngal wenga le tangata ia wasa tatu i Sāmoa sa vai tatu ngā koko. Ia. Ele se me fai mo fie. Mo. O zuka lati il valolo. Pe fie pase ne koko le zuka lati pe ono su pase ne fa pe. O kase tau ngata. Ia. Alo po ele se le e fa ta lo fa si o fa to anga la i fa fole mai koko ni. Ia mali si vanga. O le koko Sāmoa. Ele na se fama sina to ai fua. Io. Pe tau sanga to ava ia to a tau fua mai ni koko.
O le tala na le na mai. O koko fo wa te le no ula. O fa ngata na to le fo to ngani si fa to ngani koko fo. E o so fo le fia te toko. Ale le tu pe la mo. Ia. Ai ase se le la wa ngai fa su kala ti tu pe ala ma fatia na tanga te mel koko. O la fia to ri koko. Mo. Al o le le yo Sāmoa. Se a fata ua na koko e tele an fa nga e inu. Ia, fa inu. Fa ko pai mai inu fa koko lai sa. Mo. E le pela on ula o e tele vai ai nu ula palu se la to koko e inu. Ile ai. Ia fa ini sila to me ai fo e fa nga ai to tele ulo atu. Asa. Ia o vo tele malie pa le o tu fa so. Uma le mo ai si po ai si me ai fa ta on fa nga ai koko. Lenta tal no atu foi version tene. Malie lo to ka o tu fa so. Ya mo koko tufa. Tasina o lo te ona tufa pe fa pe wa mo umina sa mo o mai Sāmoa le I fa nga ina la na lo atu tal la ka po ti se tu lo e vai atu le tu mai. Se tufa. To mo vai se koko. To anga tufa mo wa yo fa manu yanga wa e lu mo e tufa yo tu o mo wa ina. E fa manu ia mai ati oi. Pia lau tala mo. So nga tu pe ve me Sāmoa. O le malan matina. Ya o tau lunga tatu proclame. Yo. Te tele le tunu ya la tal pese le usa au me proclame so fo maloroina. Fa tau ngase suka. Ya, tala va tu le sunga to lolo. Ya, tu mui no la vale mafuta mai elia se ola vai na tangi elia. Ya, le la tal tatu pese. Ya, ta pena mai proclame so fo maloroina. Ya, awoni e misiel tatu proclame na me se proclame tu la se matasi. Fire
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Tui whaatalo whātu i le au whaafonga i le nei tae au, le talitono lo manuia mea uma i le alofa o le atua ia te utau umalawa, talofa lava. Ai mo le tato po kalame o le soifua maloloina i le nei tae au, pe ona whaatu pe ina i le soifua maloloina mo le nei tu i Porirua, Heart Valley, ia whapea ma Wellington. E fie whailo atu o le ua whaatasi mai sunga ia pe nina i Hititi, ma Elizabeth o kia kama o le Investio Massey. E whailoania la polo keti o lo ngā lulue ai mo le soifua maloloina o tātou tangata Pasifika. Ia talofa, good morning Elizabeth and Benina. Good morning, thank you. Thank you for coming on the radio today. Now, before you discuss your project, please introduce yourself. Talofa. My name is Elizabeth Okiakama. I currently work for South Waikato Pacific Islands Community Services here in the heart of the South Waikato Tokoro. I've been working with SUPICS for 8 years now and have been involved in 2 programs that are related to Pacifica pre-diabetes. Originally, I worked with a grouping of young people from high school, and we co-designed and implemented an intervention program around what type 2 diabetes looks like for them in our community, to our Pacific community. Then we also met up with Massey University again, and we developed, co-designed, implemented this intervention program around families. So very happy to be here and just to raise awareness really around Pacifica pre-diabetes in our communities. Right, thank you. Talofa Penina. Talofa lava, I'm Penina. I work for Massey University and have been supporting the project as a project manager. Right. My mother is from Savaii. Ngautawai is my village, and my father is a New Zealander. Right, thank and it's you. very nice to be here today. Thank you. Lovely hosting you today. Now, can you tell us about the inspiration behind this project? Yeah, definitely. I think as we are all aware around type 2 diabetes, it is a silent killer disease. And growing up, we had, in my household personally, we had a household member that had was diagnosed with type 2 diabetes. And at that young age, I didn't understand the disease. So growing up and then now working for a Pacific Health Organization, it's made me realize that to educate myself, educate my family, the household member, he's very good. This is my dad. He's very good at controlling his type 2 diabetes. So
Yeah, it's pretty close or pretty personal to me and mine. And I think if we can raise awareness and educate our people in our community, that they will make lifestyle changes. Thank you. Now, can you tell us about this project and why did you select Tokoroa for this project? As our sister mentioned earlier, Tokoroa was selected because it had previous connections with us in terms of developing a co-design project for young people around this topic of diabetes. And similarly, when the focus was looking at a family-centered approach, Massey University, it made lots of sense to go to a community where we had existing contacts and to be able to develop from some of the learning previously, and also with the view of how we can make it more widely accessible to other Pacific communities, regardless of whether it's in Tokoroa or not. Yeah, thank you. So why is it important to focus specifically on family-centered approaches when addressing diabetes prevention within Pacific communities? I think making change to our Pacific families starts from when we are born, right through to our mitua, our elderly. And if we can make change within our family, within the home, and then raise awareness to families and friends and co-workers, that really encourages our people that we want to live longer. We want to live our best lives. So it's for us to continue in that space, we need to make change. Yeah. Yeah. Would you like to add on to that, Benina? Yes, the family is really this core nucleus, isn't it, of community. And when we're able to, especially for those of us who live more collectively, when we're able to start within the family setting, then that allows it more easily to penetrate the wider community from there. All right. Yeah. Thank you. How will the effectiveness of the program be measured, and what outcomes are you hoping to achieve through this project? So there were some vital components in the program which we chose. One was physical activity, and the second was making healthier eating choices in the home within your family. So if we can look at how our Vaivai Ororos is what we called them. They were our participants of the program. So they were like the champion of their family. They did all the running around and all the getting things together and help prepping the meals. Having a lead in that space determines that or encourages our families to keep going, and just pretty much because life is busy. And even though we come from a small town, we are busy. We go to school, we go to work, we come home, and then we've got our family to do. So trying to fit in all of those components into your family will help make change in the longer run. Malo. Yes, and just to add also this idea of sometimes when research is approached from a predetermined state of, these are all of the goals that we want to do, and then they're put onto a community, that can sometimes, while we may think it might, be the point of the research, it may not be the goals of the actual participants. So that's the beauty of the co-design process, is the nature of the effectiveness of the program really came down to looking at what were the key goals that these families on the ground wanted to achieve in the way in which they approach diabetes and how it may look long term. And some of those early goals were actually related to family cohesion and how are we becoming stronger as a family, sharing knowledge about our physical health, but also
lots of other areas that can be strengthened as families become closer. Especially within the context of New Zealand, there are lots of other factors that can draw and can impact family becoming less connected. And so some of those goals were not specifically related to, for example, we want to lose 10 kilograms of weight. Those sorts of goals were not part of this project when we're looking at it holistically and how it can actually make a generational impact. So while usually people will say, oh, diabetes would mean there must be a loss of weight, and what is that? That's actually quite a limiting view, and we found that there were a lot more other outcomes of the program that we can measure, including, for example, the continuation of how the families continue to use the menus. We've heard from these families themselves that 6 months, 12 months after this, they're still bringing out the resources that they had used through the implementation. And I'm sure Liz will talk about some more even wider effects of that, which help us have a broader vision of what it means for a program to be effective. And yes, so I think maybe during the next part of the questions, we can talk even more widely about some of those things. All right. So could you walk us through the process of co-designing this program with the community members, and how will their voices and perspectives be incorporated? So we searched our broaden horizons in Tokoro for 20 participants, 20 families, 20 waiwai ororos, aka champions of the family, who either had a family member with type 2 diabetes or someone in the home that was pre-diabetes. That was no issue. Once we put the call out, the word got around, and participants were very, very keen to join the program. Just before we started the program, so we just started the program where we would meet face to face here at our organisation and talk about and do our modules. So in the co-designing part, we participated in seven modules, and then so we only just started like maybe one or two, I think, face-to-face meetings, and then COVID came, which limited us. However, the baby is still there, so we still wanted to still provide the program to our participants. We just changed the bib, changed the nappy, and we turned into online Zoom meetings. So twice a week, we would meet into two groups. We'll split the group into two groups, and we will meet via online every night. So it would be roughly about 7ish o'clock, whatever time really worked for their family. So they actually came up with the time and the day that they were available. And if they couldn't make this day, then they would make the other day, where we would work through our modules online. So they'd be given some homework, they would go home, they would be at home, work with their family over the modules, and then come back to our next meeting, and then we would have feedback. Then it changed again, where it kind of got, the families couldn't make one Zoom, or they could only, like there would only be a few. So we changed it still via Zoom, but we changed the smaller groups, which was like maybe 4 groups of a group of 5, where I would meet with them via via Zoom, and we would work with this grouping, and then the next day we would work with this grouping still during the evening. And that took a lot of time during COVID. There was lots of changes, but we made it work because the outcome is where their mind is set to. So we co-designed 7 modules during that part, and then each of the groups went away and said, hey, we need to come up with an intervention program. How can we raise awareness around pre-diabetes in our community? They came back with a cookbook. So this is all co-designed by our participants. So they came back with a cookbook with specific meals on a healthier level. So we like our good rich coconut cream. So some of the
some of the dishes that we would normally use with coconut cream, we would change it to light coconut cream or light coconut milk. We wouldn't cook with any fats or anything in this cookbook. So when they designed the cookbook with their own recipes, we sent it down to Penina and they got a nutritionist to go through the values through the book. The participants thought that this is not enough, we want to go further. So they also co-designed it's a bit like Hello Fresh, where my colleague, our young intern, Rangikura, would shop every week and make up bags of the recipes, 4 bags a week, and we would go out and deliver it to our participants, and our families would cook, prep together and eat together their meals, and then they would upload all of their videos, TikToks, Snapchats or photos of what they did as a family. So they really, really enjoyed that. I think we did that over a period of about 24 weeks. We also had a component which was physical activity. And one of our participants co-designed the physical activity, and where she would encourage our participants to meet at our local lake and go for a walk around. So she was very flexible about taking participants and their families for a walk around the lake or walk in the street, just to keep them moving. We also had physical activity cards. So they weren't your normal Iron Fit kind of exercise moves and planking, and we had things like walking to the letterbox, walking back from the letterbox, walking down the driveway. We started small and we worked. And I think the goal for the families that they enjoyed that they could do it in their own time. Lots of the participants met up with other participants during the program and they decided, let's go for a walk, and they would go for a walk. So they just had the flexibility of families could do this in their own time. And this is, and you are doing this with 20 families? Yes, so we did it with 20 families. Yeah. So it was a long process, and families have anxiety due to the COVID, but I think our encouragement from our organisation was just to keep pushing through, and the meals they came up with, like when they would upload their dishes from the Kaitari cookbook, which I've got one here. That's they were like MasterChef meals when they uploaded, but just the fact, lots of the families' feedback was that they could cook, prepare, cook and eat as a family. And the children were like, the recipes and the cooking methods were easy for children to be involved. And we had some families, for an example, one of the young child read the recipe, the other one cut the potatoes. So it was really, I think, coming from a busy day, and then you could have that time, just time with your family. They really enjoyed it. Great. Are we having a copy of that cookbook? Of course. Thank you. We'll send you the address. Okay, thank you, Elizabeth. So what are some of the key components or interventions within the program that you believe will have the most significant impact on preventing diabetes within the Tokoroa Pacific community? Definitely change within your family. Working from the 2 components, or the main components that we use, will be making healthy choices, and physical activity doesn't just stop because the program's finished. It continues in every space they're in. So, and for an example, when I had the program running, we had other participants that wanted to join the program. So the word got around in Tokoro, and they know that they can come to SUPIX if they need any information about the program, that it's freely available to whoever. And we have had some other ethnicities, like our papa'a, our European ethnicities that have come and inquired about, hey, what's Kaitari? What's this program about? And we don't hold anything back. We just want to give it out to our people in our community. Right. Thank you. Penina, do you want to add onto that? Yes, I think there were several stories that I really enjoyed
listening during the program. And one that I'd like to share, which may sort of be one of the key components, is the idea of the children gaining their capacity. Yeah. One of the exciting stories that was shared was about a young child who, by the end of the program, it was very clear that the literacy had increased a lot during that time, and it was pointed out by her teacher or her parents. And what they realized it had come down to was the enjoyment that she was getting reading the menus and supporting the family in that way. So it gave this context with which literacy can be enhanced by offering service, which, as we know, is such a key component to Pacific well-being, this idea of being of service. And so I think that connection to linking some of those other aspects of life into this program is really a great way that we had seen some key components, I think. And I think that idea of how do we embed learning multi-generationally within the family really will support a long-term vision for achieving better health outcomes for our families. So I think, once again, just looking at it, stepping back and just saying, isn't it amazing that we have built capacity as families, but also as children and also as elderly people, and together being able to work on our physical health, it allows for other aspects of well-being to be moved further for the families. Yeah, thank you. So will you be able to share more success stories like the one you're just telling us, Penina, or anecdotes from the implementation of this program in the future? I'm sure Elizabeth and I can get together some nice stories to share in the future. Yes. Yeah, thank you. So looking ahead, what are your hopes and aspirations for the long-term sustainability of this family-centered diabetes prevention initiative within Pacific communities? Mainly that our families continue to raise awareness. They continue to walk that journey with their family, which they still do today. One family prior to the program, she has young children, and all they would drink would be the fizzy drinks. They joined the program and they drink just water. They slowly, by the time, I think we were like mid-program, the whole family was on water, and they still continue to drink water today. Another family is, our Waiwai Oro participant is currently in her 3rd year of nursing. So she took that opportunity and just ran with it. So it humbles that we have participants and people like this in our community that want to help and just want to raise awareness around diabetes. So looking forward and just that they continue to live life the way they want to and making healthy choices. Right. Because this project is for Tokoroa, but in what ways can this project, do you think, will help Pacific people in other parts of New Zealand like Porirua, Hart Valley, and Wellington? So in terms of our research team, definitely what we hope is that one aspect of the program, which we know from a public health perspective, is that the economic pressures on a family, especially in, let's say, New Zealand, the economic pressures really impact negatively on physical health, as well as other aspects of health. So this idea of being able to contribute to the house in a practical way, providing, basically $100 worth of groceries each week is such a practical way. And I think for us researchers, when we're looking at
how amazing it would be if we can move this into some sort of a greater political conversation and allowing this to be further accessible to all of our Pacific people in the long run. That would be a dream if we could have that. So it just means that we need to continue the work and provide the evidence that may be needed to have more of the financial support around rolling this out. But definitely there's already steps even in Tokoroa, for example, where they are looking at taking this program and trying to find other avenues for funding to continue being able to offer it in some way, even if it's just the books, even if it's just the knowledge, if it can't actually be the whole program. And our team here at Massey are also looking for more opportunities to just grow from what we've learned and roll it out in some more of those, our Pacific communities, to be able to really provide some of those other evidence that is needed to support more of a long-term rollout of such a program. Right. Or maybe the cookbook you can share with us. Absolutely. Yes, Absolutely. that would be amazing. I do hope. It is with our Tokoroa family now, and they've I understand even recently they've been contacted by a group in Porirua who have said that they would love to learn about the cookbook, and I'm sure they'll be making decisions on how to make it accessible to them. Right, great. Okay, your final comments? I just want to say thank you to Radio Sāmoa for having us today. Also want to say thank you to our funders, Massey University and Healthier Lifestyle Science Project. We want to say thank you, Meitaki Maata, and just to encourage our Pacific communities nationwide that this works for us, works for our families, making change so we can live longer. Thank you. Thank you. All right. Yeah. You have a good day. And thank you very much for your time today, and all the best with your project. Thank you. Soifua. Bye. Ea o le tātou pokalame le nā, soifua maloloina le nei fo I tae au, ai o le avaisi na pese. Ia ona tamwhaile oto atu ni so vaenga o le polo keti nei sasau no ia tātou malo pe ono tau whaafonga mai e le tae au nei I le sunga ia penina hititi ia ma Elizabeth o Kiakama sa tala noa I le polo keti le nei o le tau sosani tangata o le ua pe ona whaamtalaina fo I pokalame o le maisuka masani ona suma I Sarah whapea fo I masei o le vaenga le o le pre-diabetes ia po I lātou o le ua tūle si vai I lunga o le leina leo le akolosi le vaenga o whaingoina pe ua tu I le tonga whitingo I lātou ua maua I le ngase o le maisuka. Ai e I pokalame I o le pokalame po le polo keti nei o le whapitua I Tokoroa. Ia ai o lea o le pokalame lawan whaasino mai I tātou le vaenga I lalo pokalame neo soifua maloloina. Ia lea lava ua ma tamu whaina ia avato. Tonu e fo I vaenga e au ngai mo I tātou. Ai ole a tāse pese ia ona tamu whaile ai oto atu. Nisi o vaenga sa talatano I tātou malo I le nei fo I tae au.
Sāmoa. Sāmoa. Le mawhainga ngā loa, kungau pēa I mga, wingau ngisi o kangaka, peo e soloi le kaula, e masau o le sapati, ne se kuke I le kaka, kalangoa maaka aka, pakasese pa I le kaka, a o makai e mo emo, o le pepero o misia o e la upa ai a souma o te mana tuai le o mau tinoa o e la u Sāmoa o e la u Sāmoa o e la u Sāmoa. Ia, toi whaatala whātua le waenga lune upo ka lame le seifo malolo ina nei tai au. Pēla wano tau whaafonga I tātou malo le ua sa whaatano nei tai au o sunga ia Elizabeth o Kiakama ia mapeni na hititi. O ila ua leo lo nafa nei ma le pol kalame po o se polo kete o lo whaangalue ina. Mo I le waenga leo I le South Waikato Pacific Island Community Trust ia o le pokalame o le Tokoroa Health Lifestyle po o le to inga soifuanga lo tau mawhai ina ia soifua I tangata Pasifika I totono Tokoroa ina ia maua le soifua malolo ina mai solva ma ai tulanga le suka le lai peo na ngā lue o lo o whaatupeina le Universite o Massey ia ai pe ona silafia o lo o tau mawhai lava e whaataua I le nofo silafia I le maisuka le nei o lo o a fia tātou tangata Pasifika I tono nei atunu. E mo ila le whaapitoa mo Tokoroa ia tono I seao ngā pe ona whaasino mai ia I tātou le tio I lalo tātou pukalame nei o le soifo maloloina a tono e au ngā fo I mo I tātou pe a tātou a whaalongolongo I vaenga o lo o whaatino I lalo nei pukalame. Ai pe o le au tū lava nā lai ona whaangai oi le nei polo keti polo nei kalame I la ua loo sa whaatano nei tae au. Ona o le taatele o le suka I tu a inga lua o tangata Pasifika I tono New Zealand. Lea e pe mata watu I la la whaamtalanga ua whaalua ina. Pe sile atu fo ina ilo le whaitawa o whaio o le tua tangata papae I te tono New Zealand lea a fia I le maisuka. O lea fo ina o loo valo ia ina. Le si itia mawalunga I le isi luas fultau sanga o lumanai. Ai o le vaenga o loo mata I tuina, e le o tutu sāwano o tangata Pasifika mō puna oa po o vaenga I mwhaia na langolango mafsosoani I lo lato wola maloloina, malo lato wola laulelei. Ia maile o taimi umafoi o loo talia tuai au nanga soifua maloloina o loo iai, e tu sai matu maanga nuu whaaleanga nuu o tangata Pasifika. I le nei atu nu, e pei o vaenga na ia o le au mai lava I tono la lātou sai li linga, mai pei e le o whaamalieina, pe a fua I tū maanga whaaleanga nu o tangata Pasifika. I nei ngase pei fo I lao le mai suka,
O vainga tā wala nā le se a sa lai o nā whaanga i la polo keti. Ia mal nei la polo keti, o lo o whau whaatasi ma whaatino ino se polo kalame, mo le pui ngau ainga maile ma isuka, tangata Pasifika ia i to tono tokoroa. Ma o lo o whaanau ina ia whiso soani i ainga, o lo lango i tangata o lātou lava ainga ia a fie le suka i tu ainga lua, manto le type 2 diabetes, ia i fo ile i tu ainga le suka i tu ainga mua. A le suka i tu ainga lua, le lava pe ona masano na whaatala noe le sunga ia se iuli, ma Sarah, ia whaamatala ia le ise ngau suka ne i le i tu ainga lua, ma le mua, ia e pe o le lua lava le ma fuli ma to tele ia ina i o tātou tangata Pasifika. Le ale au mai ili sai li linga na i tamaita i e to o lua, e mai sa tamaita i o Elizabeth, ia e pe o lo o aia e le sunga ia pe nina le polo keti le nei. O lo lātou whaanau naungala nai na ia fsosani ainga i o lo o lango ma fsosani fo i tangata o lātou ainga, ia a fie le suka i to ainga lua. Ia ma tangata o le ua pre-diabetes, tangata o le ua le pea na wha amata lātou. Pe o le ua amatana o atu le tulo, o atu le sibai o le tūlanga ua a fia sa o le mai suka. Ia po i lātou e diagnose lo i le mai suka ma a mai tonga fitinga. Ia po e fo i o lea a e tapu e ma whaatou mause sila fia e ma whai ngofia na whaatino. E lātou te mwhaiona filifili e tau mamafa ini tau mafa e pāleni lelei e mauaile soifua maloloina. Ia ma filifili fo i tu ainga o soifua ngai ola maloloina lelei ai po le lifestyle. I tonu lava o lātou si o manga o lo ola ina ia lātou lava tō maanga wha Pasifika. Ia o le wha moe ngala polo ketia ia fo i tamaitai. Ina ia whau ia to inga me to tia nei e whaingo fie, ona talia ina, mao ngā moisi wha ala potopotonga, po isi fo ito ai ngā tangata e se mai mau tātou tangata Pasifika. Le ala iei vaenga i e ta o le vai oro, ia o vaenga e tolu ia le ua wha vai iei le la polo keti pe ona iai. Le ala e ta o le pio le vaenga mua le wha ilo ai po o ai le tangata le ua a matau na maua le maisuka i tono ainga nei. Ia e maiso lango mo le tangata le i tono le ainga e nafa mga luenga tā ua o lo of soso ani ai i le ainga. Le ala iei ala tō calls ia po o matati a fia au sia. Le ua umana wha ato langa i vaenga te itasi nei e tolu. E iei fo ila la tō tusi lea o le tusi kuka. Ia o le sina vaenga o sa ili ia mo ingredients ia po me fa o ngai fa i kuka o pol kalame o kuka e fa o tau ma fa Pasifika ese mo so fo maloloina mo le ai ngai vai asta itasi ia malisi vaenga la le na o le family physical activity night le ila topo kalame i e fa atino le fa pe fo i physical cards fa malsi ele pe ele fa malsia pe e fa alo to tele ai tangata o sava vali ma waile fa ngai oile tino ina ia ma wailo la to wala maloloina e pe la vaenga se esel na ia mala to fa now education days ia o seminar po a onga mo tangata o ainga e te ia le ni se lava i la to Pasifika wa i to mai fa pitoa e pe o tau soifua fa pitoa mo le mai suka ia i la to i to mai fa pitoa i tau ma fa paleni whaatasi e ma fō mai. Pe o isi vaenga tā ua nā o loo. Ia i tono lato po kalame. Lea la ua a matana wha ngai oi e luas fulu a inga ia sa mawhai o na watu lo le tala po e luas fulu a inga istang e mo mieni a inga yeia ni se tangata wa a fia le suka i tono o le pokalame nei ia e luas fulu a inga la ia sa mawhai o na tali mai le wha ngā so le la to pokalame pe e foto wa i ai ni so vaenga e mo mia e tawa i ona wha ni leia le mafsoso ni i le maisuka o tangata nei i tono le pokalame nei tokoroa e fitu la models po vaenga ese o lo wha ngā solo ai ma mulmuta i ela to pokalame ia ma faifola to whaatanoanga walua nei whaatanoanga talo na amatala to pokalame whaafsanga i maainga nei ia ma whaatino i lo pokalame nei wai luas fulfava ia solo ngā solo ai ia lea lau ma whaima lato
o na whaatalanoa tu iei homeworks ia po ngā luenga i ai ngai o whai malwhale na o mai lea. Ia le whalau whawela tau tusi kuka le nei, ia whaataita inga o kuka lava Pasifika ai ele afia i le suka pe maua i le soifua maloloina whaataita inga le na o mai a whapea mai o le kuka la inga le masana na whaonga i le apa pe e lololo po o le pe e tutoo. Ia na whaile i lei whaonga le apa pe e lea e le light coconut cream ia po la pe e lea e le lololo ina ia awane i o atu inisi a fianga whaulawa la tau la to recipes ia po o le whainga o kuka e masani o na la tau sasami ai ia ai ua tau mawhaina ia ave ese isi vaenga e a fia ai i ngase ia mawhaatuputele ina aile ma isuka ia e pe o isi vaenga tā ua na o leitono la tau po kalame e moni lava mo tukoroa ia le sa whapsili ai ia po ani au wale mwhenfisa sani fo nei polo ke te olo a ngā lulue ai mo tangata i Porirua o Hunt Valley mo Wellington e ona o tātou le whaatupe mai i le vaenga o soifua malolo i nei tono o tātou fo i tu malo o tātou pulenga whawhalmai pe ona i mai le amtanga ia le fo i e au ngā fo isi whamatalanga mwhenfisa sani mo tātou ia o le whanau naunga lava o le vaenga o lo whaial polo keti ina ia lava tupe e mawhai ei ona o atu isi vaenga o le atunu i toa i ngā pokalame nei o taltonu fo i sa i pokalame whapian whaatalanoa i nisi fo i au nanga Pasifika tātou i tonu lava nei tu malo o le fo ua i le tu si kuka a isi fo i au nanga soifua malolo ina le sa whaatalanoa ia tātou so sani a inga tau singa lava soifua malolo ina ia e pe o nei tangata Pasifika i le fo i tu malo tokoroa e mana i fo i le safa ia me statou kopi a tonu a ngā fo i nisi kuka a tangata Pasifika i tokoroa mo tātou ina ia tau sia i le leo soifua malolo ina ia pe o isi vaenga tā uana o lo vava ai e pe o le whaanaunga au tū lava o le polo keti ana i uso ia sa talanoa o le nofo sila fia o tātou tangata i le tōlanga le nei o le maisuka ia e mai se fo le tūlanga ua lata ina a fia i le maisuka ia ma whai e lo le suinga ia vave ona whai le suinga ina ia ma whai ona lave ina ia pe whaasau ina fo i tātou ma pui a mai lava i le nei wha mai ona le au mai i le la wha amtalanga le amtanga ua whaalua ina pe sili atua i fo i whaitau wha i tātou tangata ne ua fia le suka i toa inga lua i tono nei atu no ia a le fo i le valo angai o atu le si luas futau sangolu manai ia ua matua wha atitele ina lava tangata mai suka ia le fōlinga mai o tau mawha lava ma tātou toa inga lifestyle le o lai tātou tono nei atu no e te tau ona tātou ngā lue whaatasi ai pe ona iei fo le pokalame o le whanaunaunga e ave tono le ainga ina ia ngā lue whaatasi ai i le ngata o mātua o whanau o tangata mātua po o mātua iolo no whaatasi ina ia mawhai ei ona fsosoania i le ainga i le tangata o lo i tono le ainga pe ona tā ua samaita o Elizabeth o siona tua a po siona tama e mau le suka ia pe o whaosfianga ia o nau e whainei sairi linga ina ia fsosani o mai tangata o malava Pasifika o lo o soifoi tono nei atu no ina ia whaititia le a fianga mai i nei fo i wha ama e pe o le suka ia pe ona tātou o lam soifoi tono nei atu no ia tono o le au te lenga leo ia vaenga pe ona i pukalame e safo i staimi o iluma ia tono le a to e whaatala no ila ua po le alto langa wo ia ila la pukalame po o ani fua lelei po o au ngā mo tātou tangata ina ia mwhaina fsosani mawhatu wha ia wha maumaunga e au ngai mo i tātou. Ia po kalame nao soifua malolo ina mole nei fo ia solua, tal tono la toi mau fo i seisi wha poponga i le vai a sofou, taimi masani, ai mole taimi nei whaftai tele lava le whafonga mai, manuia lava ngā luenga o le awhia ngai el nei aso, ai wha soifua ia mole nei taimi.
Too much.
O te whatalo whatu mula o whaaloalo o whawhonganga le tino ni tai au. Ma whatasi ma le sunga le whawhenga Reverend Nove Vaila au. Ia o le whaiwhi au o le e whakasa waitangi rua i porua nei. O ia fo i o le taitai whono le mawtanga whaiwhi au tonu porua. O le matapu matalita no le tai au nei la tō whawhonga i whatatau le polo keti o lo ngafa ma le Central Pacific. Ia a lo o malue whate ba rua fo i ma le sunga le whawhenga inga nei. Ia taltare noa i fo i peon tō whawhonga le interview an nafi. Sa mataltare noa tō i ma whaamtua ino Tino Pereira. Ia whaatau le whaamoe moe mo le whaunga. Tō se lau whale tōnu pōrua mo tangata Pasifika. O le awai maila o novel tau ne ia taltare noa fo i whontanga o sauni tō i mawhtanga o lo tai i tōnu pōrua nei. Ia taltare noa nisi o mta upo la au fia le whono whaamoe moe whailea sa. O le whaingo le vai aso nei whaatalofa tu lau songa le whawhenga nove. Lewa fo ile i tanota ulunga le tio. Ia. Atala fatu i lau whiunga masanga e whapea fōi malu o le ofisa whasalau. Ia, mori voi le whatalo whai whafonga anga al tātua tunu. Te paia o te pāu mainga ma malu fōi whalu polu. Ia, ma le malu le tātua au whafonga sunga i whawhenga inga o lātou whalitua i so se whata whaitau langa lo monga mai tātua whasalau. Malo soi fo maua malange ma. Fa pena fo malo fo soi fo i lau sunga le whawhenga. Ia atonu wai leo te tonu e le fo te ilo o ele si e taula mwolo lango ia whaamtua inu Tino Pereira la tō whainga luenga. A wale fina unga ma le tau whaatulanganga o le whaamoe moe o leo ie nei. Sa matala noa ma whaamtua inu tau sanga ma vai. Ia ma whaamtala inisi o fofuanga mo tau sanga nei. Yo ana filena to e fai se fa poponga ni me wanga e mai mo wat o le masina october te usanga nei o le la amataina fau fale tol se lau fale e le vele polo ketilia le mo fo le ngole o le polo ketia o le fale o fare le ku ma o fare ia fa tau fo le polo ketia ai mai nei mo me se si fa poponga ya o el matanonga ma fam tu ainu Mane le watu le vano le sunga no ve telta no fo le autu ma munisi o mta opu o la fata le no tono le fondo le fa mo le sa. Ma ro fa ftai a famsang. O le tau le nei fa mo ona o le ava no fai on tu ina mai ele uwa maori vo le o watito. Yeah. Mo tangata Pasifika il tu langa al whaonga ina o latu whanua e whau e whale mo tangata Pasifika. Lona lua le whatua tuanga wa au mai e le malo i le whala tonga lea e ta ua o le Central Pacific Collective. Yeah. E tu ina mai e le malo se vai ngā tupe o atu li se lau suma le 5 miliona tala. Ia e whau ai whale i lunga o whanua ia leo maari lia mai leo maoli e whai on whau ngā mō tātou. Ia o le proketi rana. Ia. Mō le whau inga o whale ia e whapitoa mō tangata Pasifika. E ma whai ai o na maua pea wanoa tangata Pasifika e whaatau aini o lātou whale mano nofo ai mautotongi ni whale. O loo iai pe te tono polulua le mea o loo fia o tātou tangata e nofo ai. Ia, o le whamoe moe nā lea, o le poloketi lana. Ai, ona o le poloketi e mana o mia o na whaalau i loa i tangata Pasifika. Le lau o whangā solo ai, le vaenga lea e ta ua o le community engagement. Po le whaalau i loa i communities Pasifika o le polokeki lea, malo na whamoe moe. Ia lea lau ala i ona awai al mafitanga whaife au, ona o le tāresanga ale collective, le Central Pacific Collective. E mātou te taimua i le au maingo o tātou tangata i se no whoanga. E mawhai ai ona wha malmalama le.
E o mai ala ia whamtua inu malanga team la te o whainga luenga i whamanu lama le ta upo i e tātou tangata. Al mato ngā luenga ia o le tau mwhai e au mai tangata Sāmoa. E o ala le au to e lau ia le lātou taimi mō lātou e whapena foi le au laltonga ma le au tonga ma le au fiti. Al ngā luenga la leo o whamoe moe le e tai mua e le mawhitanga whaise au. I te tono polu o leo whamoe moe mo le sa. I le tau le whai le fiafi pe a uma sau ni ngā lotu ma uma hoi tōnai ma uma sina malolo. Ia, ona o mai whatasi lea i le hola le whakasai polua. I le number 2 Louisa Grove. Ia o ina le a whai ele whatala noanga i le aso. I le aso sa. Ia, o le a tono tu fesiri inisi po le ale me wala i ono whai le sa. Ia. Ia, tusa mal tel tonunga o sunga foi whawhianga inga ma tai o e kalesia i tono porua nei. Pauale o le aso e maua i se awa noa mōna i o tātou tangata a masang. O le stonai, ia, o tumbu. Nā songa fua e tau le sfalaile, whai ngā luenga o tātou tangata. Nā o le fiafi, ai o mai fua nai o tātou tangata mai ngā luenga. Ia, o le lava stei mea malolo ai. Ai le eo na tu i le sa. A whai o langa lotu, ia. La ua maua le, tau mawhawhale anga. Ia, ono mailo le whei loa. Ia ma tau maua se manga i tau o le wha moe moe lea ma le ploketi lea. O mea tau whale mō tātou i tono polua nei. Ia, pe o le wha moe moe nā masanga o le whatalanoanga, o le urua i whatalanoanga lani nei. O lo teita ia e le mawhitanga a whaife au. E whalau i loa i o tātou tangata Sāmoa. Nā o tangata Sāmoa ala lea e aunga iai i talanoanga lea. Ia ma le mawhitanga le sa. Nā o tātou tangata Sāmoa. O le mawhitanga whaife au i nei pōrua. O a wai uma e ka le sia pōrua pēre ai nisi. A wha pēre iai. E lai e mwhaifu ino atu lai tō le whono lea a. Ioi. O le mawhitanga whaife au o lo iai e ka le sia e whakasa. E tolu i tono polu. Ne whakasa i Waitangirua, le whakasa i Cannons Creek, le whakasa i Ketsemane, o lo iai au lotu e whakasa nei. O lo iai e kalesia metis. E kalesia metis i uma i tono polua o lo awai uma. Mai taua e taua anga i nei polua. E kalesia asofitu o lo iai le kalesia asofitu. O lo iai e kalesia Assemblies of God. O lo mate o mafuta fatasi. E iwa la ia au lotu mai kalesia ese ia mate o te mafuta fatasi mafutanga lea a whaife au te tono polua nei. Ia, ma o lo te tala lea wanoa mō le whamoe moe lea. Ia, mō so se Sāmoa lava o i polua nei. E le o se whamoe moe mō ni au lotu. Le whamoe moe ina ia vea tai o e kalesia o leite tono le mawhitanga. Ia, e whalau i loa le awa noa mō so se Sāmoa. Pe te lotu, pe te le lotu. Pe te awai se kalesia, pe le ai. A whai a oe o le Sāmoa. Ia, o lo awa noa le te awai mai ai le whamoe moe le. A tonu na o tau maua i maletari o lesi fesilina o tau fesili ato po ai te tauna a wai fono ia. Lono inga so stangata i fia mō mai whamtalanga mo le whale nei ma le pe whawhena mo se awa noi whatau e la tau se whale a. So se tangata lava. So se tangata Sāmoa lava. E le se pāpaponi ma se tua oi o le awa noa lea mo tātou tangata Sāmoa e o mai ai. Tātou te whalongolongo. Po lea le tā ua o lea whatua tuanga ua au mai e tangata Māori. Mō tātou e tusa mō lātou whanua o leo te tala mai. Rona lua o le whatua tuanga lea ua au mai e le mālo i se whaalapul potonga Pasifika
Nā tau te whauina ai ni whale se tolu se lau mō tangata Pasifika. E le tupu mua lea mea a masanga nei atulu. So, o le awa noa lea o ta tala mai mō tangata Pasifika. O le whātuatuanga o tangata Māori o mawhai o nā o mai e o la tau whanua. E whau e o tātou whale lunga. Ma le awa noa leo whātuatuaina i le whainga māloa New Zealand. Se whalapu potonga Pasifika. Le ta ua o le Central Pacific Collective. Ia, e la tau te whai ai le whausia ina o whale tōsela. O le tala noa i se vanga tupe o atu le se lau, lata i se lau 2 milion. Ia, masipolo keti e whai i lunga o le vāle sifulu lima tau sanga e whai ai ngā luenga le. Ia, po ai la valal tangata e fia whai e son, fia maua son whale. Ia, o le taimine i o le sau e maua se man. Ia, ma whaatumu ia pepa e whai no ai, e le stala ai, o le tangata i tōna. Ia, o na tū lea e whai a le collective, le Central Pacific Collective, le awala. E whaataltana no ai tangata. Ia, mō lea hui whamo e mō. Tangata nai fia le stala ina ia i se awa no e whaatau e la tau le whale pe e nofo e tono se whale. Le interest lea. Ia, ma tau bia voi a masanga o le tūlanga o le tau o whale i polua nei. O le se whale o i lalo i fole on se lau di masua. Tolu potu moi. Ia, a whale tūlanga na o le tau o whale, tau na isi whainga e tau ngō fia ai o le whale. O le walala lea o mwhai o na ave ai ia le tārsanga i le mālo. O le whiutanga inga lea ma le iwi a ngati toa. E le whaatau ai o la tau whanua. Ai lisi e whanua. Ia o na tū mawai lea o le tau o le whanua. Ma le tau o le whale. E le la vea la le tau o le whanua le teime whaatau e le whale. Na le tau al fale ia faungo le fale ia faungo le fale ma le tau material fale ma le leipa na fai el fale pa wana le mea le la o ne le tangata o lona fale al fanua la tu sa ma le malienga u fai ma tangata ngati toa ma le iwi le amau e lisi mailo la tu fanu so e to tongi la e tato el tangata o le anof ne lisi ai o na ia el fale o la na meto tino el fale ai leo sana meto tino le whanua. I wā fo le taimi e fofo e whaatau atu. E whaatau na le whale, ala e tūa le whanua e lea whaina e nise pole le tūlanga. E tū mawai e taui. E matau lia foi la a masanga a o ina whaile mea voile le sale and purchase o se property tau whale. I le taimi nei e ia le tau o le whanua, ma le tau o le whale. A tū whaatasi da, e ona mō le tau o le aseta atua le la whaatau. A le whainga la lea, o lea ua wawai ese le tau o le whanua. E whai whaalisi. Wawai ese ma le tau o le whale. Paula le mea su e le tangata. O le tau o le whale. E le la vea le tau o le whanua. Le la tongi a whaalisi le whanua. Le lei fo ina wai e ala na le tau le fale ma mea o le tau le whanua. Ia ma le tau le marketi pe le va le marketi tau fale. A le la mani te le va e atu le ma te tonu se te mo le o se fe nga fa pe tonu New Zealand. E se au bala e fa ni fale whanua ma. Ai mi se o le talfasol pito tatu tanga Sāmoa tati e tanga Pasifika talfasol pito tanga Sāmoa le fto a va lima su ma leono su tau sanga talunda tu o mai nei i lotel te longa le se me va pen tu momo o stei momo le o fai se fi nonga ma fai en feutanga inga ma se iwi ma o mari lia mai le iwi e fa ma tu mai la tu fa no e fa wai ni fa ia ma o vo tato e fai tato fi nonga i le malo au mai tu pe ia tato e fai a fai o fatu tu ina le malo se fa la potonga Pasifika ini vanga tu pe o tu le lata se la 2 milion e fai ele nga ele tu mo se me va pena o se fatu tu anga te le la le melia ele ngata mol fa la potonga le Central Pacific Collective
Ia malona nga I lumana. Ai ole a mata mai voi le malo. Pe tatu te lo fai ia me. Mane o te tonu e foi a fa pe le fa nga solongo nga wenga le bloketi ni. E o ana fa pe mo le malo. E ma fa into fa ia ni singa wenga fa pe si foi vai ngo. Ia no ho le o tatu Pacifica tal no I Maori wa pe fa ngo fie ona mo si tonu pe tal no Pacifica Maori. Ele o leo le malo tal no te mine o fa ia si na va ole. Fonga va. Ia. Ia one o te le whātua ina nai tangata Māori o le whainga malo. Po ai atu lai mai po le leipa po le national. Ona o le tele o meto o tino tau Māori o whaoa. Ia o tātou la, e pe tātou e tau te toto ma ano pe pe e le fsota inga o tātou tangata Māori. E lovo e tangata Māori le na fsota inga. Ia ma whaingo fie o na whai a whiutanga i. Ono le tātou le o ai whai whiutanga i ngam tangata Māori. Pe e voli si merna I le tele o tātou tangata, pe e tātou te wha tuatua na I nai tangata Māori. A lea lau whata I tai atu le whiutanga I ngam ngati toa. O lea wā nganga mai ngati toa. Ma ua allocate lātou, wha nganga mai a lātou, o lātou whanua. Whawai whale papi. Toa mo tangata Pacific. E reo mana o tangata Māori. A mea o no whanga ia e matu o tu monisi tangata Pacific ala. Ma o tangata leno no fo tonu o polu. A tonu e ma e o foli son ngā whamtuaino. Pea wa ai le alu finfina o le malo. E le se polo keti wa pe se mai ni miliona. I lano se whala putonga o e whawoni whale wa pe mo Pacific. Le le whaingo fia ngā ruenga masa. Nā e tira fia e le whaingo fia ngā ruenga. O le whiutanga inga ma tangata Māori e le se awalan whaingo fia. Ia, ai pe e maua le whaipunga. Whara is not what you know, but who you know. Nā. Tā ua te le vaenga nā. Ia, ono so te inga lava sa iei mua, ia, ale uni ta alonga po, o tangata o laua I le tūranga whate ita. O le ta ila o le iwi a Māori o lo iei nei, ia, ma le sunga e whamtang tuain. Ia, pia sa iei ni o la mawhitanga I aso. Ia, maua o le teimi o wa vea ma tai. Ia, o na fisanga I lea, ma whaasoa e wawa ai lumana I o tangata. Ia, ai mai se foi o le tau mwhainga I fina wina, ia le malo, pe o le whionga sua, William Sio au tūlai mai. Ona o lana department a le MPP sa au wala atua I le whainga o le tana noa ina o le mtau. Ia, ma involve ai, nisi foi o mtanga rueng te tele o lava mtanga rueng tau tupe. Ia, ma tau lia fo ia le whaamalie ina ia le minstau tupe ma I au wala e whai ai. O le se laurua su milionga le ste mai tupe a masanga. Se laurua su milionga le stupe mo ngofi. A o le mawhai o na au mai. Ai au mai I se whaalapul potonga. E le whai ngofi. Te minei foi la. E leo whai ngofi e fo ngā lua ngā CPC. E tau whau I le structure e whai ai ngā luenga lea. Nā ngai rese mea sa iei mō mea leftu atu. Nā, sa whatanua na whina mapol kala me mwhamtuainu tūlanga nā lea fua vai toa I le toa ngā skill set I no to mai maleanga vai a wala le toa ngā le vai ingo toa ngā tupi whapene. Wai tā ua. A le leifo ia le komiti ma tangata whainga luenga I e whapene malo. Oi, si le ma se official malo e vai ia. Nei mana I te lewa wa ia tūlanga wanga ia. A misia mone pōrua. O leo te mantua ta noanga Jacinda. Lena sa wai tasi tesi ma le 5 biliona mai to e whaali le ia inei. Alva ulav. E lua sifuru lusu 5 tausanga nai tau whao e whaali. Ai le whitau I whale ma tangata. Mana ongo tātou tangata. A pe o polo keti lea. E whao wha pitoa mō tātou ainga Sāmoa. Ma Pasifika. Ia. Nā hoi tira fia pe e whao aia whale mō le tūlanga o le whaamalia ina o le ai wha palan. Ia. A o fia ia
ia le ungali ma la whanau tōtolu po pe a tō tele. Ia ua fitau si. A tātou la, e le taito lua taito tolu ni whanau o la, tilo taito lima le taito se fulu. E le ofi la tātou i ni whale wha. O lea la ua iei le fuafuang hoe, e ese ale designing o whale. Ua whai lalo le proketi lea. Ma e o atu i le wha ma le tai lima potu moe. Ia le te leo whale. Ono le wha moe moe lea. Ia wha malia i na pea o tātou tangata Pasifika. Ma o tātou mana onga wha tangata Pasifika. Ia e wha o ngā ia mea o le a tātou nofo. A tono le si vaenga mo tātou a whaafonga fo le temine. O le ua mo mai le timeline po le tausanga e whaangarua ina i le fo le wha moe moe. Sfulu lima tausanga a. A te tauna maa fau nei fo i a inga e fie mo se whale motu. E te tau haana tutongi mo mua i tā la folo iai ma wa aipe wha whian wha putu le tupe i anga wa aila tau mo le wha moe moe se teime mo mua. Ia, o whale nei mauti noa e wha tau. O le sistemale iai mo no whanga e ala lais tangata. A whai e le tongia, le rent, ia o te tongin mo kes. O aia inga voi lao ia mea. Ia e le whaingofi o al te leo bank share o iai o le 20% o le tau o le whale ia le deposit e tau na iai. Ia o le teimpoliane o tau na matana wa ai a inga pe wa whea o na anga wa ala tau i le system o le awhatatia i le Central Pacific Collective. E anga wa ai tangata mo le whatawina. Na ngā lue fole le Central Pacific Collective e whai au ala e whatala noa ai na ia mawhai o na i sila fia e tātou. Ia le mele o le budgeting o tūlanga tau tupe. Whata tau i no tupe e tangata i na ia mawhai o na o ai le tono le tolu lima tau sanga. O la wanga waa e whatau wha. Ia matau lia foi masanga ma le whaafonga anga. I le whapea uma ia whale ste metas. A whai o leti fua e te amatanga e ngā lua i tono le tolu sanga, lima tau sanga e moso whale. I o te miane amatai fua. I o atua la e whauwhale. A i o atu le teimina, o la ua iringa whatia vo e e whai ai i whatau i mo le 20%. O le deposit ai le whale. Ia matauria foi la le ua i ele fuafuanga e tu mawai le tau o le whanua ma le tau o le whale. A whai e mo se whateita inga i lima se lau afe le tau o le whanua ma le whale pe atu whatas. A whai la leo le atu mawai. Ia ai luas fulu afe le tau o le whanua. A luas se lau afe le tau o le whanua e tau se lau afe le tau o le whale. O inga la, o le whiutanga inga ma le bank. Nā le tolu se lau wafe e whai el whiutanga inga. E le whai el whiutanga inga i lunga o le lima se lau wafe. E whai whiutanga inga i lunga o le tolu se lau wafe. Ia asu ala le 20% o le tolu se lau wafe. Ia na le ono suru wafe e sa ili. E whai el whiutanga inga lea. Ina ia mwhai ona e whaatau ina le whale. Ia e alu lola i whale, ia o na peile o le lisi o le whanu. E le o se mea la o le taula o le whanu. O le rea le la vea i le taimi fito a mata i le whiutanga inga ma le bank, ia ma le suenga o le deposit. A fito a sau muli le tau o le whanua. Ia pea o ina e no fo ia le whale le la e no fo ilo. Yo, mana e whawtau e pa i vaenga le wana e tau mate isi ai o te tonu peo te saunoanga inuan na whamtuaini. E iei teimi awa wa i mele lato o whainga ruenga whatal te noni si o vaenga i lato au nanga mole manui o wha moe moe. Awa i lau wa ai nove o te tonu iei stanga ta o lo tongi teimi nei le fit se lau wa nga i lunga le rente le vai aso. A wha pena to ngā tupena lai tongi teimi nei o te tau o na wa ai se awa noa wha apea. Ia te tongi le tupena le vai aso a o lo e a whale motu. Ia matalea lan te tongi le renti la po fa pena o no le aseta le no foi. O le tu fatasi le tau o le whanua ma le fale. Le la po fe le la le rent pe rent mai fale o le malo pe rent mai tangata vole o mi sa lo to la to fa.
O le tau le nā le fua i ai, le whainga o le tau o le rent. O le tau o le whanua, ma le whai. A whai le la rent le tangata, le tau o le whale le tala no i. I o te le la le palasi mai la. Po le wāle tolu sifuru, le fast food pasene, palasi mai ai. Ia le rent le. A whai e fitsalau wafe, a fitsalau tā la i le vai aso le tongi le te minei le rent. Ngā lai pa u po se vai mea le wāle tolu sifuru, le fast food pasene pa u ai. I le itu ai ngā whainga lea la whai ai le. E le polo keti lea, ia le tūlanga o le rent. Papena foi mal fatta wino il fale. Mane ia awai atu tau fono le fa mo le sawa le la fa mamla mati le ni se vai nga ye. O vai nga ye fam tu ai no la to vai nga pe awai ya. No ve fa tai mo le va no ta nei mane fo ile wa so tata no nga ni mo ta no nga na fim fam tu ai. Ye o le fo il fa mo o nisio le au fa nga venga sinia. E o mai tata no te i mala mala le le atu ia ila to lo nga lu tua. Ia ma fa ma to va la tonga fo nei po lua ai va tu la no mo sa no fa i na fa mo ta le tata no nga nei te do fionga a masanga fa tai fo fa fonga angal tatu tunu ile nei vai nga le pol kalame fa no o mai ai ia e fa tala no le fo ia va no mo tatu o le nga la vai na ia to tele o tatu tanga Sāmoa to no po nei e awa yatu i le fiafi o le sā, i le tā o le whā i le fiafi, i le hola le whakasā i Porua, i le numela lua Louisa Grove, ia pol numela se fulu i Waihimo Street, so se maengo addresses nai lua, ia na was si le fia le malu le kalesia e whakasā i Porua, ia, e maua le ti tātou te talatala noa i maua fōi a whamatalanga mō le malmanga. Ia, ai mai se si la fia, ia, pēa whai o iai nisi. Mai se lava ia ulungali i la iti. Ulungali i la iti o lo tau sa ili le whamoe moe, ia, mō le umia o ni whale umia sa oroto, ia, mō la tau lumana. Ai whaftai tene whamsanga. Aftai vol fa fonga angal tatu tunu ia manuia tele nei as ia fa pena foi lo songa manuia foi fa mo la sa ai te mo si am notan no te mo ia o tatu por kalame na mo fa fonga angal tunu te noi foi mo lumana i amata tu nei tawa tu masina oktopo la to fa fonga mai por kalame e fa tala no to le au fa ngal wenga ma vatu foi ia fa ia vaenga ia po fontanga i fa i tonu poroni ia la mai tātou i fōwhanga uma ale collective Pacific Collective i Central Pacific Collective. Ai mo se no to tal no temne ia fato fa so i fua. No foi si fo ole vasata simani tau pa amazani le kuini selani le malo Aotearoa o New Zealani le pai toto a Sāmoa i le lalo langi le malo Aotearoa Sāmoa i New Zealani malo le tauatai so se tu singa ingoa whaapetai fo
Tahu
Alofa lava, this is Daniel Ray Costello, and you're listening to Sāmoa Capital Radio.
Talo falava o telefo le si fonga le mua I Wellington mo le nei fo ia wauli o le talo mua. E falling mai o le arwa ebe I lunga le tau le pensini de tono New Zealand e ui ina o le o le luas fulmole ono sene o fa au popo I le tau le lita tasi taru mai le amatanga o le tausanga. Ua tele ina maro ia mai le anga ia tupea ina tau mata o le tau o ia vaenga mo mia o le soifuanga nei. Whailo mai ai se sui o le whalapo tonga le AA o Terry Collins o le tau o le pensini ma le sua ui le tono New Zealand e a fia tele I vevesi ma taua e le tupu ia tunu ui fafo. Na ia ta ua o ia tulanga e a fia ai le tau a e whapea I fo I ma le whela o inga I waa a toa ma le wha ma ina o le sua uu. Ma o ia mea uma, e le ai se malosi e o iai o tātou I New Zealand ei, se ia vanga na ai o le la fonga I lunga o le tau o le pensini ma le swau u pe a tau nu mai. Taua fo ia Collins, o le tau o le pensini le teimine ei, e atangi ai mea ia du tupu mai I isi vaenga o le tamau a inga o New Zealand. Mai o mauti no fo I o le tau o le tausinga o se ta vale alu le pensini, ua si tia I le se furu mo le tasi pasene I le tausanga na stua na ia tu nei. O ia mea e au fiai vaenga uma e iai ma le insiua mai o le pensini ia leisi mea e mafua I le si tanga. O le vai taimi o sa malo lo talua I nei, sa mawai sina toa ina ua pau I lalo I le fitus furu lima tala Amerika le tau o le paelo sua ua tasi. Pe ta ila o le taimi nei, o lea ua toe fo'i I le iwa se fulu tala Amerika I le paelo. O le mafuanga lea ua toe fo'i ai nei I le tui titi lava a tolu tala I le lita le tau o le pensini iwa tasi I le tele o pamu pensini. E tele a inga ua wha tia o la tau mana onga mo le tau singa masani ai o nisi fo'i ua tele ina tala la tau kiwi seiva ina ia tau wha awhetau I aile tūlanga taunga tau le soifuanga I do tonu o le tunu ui le nei vai taimi. O le mori mau o le au nanga soani a le o ta huhu budgeting service I au kilani. E whapea o le taunga tau o I nei I mea tau mawha a e whapea le tutongi o whale a to ai male e le tise o wha malo si ai le tele o a inga e whaia ni wha ai unga tau tupe whai inga tā. Sa wha ria fo e nei wha la poru tonga o se si tanga I benefiti ma isi soani mai le malo e mauti no lava e le tai una lava lea e tau wha ai ti ai le taunga tā o iai le tau o le soifuanga. Nā tā ua fo o le tele lava o a inga ua wha lango atu I me ai ia tu fua mai wha la poru tonga soani ona o le alupe I lunga o le tau o mea tau mawha a toa maisi mea umai ai I le rent po le tongi o whale o le pili o le LTC ai maise le tau o mea tau mawha. E pei ona wha fonga mai o le so le o wha ilo mai ai le ofisa wha mau mawina fwa inu mera le maa lo sa si tia I le lua tesi ma le ono pasene le fua evelesi o le tau o le soifuanga mo a inga titasi I le tausanga na mawaya tu nei. Ua o atu I se tūlanga maua e le si tanga o le tau o whale po o le rent e mau te tongi ai te ngata I le tonu o New Zealand. Wha mau nia mai le tūlanga le company o le Trade Me, lea e wha apitoa I fe wha atawa inga o whale, ma le maketi no whale no nofo ai te ngata I lunga o feso o te inga tele wa wawe.
o le mori mau le trade me, e lima se furuta la le fua e velesi na wha au pōpō i le tau e mau te tongi e tangata i se whale i le tono le tausanga ua mawai atu nei. La lea ua o atuai nei, i la wha inga wha atusa tusa, e ono se lau lima se furuta la le tau po le rento se whale i le vai aso e tasi. Ta awai e le wha atonu e wha ataua inga le trade me o Gavin Lloyd, e ui ina e leo se sitanga o pito maua lunga lea wha le tausanga, ai e leo se mea masani ai o na maua lunga wha pēr se tūlanga e o iai i le masina o mati. Na ia ta ua o le sitanga le nei o wha au pōpō ai le si lua awhi ono se lauta la i le tausanga mo le tau o whale mo le tōtele o tangata o New Zealand. O le sitanga o pito maua lunga sa alipo tia mai lea i le tu malo le manawa tu ma whanganui le ana si tia i le se furu pasene ua o inei i le lima se lau lima se furu ta la le rent o whale i le vai aso. O le lau mua i Wellington e le iai se suinga o lo tu mau pea i le ono se lau lima se furu ta la le tau o whale i le vai aso. Tasi, ai o au kilani na si tia ai le ono tesi ma le lua pasene ma tu mau pea o na vea ma ai o pito i tau ngata i New Zealand atoa i le fua e velesi e ono se lau iwa se furuta la i le vai aso le rent o la tau fale. Ai o le tu malo Southern i le moti sote e iwa tesi ma le tolu pasene le sitanga o la tau rents le ua o atuai nei i le fase lau fitu se furuta la i le vai aso. O le whanatanga o lo awai le Minister of Whaamisnonga i New Zealand o Paul Goldsmith i Sineva wa Geneva ta ua o le whanatanga le Universal Periodic Review mai sa ia wili ini nai i fufuanga whaata atia le whainga malos o whaatasi i mata aupu tau le tula whono ma le tausia o le file mu ma le nofo le lei o tangata. Ta ua i Goldsmith o le whanatanga le nei a le komiti i mata aupu tau i le aia te tau o tangata a malo au whaatasi o se awanoa tau o tele lea e talanoi nai tau mo whainga le malo New Zealand mo mata aupu tau i le aia te tau o tangata ma i a tali atua i foi i ni mata aupu e langa mai e isi atunu o le lalolangi. O se tasi o mata aupu sa langa ai e sui o isi atunu e awhi ai i a tangata Maori o New Zealand. Whaalia ni isi o sui usfono e da tau i le malo New Zealand o na sili atu ni ngā yoinga na te whaia e whaaititi ai whaafita hauli ma winga le fe tau i o lo a whaaina ai tangata Maori i le tū tau le soifua malo loina ai whaapea o aonga ma mata upu tau i le whaamsnonga. O le whautuanga mai le sui o le malo Siamani e da tau o nā fia le aia da tau o tangata whaapea ai ma le whengainga o i tangi i le tono se whaavai tusia o le malo o New Zealand. Ai sa whautua ina le sui o le malo Australia e da tau i bisnisi umo na li poti i le malo e tusa o le SSN o te tongi o le tu pāwa li ma le tu pāo ta maitai. Ai o le malo Peritania tele sa whautua ina lo na sui i o le malo New Zealand ina ia fausia ni tu la fono whaapitoa e tau fi ai kompani ma bisnisi o loa a fia i le au maia o loa o loo ngausia i whafo i ni whainga sori tu la fono e a whaina ia te tau a isi tangata whaalewa o malo. Sa whaadia lai le Minister ia Paul Goldsmith o le taimi nei o lea ua sanga ia tu le whainga malo New Zealand e whaaleleia le tu tau i le tausinga o tu la fono ina ia mauti nole saunga le mua tangata uma e awala i le swinga o tu la fono e a fia ai tangata soli tu la fono ato ai ma le whaia polo kalame pui ai le a fia peo tu pulanga talavou i soli ngā tu la fono mamafa. O le so le asa muli leo le polo kalame le malo mo pasese pa mo fe malanga inga i pasi atoa ai mano whaafi ai o le si itanga foula o le a ia pasese e fua lava i le vaenga o New Zealand o loo e a la lai. O le pasese pa ule nei, le Community Connect Fair, na o fua aita maiti le vaa le lima ma le se fulua tau sanga le maat tua, a sa afa ai le pasese o ta maiti i le vaa le se ful tolu ma le lua se ful ma le fātau sanga le maat tua. O le vailuanga o le tau sanga taruai, le ana amata wha mamalu mai ai le nei pasese pa na so ma se isi foi pol kalame na yai ale malo na ve so soani
I tangata lutele ma tangata whemalanga ai ona o le si tai o le tau o le pensini ma fua le tau i Ukraine. Sa whailo mai nisi o pulenga whaalo tui whale po o city councils o le au lātou whaaua wina i le pasese pa ule nei mō ni vaenga filifilia o tangata. Ae o le au ililinga o pasese o le aiai a matatu i laso antai au e maua mai i ofisa o pulenga po city councils o le ai o lo e lalai ia pe o le ofisa fo i pasi a toa mono fua afi. E manatu le pātia le national o le mafuanga o le whaale tono le taun unga o le suenga la tamai nei o manatu malangona o le au pālota i le whainga mālos o watasi ona o ni whaai unga whainga tā ua la tau whaia tālu ona tū lai mai le tau aveina o le whainga mālo. O le taun unga o le suenga o manatu malangona a le au pālota e pei ona whairo mai no pō e le News Variant Poll ua pauai le langolangoina o le National i le 30%, o le Partia le Act na palasi i le 5%, ai o le New Zealand First na pau i le 4%, ua i lalo atu o le 5%, le mo mia mo se parti ina ia iai de tono o le parlemene. O le Partia le Labour na tula mai le 30%, o le Greens e se furu ma le 4%, ma le Partia Maoli e 4%. Whalia mai e le li i pālemia ia Christopher Luxon, e malamalama le lei o ia i whaafi tauli o whea ngai nei ma le to tele o tangata ona o le taunga tā o le soifuanga. Ai peitai sa ia wha mawhaina e le taua e le malo no whaia pēr wha ai unga tā le whea ngai mo le toi wha le lei o le tamau a inga o New Zealand. Sa whailo mai fo il te mai tai Minister Tupe ia Nicola Willis o lo whea ngai nei le tamau a inga o New Zealand mani whaafi tauli ma fua mai i le ono tausanga o pūlenga a le Labour. Ai ana whaalia le teitai o le Partia le Act o David Sāmoa o le taunu unga le suenga le nei wātangi ai le tūlanga whaingatā o iai le tamau a inga o New Zealand. Sa le ifia whaailoi na mai se whina ngalo whaalia o le teitai o le Partia le New Zealand First ia wawasa manai o Winston Peters o le tasi le nei o Partia tolu o loo iai le tonu o le whainga malo o se so o whaatasi. Ai o le manatu o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa ia whaari ai le whaafia ino ia i le taunu unga o lea sa i linga. Se teimi mumua lea o ai i le 30% le tū lango ina o le Labour i se suenga a le One News Variant Poll talu mai le masina o iulai o le tausanga ua mawai. E manatu ia le tasi o taitai o pati le vaenga o Maori Party o Debbie Narewa Paka, watangia le isu suenga ia le tūlanga le fia o le totele o le tunu o i le whainga malo. Ai o le tasi o taitai o le pati o le Greens ia Chloe Swarbrick, sa ia whaalia mai o le unga o le suenga i pei o na whaalia nei o se ata monino lea o le tūlanga o loo iai ia langona o te ngata lautele o New Zealand. E tusa mo le tolu wafela whai o te ngata mai o tumotu o le Pasifika, whape ai ma le tunu o Timor Jasae, o le ama whai o na talo sanga i tau sanga te itasi mo le visa nofo mau mo te ngata Pasifika a le malo o Australia. O le tau sanga mo mua nei o Leopold Kalame a Australia, e whai ngoina o le Pacific Engagement Visa, e amata ona te tala i le whainga o tālusanga i le aso tolu o Juni. O se Paul Kalame e mawhai ona tālusanga i aita ngata atumotu mo te ngata maiti mo e se sae mo le visa nofo Maui Australia. I se whaasa launga alo i a le malo Australia na whaalia mai ai o le whaamomoe au tūlawa o le Paul Kalame le nei ina ia sanga whaalele i aiso o tanga o Australia mātu motu o le Pasifika. O le a whaia i tausanga uma lea Paul Kalame e awala lei se pālota mo a wanoa nei e tolu wafe o tangata e nofo maua i Australia mo lātou a inga ma whanau. O lātou e whaamanuia i nā i le se i tausanga uma e ave i aile a wanoa e tārsanga ai mo le visa nofo mau ma e iaitu utunga e mai se le tūlanga tau ngā luenga whapea i fo i male sui fua ma lolo ina. O tunu uanga waa mo le Paul Kalame le nei taimi a le malo Australia i lona tausanga mua le nei e awhi ai i a Micronesia, o Fiji, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Timor Sasae, Tonga, Tuvalu, Whapea, ma Vanuatu.
sa wha mawhaina mai e wha pēa o lo wha awau pēa ia talanoanga alo ia le wā o Australia ma isi motu le Pasifika ia iai lātou wha aupunga o paanga a le malo o Australia. E to tolu le whanau se tau le anomaliu o na o se manu atu ngā na whai na iru na ulu i se tālonga la kapi au kilani i le asto na i talu ai. O le nei tau le lea e ngoa ia Corey Heather e sili atu le tolu se fulu tau sanga o le soifua na awinane il whala maitele i au kilani se waalele helikopter i se tūlanga tīngaina i na ua lavea i se tālonga sa whaia i Beachlands i au kilani sa sae. Whailo mai ilo na inga i lunga o se i tūlau wha apitoa sa whaia mo ia i lunga o fisota inga te lewa vave e whapea o le fiafi o le sa na umai lona ola. Ta uai o le neito le lea o stasi e lofangia tele lona ainga mai o ia o se tamale lei i lana whanau la iti e to o tolu e 5 tausanga le ulu matua. Na ta ala o ia mo le kalapu le kapi le Beachlands Maraetai mai na whaalia mai le pelestene o le kalapu James Camel o Heather o se tasi o lātou tamata ala sinia e matua wha amoe moe na tele i te tonu o le lātou au. E lua afe tolu se lau wha tolu leo wha ingo mai fau o le COVID-19 sa wha mawina i te tonu o New Zealand le mai aso ua tua na i tunei ai se fultasi la wha io e na mali liwai ona o lea lava wha mai o Canterbury le tu malo sa au pito mao lunga la wha io mai fau e tolu se lau iwa so o tuai le tu malo le Capital and Coast e lua se lau se fulu mo le fitu e o mai le wanga o le pole sa se lau li maiwa le a wha io tangata sa tau fia i whala mai ona o le vairusi. O le vai aso i ona tua sa tula i mai le lua afe tolu se lau valu tolu le a wha io mai fau ai luas fultasi la wha io maliu e tu so wha mau maunga le matanga wenga ale soi fua malo loina. Ia o le wha iunga na le nei wha o puponga o talafau. O te tue whātala whātulu tātua tunu ule nei fo i aso lua i se isi wha o poponga fo i le nei. O tātou tala fau mai Sāmoa si mai e le whaafonga. Wa te tala ina se tasi o polo keti o visos wani mai ele malo Amerika lun whaatu peina le tusa luna tau ma le tasi tesi ma le 5 miliona tā la. Na fausi e se whale o vaenga e iai le swa mai mama o vaenga e mo mie e tangata lau tele mo aso uma. Ma le wha moe moe e mapo matango 5 i eitangata mai le no whanga i malolo le lei i teimi o wha lave wha le natura. O le poloketi wa wha autu ina tātu tūlai po le wee rice o lo tai muai foi i le wha la popitonga o so swani mo tangata lutele le Kalesia Katoliko le Caritas. O le Caritas le Kalesia Katoliko e ei foi luna la lai tonga ma fiti. Tanwai manatu fo il malo Amerika la toi o le Pasifika e au fie ma Sāmoa. Wa fie tele suinga ma ale ale le tau, e iei i a wha o lo longa ma wa si fo il swasami. Wana ngā te tau wele fausi o to inga poloketi wha penei. Ai meise le no whanga e te tau ona te wina i se swawai mama. E pui pui mai ai tangata suru whai te mio whaalawe lawe whaala natura. Mai i le ono a fia i inisio wha mai pepesi i te mi wha pēr. O le pūlenga le swa vai, o se tasi leo matanga luenga mai i le malo. Nau lato ngā lurue wha tasi, e le fausi e no le nei ploketi i malo lo le lei. Ma ua vea nei le ploketi o se fisoswan tele i le no whanga i malo lo le lei, e le tele o ainga ua lato no fuia, ai meise e uti swa vai e anga e iai. O le ante le se fesoswani o mea po e ata e tolu se fulu ia wa whaapipi ina le whaata amilo le taulanga. E ngā ruenga alamtanga ruenga leo pe o nau lātou whaalia, o le a whaafai fio na māta i tuwina e le telo sori ngā tu la whona wālia e mai e pe o nau whanga i tuane o le whalo le mālo, ma le whaasoro anga i muli nuu. O vāo whale o loa te tele le taulanga maisi,
Ai o se tāpenanga ua levo na fuafua mai, o se tasi o vaenga le puipuinga, mo le taringa māloa te itai o māloa le taupulenga, le e usuia mai i Sāmoa ia o ki topa. Whai loa le sui komisina o tanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. E lata i le miliona tā la le tawa o whai o ia fo i polo keti o mea poeata, na fo ina mai se lato whinga pa anga ma le māloa Australia. Na whai lo fo i Mona Lisa, wa iei fo i ta iala e lima te ita ina te tau waile whaonga ina o ia mea poeata, e le vaenga o malo le malo o le a ngafa malo lato mata i tuwina, ia tau lava o le tūlanga na mo o miai. Wa iei le wha moe moe ia o atu i le masino i uni, wa mai au na wha pipi ina ia mea poeata i vaenga ua fuafuaina, matatala aloa ia i loa. Wa whātu ese whana wa i tele le pule a onga o le kolisi o sangatu Iosefo i ala fua, a wha ese, i le atunu ato a meise o le a awhiai o alo ma whanau mai le kolisi o Sāmoa, i le vevesi na tula i mai le whai unga le vaiason te nei, i le mai ai o le taalonga i le vāo ia kolisi, sa whātou te i te tono le lau mua o sangatu Iosefo. Whai loe a wha ese, o se tūlanga le manuia le o tūla i mai o le sasi fo i lea o le lau mua atoa. Na whai loa fo i e a wha ese, e le o manino lava i lantoe o mai le teminei i le māfua anga, a wai fo i na wha atupuina le vevesi i na ua mai a le tā alonga. O lo ia tua ia fo i le au mai moa i le aso, e leitu ai ngā tāpua inga, na wha o Sofia i la ngona ma mafau e le ngata i whana wa onga, ai whapena fo i tama me teni tuai wa onga sa iai, na tūla i mai eise vevesi, mai na aveo si tūlanga na le mautonu ai whana wa onga na tā alo. E to a whawhana wa onga na tā o fie malo le malo i no wa tūla i mai le vevesi, ai na toe te tala i lava i tue le aso lea. Whailo fuia wha ese, wa leva lava o na iei au lape wha tūlanga i le kolisi, mo whanau e wha mao nio no lato wha tupuina se vevesi. Ai mo le kolisi o Sāmoa mai le motu tele sa la whai, na sola male manu malo le ta sanga kolisi a onga umele atunu, e le tu mamai na le tāli tali mai le motu tele sa la whai o tangata langolango, e le ngata o le wafu, e na whapena fo i le ta milo atu i le motu tele sa la whai. Wa toe tolu po atu mo le isi lua vai aso il whaamasinonga, e toe wala au ele mata o polo tula i aise tasi o tina mai le awhio ango whale asi ue luas fultau sanga le soifua. Na mali wela na pepeta malima maasena le matua, o moli maua le tua leo leo ua o lato whaatulanga ina aini moli angai whaasanga le tina, e lona whaata malatele, na te leilo ina ina ua moe, a o loo ia te tau ina lana pepe. O le whaala me lawe le nei na tula i mai i le maasena na se mawai atu nei. Ma ua mōti ai leo leo i le whaia le o na tiu te whaa matua, wa umai le soifua lana pepe tama i lona whaata mala. Wa whaatunu ina fo i le fionga le whaa masino, ina ia sa ili sana lo i e tula i mo ia, o na eo ngau tele mo li anga o loo whaasanga i ai. E uina talo sanga le aingo leti na e wha matu le pepe mo na toe sauninga. Peita ina wha i loe le fionga le wha masino. O lo iei fo i le wha masino nga mo maliu lilo e anga wa iei le talo sanga. I lalo o ala tofo i a ieinga pe a whai a e talo sanga i ai. O tana fo ia mai Sāmoa mo le nei fo i aso, manuia tele, whasoi fo ia. Chala
malo e au le sa olo tonga no ole liliva o ni po male tangi ia e usita I poloa inga o ia lava na ia pola pola ina pa ape ona au sila pia ne tata pasa le tu si pa ia e matuale aka ole iuna ole te io naga ilele fa atua tua male tangata e mahala mahama ile pupuna mai o ana fioga la te tali ai o na mo mo e ala tule italo sana ia so ma ole ni yola Pua pua nga ole olanga ile fai ka tau me umahama le pia pia sauma tu e mo watu e pei ole la e o sobato o to atu a o pea e alesa olo tonga e mapuia I whainga ta ole polonga o ile langilo tanu umongi ta te pepe se ai ma oli oli e matuale ana ole iuga ole ne yolanga ilele fa atua tua male tangata e mama mama ile pupula mai o a fionga na te talia iona o moonga e ara tulea italo sana ia soruma ole ni yolanga Pia pia nga ole ni lalo langi pai mai e I ukumala ile ne papi ai fai mai foki ole poto ona pea uma o ai ale matani so ia ete so na nau nau de la lona maona tu ina nau a fai e uno taona le asole aolo o famasino nga
tupu pea ia suuma Piusia te whaasono ini ai se taununga Sāmoa i mana tua oi i taimi uma
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le ua toi se fulu ona minito na tale o le tula tasi i ona mai ale o le tātou tau tua i lunga le ala le o le tasi o na tesi ma le tasi whamo. Ia ai wha o pēl tātou maftanga i lunga o tātou pengat whailangi pe ona i le Facebook mo le YouTube si pa ili tula i lua. Toi wha talo fam toi wha whelo i atu manatu. Ia o mai a fo i a tau maftanga fo i le toa tele o na tātou atinua e mese nei mātua mātua. Ia o wha whonga mai tonu a inga. Ia mese fo i so se no whanga o ta ngase. Ia le ngata i leo mo ta tangata mātua. Ia ma mafuta mai ai ia e tātou pokalame mai se fo i wha fianga. Ia o pespesenga fo i. Ia o wala fo i wha wino le tātou tautua. Ia mai le tātou ofisa au tū i porirua nei. Ia e manatu to a telefo i lātou lo whianga i pia mga luenga le taimi to i wha malo atu le tātou pokalame. Ia i lātou lo o wha o pia i ngā luenga. Ia o lo o ngā lue mai le taimi le ngata i lunga o wala televavave. Ia e wha pia fo i a tono whale whai ngā luenga le taimi o le auli. Ia malo le ngā lue le tau a tai fo i tiu te mawhaiva. Ia o waenga o fo i wanga i le tātou atinu i lātou fo i wanga i le sami, whangotanga fo i, ia manuia lau fo i whangotanga le nei auli, ma nei le tūlanga lo i le tau ia i mātou nei porirua, ia o lo o ma nei le fo i le suru le la, ia o ma lu fo i le nei taimi, ia o lo toa fo i le savili, ia ai manatu, ia o so se waenga fo i le langi o lo e mafuta, ma e mai moma iai, ia o lo saunga le fo i nā waenga o lo e whea rua iai, e mesi fo i ngā luenga lo whenga i mautou, i so se tono whale whai ngā luenga i atu nuu fo i o lo o au ma wail tātou atu nuu. Ia o le la tātasi i mātou i New Zealand, i le aso muli o le masino Aparila, le aso tolu se fulu. Ia o na mātou wha whailoa i fo i lea, ia i lea me i le aso atai au, i le aso mua me, ia e pe o nei fo i le kalena. Ia ai, o nei taimi, ia le la wha pena i wha fianga o pese, ia wala fo il whaafonga mai le atinu, ia tātasi i toi whaafonga nei telefou, ma tala mai Sāmoa, ia ma tātou wewa e vātua la fo i se i pa ia le tūlai lua, o na tātou tau maa vai loa lea mo le nei aso. Si whonga o le lau mua i Wellington, leo toi se fulwha minute, o na tāloa lea o le tūlai tasi. Little jump. We heard so much with and everything you told you was to listen to this song. La belle Taofi, et ça oh et ou le fa maoni. I ona ola lolani, maona tu ina na una se ai lo nei ma fa. Pelo yo matua, te leto firmana tua. Ai ba ai oi, ele vale lotina, e fai ai ni tala fa apena. Isana tama, le ai funo a ulava. Na se ai ole atu ile ama.
le fainga o cha o me aua ete popo le fua itala efe avea imai ele lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga ai tu atu ile tema
Le whawhianga mali tamata ia taura au mani sulu I na ua toi 5 minuti o na tālea o leitu la tasi ia Sāmoa. Le atinu pele ila taulo o whaafonga mai lunga le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whaamoa manatu mai ale tātou tautua o le nei fo iaso ia mo le atoile nganga whaaftai tele ia e tu sai o le taria peo le tātou o nanga I te tono maota malawa ia whapea fo I tono whale whai ngā luenga o ki mai lau le itio le tasi o na tesi ma le tasi whaamoa le si ufonga le lau moi Wellington mo le toile nganga whaaftai tele lava le tātou o tino ia ia manuia fo ia fo fuanga o toi le nei aso ia e mese fo ia I la tole atoyanga ia tu ngā luenga le tula tasi ia whaamunia tele lava le atua ia I ngā luenga o toi ai whaamalulua te fo ia ua sala fo I singa ngana se upo fo I wale tau tamani I lau whaafonga mai e ala le tātou tautua le nei aso ia mātou te whaamalulu atu ai ia manuia lava ia fuanga mga luenga o toi le nei aso ia mai e se le anga ia tu le afiafia na nei ia tau whai ui fo o ngā luenga le to tele le tātou atinu tātou toi whelo I tai au ia I le tai masani ia I le tūlai fitu I lungo le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi whamo ia le la tātou pese lea whamai e le tātou tautua ia ona soro lea matua I nātou telefon matala mai Sāmoa ia ma le tātou e vai vanga fo I le taimi o le auli se I pa ia le vali tūlai lua ona tātou whama vai fo I lea ia e ala le tautua le si fonga lau mua I lungo le tātou penga te whailangi ia mo le taimi mo I la tōlo whaafonga mai lea la leo le tasi ona tesi ma le tasi whamo e mātou te whātou whaafaso I fua atu mo le nei taimi.
Ta alofa lava o telefo le si ufonga le lau mua I Wellington mo le nei fo I awa uli o le talo mua. E fōlinga mai o le ārua ebe I lunga le tau o le pensini te tono o New Zealand ei e ui ina o le ua o I le luas fulma le ono sene o wha au popo I le tau o le lita tasi taru mai le amatanga o le tausanga. Ua tele ina malo ia mai le anga ia tupea ina taunga tā o le tau o ia vaenga mo mia o le soi fuanga nei. Whailo mai ai e se sui o le whalapo tonga le AA o Terry Collins o le tau o le pensini ma le sua ui le tono New Zealand e a fia tele I vevesi ma taua e te tupu ia tunu ui fafo. Na ia tā ua, o ia tūlanga e a fia ai le tau, a e whapea I fo I ma le whela o inga I waa, a toa ma le wha ma ina o le sua uu. Ma o ia me uma, e le ai se malosi e o iai o tātou I New Zealand ei, se ia vanga na ai o le la fonga I lunga o le tau o le pensini ma le sua uu pe a tau nuu mai. Tā ua fo ia Collins, o le tau o le pensini le teiminei, e atangi ai mea ia du tupu mai I isi vaenga o le tamau a inga o New Zealand. Mai o mautino foi o le tau o le tausinga o se ta vale alu le pensini, ua si tia I le se furuma le tasi pasene I le tausanga na tua na ia tu nei. O ia mea e au fiai vaenga uma e iai ma le insiua, mai o le pensini, ia leisi mea e mafua I le si tanga. O le vai taimi o sa malo lo talua I nei, Sāmoa I sina toa ina ua pau I lalo I le fitus furulima tala Amerika, le tau o le paelo sua ua tasi. Pe ta ila o le taimi nei, o lea ua toe foi I le iwa se fulu tala Amerika I le paelo. O le mafuanga lea ua toe foi I nei I le tui titi lava a tolu tala I le lita, le tau o le pensini iwa tasi I le tele o pamu pensini. E tele ainga o whaititia o la tau mana onga mo le tausinga masani, ai o nisi foi o tele ina tala la tau kiwi seiva, ina ia tau whaafetau I aile tūlanga taunga tau le soifuanga I do tonu o le tunu ui le nei vai taimi. O le mōri mau o le au nanga soaswani, a le o tahuhu budgeting service I au kilani, e whapea o le taunga tau o I nei ia mea tau mawha, ai whapea le tutongi o whale, a to ai male ele tise, o wha malo si ai le tele o ainga, e whaia ni whaai unga tau tupe whainga tā. Sa whaia fo e nei wha la poru tonga, o se si tanga I benefiti, ma isi so swani mai le malo, e mautino lava, e le tai tai una lava lea, e tau whaai ti ai le taunga tā, o iai le tau o le soifuanga. Nā tā ua fo o le tele lava o ainga, ua whaalangolango atu I me ai e tu fua mai wha la poru tonga so swani, ona o le alupe I lunga o le tau mea tau mawha, a tō maisi mea umai ai I le rent po le tongi o whale, o le pili o le LTC, ai maise le tau mea tau mawha. E pei ona whaafonga mai, o le so le o whailo mai ai le ofisa e wha mau mawina fwa inu mera le maa lo, sa si tia I le lua tesi ma le 1% le fua evelesi o le tau le soifuanga mo a inga titasi I le tausanga na mawai tu nei. Ua o atu I se tūlanga maua e le si itanga o le tau o whale po o le rent e mau te tongi ei tangata I le tonu o New Zealand. Wha mao nia mai le tūlanga le company o le Trade Me, lea e wha apitoa I whaatawa inga o whale, ma le maketi no whale no nofu ai tangata I lunga o whiso o te inga tele wawave. O le mori mau o le Trade Me, e lima se furu tā la le fua e velesi na wha au pōpō I le tau e mau te tongi ei tangata I se whale I le tono le tausanga ua mawai atu nei. La lea ua o atuai nei, I la wha inga wha atusa e ono se lau lima se furu tā la le tau po le rent o se whale I le vai aso e tasi. Ta awai le wha tonu e wha taua inga le Trade Me o Gavin Lloyd, e ui ina e leo se sitanga o pito mau lunga lea wha ale tausanga, ai e leo se mea masani ai, o na mau lunga wha pēr se tūlanga e o iai I le masina o mati. Na ia ta ua o le sitanga le nei o wha au pōpo ai le si lua afe ono se lauta la I le tausanga, mo le tau o whale mo le tōtele o tangata o New Zealand. O le sitanga o pito mau lunga sa alipo tia mai lea, I le tu malo le manawatu ma whanganui, le ana si tia I le se furu pasene, ua o I nei I le lima se lau lima se furu tā la, le rent o whale I le vai aso.
O le lau mua i Wellington e le iai se suinga o lo tu mau pea i le ono se lau lima se fulu tāla le tau o whale i le vai aso tasi. Ai o au kilani na si iti ai le ono tesi ma le 2% ma tu mau pea o na vea ma ai o pito i tau ngata i New Zealand atoa i le fua e velesi ono se lau iwa se fulu tāla i le vai aso le rent o lato whale. Ai o le tu malo Southland i le moti sote e iwa tesi ma le 3% le si tanga o lato rents le ua o atuai nei i le fase lau fitu se fulu tāla i le vai aso. O le whanutanga o lo awai le Minister of Whaamisnonga New Zealand o Paul Goldsmith i Sineva wa Geneva e ta ua o le whanutanga le Universal Periodic Review mai sa ia wili ini nai i fufuanga whaata atia le whainga malos o whaatasi i mata aupu tau le tula whono ma le tausia o le file mu ma le nofo le lei o tangata. Ta ua e Goldsmith o le whanutanga le nei a le komiti i mata aupu tau i le aia te tau o tangata a malo au whaatasi o se awanoa tau o tele lea e talanoi nai tau mo whainga le malo New Zealand mo mata aupu tau i le aia te tau o tangata ma ia talia doi foi i ni mata upu e langa mai e isi atunu o le lalolangi. O se tasi o mata upu sa langa ai e sui o isi atunu e awhi ai i tangata Maori o New Zealand. Whaalia ni isi o sui usfono e de tau i le malo New Zealand o na sili atu ni ngā yo inga na te whaia e whaaititi ai whaafita hauli ma winga le fe tau i o lo a whaaina ai tangata Maori i le tū tau le soifua malo loina ai whapea o onga ma mata upu tau i le whaamsnonga. O le whautuanga mai le sui o le malo sia mani e le tau o nā fia le aia le tau o tangata whapea ai ma le whengainga o i tangi i le tono se whaavai tusia o le malo o New Zealand. Ai sa whautuaina le sui o le malo Australia e le tau i bisnisi umo na li poti i le malo e tusa o le SSNgo te tongi o le tu pāwali ma le tu pāo ta māitai. Ai o le malo Peritania tele sa whautuaina lo na sui i le malo New Zealand ina ia fausia ni tu la fono whaapitoa e tau fi ai kompani ma bisnisi o loa a fia i le au maia o loa o lo ngausia i whafo i ni whainga sori tu la fono e a whaina ia te tau a isi tangata whaalewa o malo. Sa whaadia lai le li Minister ia Paul Goldsmith o le teimi nei o le ua sanga ia tu le whainga malo New Zealand e whaale leia le tu tau i le tausinga o tu la fono ina ia mauti nole saunga le mua tangata uma e awala i le swinga o tu la fono e awhia ai tangata soli tu la fono ato ai ma le whaia Paul Kalame pui ai le awhia peo tu pulanga talavou i soli ngā tu la fono mamafa. O le so le asa muli leo le Paul Kalame le malo mo pasese pa mo fe malanga i ngai pasi ato ai mano whaafi ai o le si itanga foula o le aia ia pasese e fua lava i le vaenga o New Zealand o lo e la lai. O le pasese pa le nei, le Community Connect Fair, na o fua ai te maiti i le vaa le lima ma le se fulua tau sanga le mātutua, ai sa awha ai le pasese o te maiti i le vaa le se fulu tolu ma le lua se fulu ma le whātau sanga le mātutua. O le vailuanga o le tau sanga te ruai, le ana amata wha mamalu mai ai le nei pasese pa na so ma se isi foi Paul Kalame na iai ale malo na veso soani i tangata lutele ma tangata fe malanga ai ona o le si tai o le tau o le pensini ma fu le tau i Ukraine. Sa failo mai nisi o pulenga fa alo te fale po o city councils o le aula tu fa awa wina i le pasese pa nei mo ni vaenga filifilia o tangata. Ai o le awili linga o pasese o le aiai a matatu i laso antai au, e maua mai i ofisa o pulenga po city councils o le ai o lo e lalai, ia pe o le ofisa fo i o pasi a toa mana whaafi. E manatu le bati o le national, o le mafu anga o le whaale tono le taun unga o le suenga la tamai nei o manatu malangona o le au palota i le whainga malos o watasi, ona o ni whaai unga whainga tā ua la tau whaia, talu ona tu lai mai le tau aveina o le whainga malo. O le tau unga le suenga o manatu malangona a le au palota e pe ona whairo mai no po e le News Variant Poll ua pa uai le langolangoina o le National i le 30%
o le partia le ACT na palasi i le 5%, ai o le New Zealand First na pau i le 4%, o i lalo atu o le 5%, le mo mia mo se parti ina ia iai de tono o le parlemene. O le parti o le Labour na tula mai le 30%, o le Greens e se fulu ma le 4%, ma le parti o maoli e 4%. Whalia mai e le li i parlemia ia Christopher Larkson, e malamalama le lei o ia i whaafi tauli o whea ngai nei ma le to tele o tangata ona o le taunga tau le soifuanga. Ai peitai sa ia wha mawhaina e le tau ai le malo no whaia pēr wha ai unga tāle whea ngai mo le toi wha le lei o le tamau a inga o New Zealand. Sa whai lo mai whoi le tamai tai Minister Tupe ia Nicola Willis o lo whea ngai nei le tamau a inga o New Zealand mani whaafi tauli ma fua mai i le ono tausanga o pūlenga a le Labour. Ai ana whaalia le teitai o le partia le ACT o David Sāmoa, o le taunu unga le suenga le nei, wātangi ai le tūlanga whaingata o iai le tamau a inga o New Zealand. Sa le ifia whailoi na mai se whina ngalo whaalia o le teitai o le partia le New Zealand First, ia wawasa manai o Winston Peters, o le tasi le nei o partia tolu o loo iai le tonu o le whainga malo o se so o whaatasi. Ai o le manatu o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa ia whaalia ai le whaafia ino ia le taunu unga o lea sa ili i linga. Se teimi mumua lea o ai le 30% le tūlanga langolango ina o le Labour i se suenga a le One News Variant Poll talu mai le masina o iulai o le tausanga ua mawai. E manatu ia le tasi o taitai o parti le vaenga o Maori Party o Debbie Nareo Paka, wātangi le suenga ia le tūlanga le fia o le totele o le tunu o i le whainga malo. Ai o le tasi o taitai o le parti o le Greens ia Chloe Swarbrick, sa ia whaalia mai o le unga o le suenga i pei o na whaalia nei o se ata monino lea o le tūlanga o loo iai ia langona o te ngata lautele o New Zealand. E tusa ma le tonu wawhela whai o te ngata mai o tumotu o le Pasifika, whape ai ma le tunu o Timor Jasae, o le amawhai o na tālo sanga i tau sanga te tasi mo le visa nofo mau mo te ngata Pasifika a le malo o Australia. O le tau sanga mo mua nei o Leopold Kalame a Australia, e whai ngoina o le Pacific Engagement Visa, e amata ona te tala i le whainga o tālasanga i le aso tolu o Juni. O se Paul Kalame e mawhai ona tālasanga i aita ngata atu motu mo te ngata mai Timor Jasae mo le visa nofo mau i Australia. I se whaasa launga alo i ale malo Australia na whaalia mai ai o le whaamomoe au tūlawa o le Paul Kalame le nei ina ia sanga whaalele i so o tanga o Australia mātu motu o le Pasifika. O le awhai i tausanga uma lea Paul Kalame e awala lei se palota mo a wanoa nei e tolu wafe o tangata e nofo maua i Australia mo lātou a inga ma whanau. O lātou e whaamanuia i nai le se i tausanga uma e ave i aile a wanoa e tāra sangai mo le visa nofo mau ma e iaitu unga e mai se le tūlanga tau ngā ruenga whapea i fo i male sui fua ma lolo ina. O tunu uanga waa mo le Paul Kalame le nei taimi a le malo Australia i lona tausanga mua le nei e awhi ai i a Micronesia o Fiji, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Timor Jasae, Tonga, Tuvalu whapea ma Vanuatu. Sa wha mawhaina mai e whapea o lo wha awau pea i a talanoanga alo i le wā o Australia ma isi motu le Pasifika ia i lātou wha aupunga o paanga a le malo o Australia. E to tolu le whanau se tau le anomaliu o na o se manu atu ngā nā whai na iru na unu i se tālonga la kapi au kilani i le asto na i taluai. Le nei tau le lea e ngoa i a Corey Heather e sili atu le tolu se fulu tau sanga o le soifua na au inane il whala maitele i au kilani se waalele helikopter i se tūlanga ti ngaina i na ua lavea i se tālonga sa whaia i Beachlands i au kilani sa sae. Whailo mai ilo na inga i lunga o se i tūlau wha apitoa sa whaia mo ia i lunga o fiso ta inga tele vavave e whapea o le fiafi o le sa na umai lona ola. Ta uai o le neite o le lea o stasi e lofangia tele lona ainga mai o ia o se tamale lei i lana whanau la iti e to o tolu e lima tausanga le ulu matua.
Na te ala o ia mo le kalapu le kapi, le Beachlands Marae Tai, mai na whaalia mai le pelestene o le kalapu James Camel, o heather o se tasi o lātou tamata ala sinia e matua wha moe moe ina tele i te tonu o le lātou au. E lua afe tolu se lau wha tolu leo wha ingo mai fau o le COVID-19 sa wha mawina i te tonu o New Zealand le vai aso ua tua na i tunei, ai se fultasi la wha i o e na maali liwai, ona o lea lava wha mai, o Canterbury le tu malo sa au pito maa o lunga la wha i o mai fau, e tolu se lau iwa, so o tuai le tu malo le Capital and Coast, e lua se lau se fulu mo le fitu, e o mai le wanga le pole sa se lau lima iwa le a wha i tangata sa tau fia i whala mai, ona o le vairusi. Le vai aso i ona tua, sa tula i mai le lua afe, tolu se lau valu tolu le a wha i o mai fau, ai luas fultasi le a wha i o maliu, e tu sa o wha mau maunga le matanga wenga ale soi fua malo lo ina. Ia o le wha i ungana nao le nei wha o poponga o talafau. O te tue whātala whātulu tātua tunu ule nei fo i aso lua i se isi wha o poponga fo i le nei, o tātou tala fau mai Sāmoa si mai e le whaafonga. Wa te tala ina se tasi o polo keti o visos wani mai ele malo Amerika luna whaatu peina, le tusa luna tau ma le tasi tesi ma le 5 miliona tā la. Na fausi e se whale o vaenga e iai le suawai mama, o vaenga e mo mie tangata lau tele mo aso uma, ma le wha moe moe e mapo matango 5 i ei tangata mai le no whanga i malolo le lei, i teimi o wha lave wha le natura. O le poloketi ua wha utu i na tātu tulai po le wee rice, o lo tai muai foi i le wha la popitonga of so swani mo tangata lau tele le Ekalesia Katoliko le Caritas. O le Caritas le Ekalesia Katoliko, e ei foi luna la lai tonga ma fiti. Tanwai manatu fo le malo Amerika la toi o le Pasifika e au fie ma Samoa. Wa fie tele suinga ma ale ale le tau, e iai i a wha o lo longa ma wa si fo i le swasami. Wana ngā te tau wele fausi o to i ngā poloketi wha penei. Ai meise le no whanga te tau ona te wina i se swawai mama. E pui pui mai ai tangata suru wha i te mio wha le lawe wha le natura. Mai i le ono a fia i inisi o wha mai pepesi i te mi wha pēr. O le pūlenga le swawai, o se tasi leo matanga luenga mai i le malo. Nau lato ngā lurue wha atasi, e le fausi e no le nei ploketi i malo lo le lei. Ma ua vea nei le ploketi o se fisoswan tele i le no whanga i malo lo le lei, e le tele o ainga ua lato no fuia, ai meise e uti le swawai e anga e iai. O le ante le se fesoswani o mea poe ata e tolu se folu ia wa whaapipi ina le whaata amilo le taulanga. E ngā ruenga alamtanga ruenga leo pe o nau lato whaalia, o le a whaafai fio na mata i tuwina i le telo sori ngā tu la fono wādia e mai e pe o nau whanga i tuane o le whalo le malo, ma le whaasolo anga i muli nuu. O vāo whale o loa te tele le taulanga maisi, ai o se tāpe nanga ua levo na fuafua mai, o se tasi o vaenga le pui ngā, mo le taringa māloa te itai o māloa le tau pulenga, le e usuia mai i Sāmoa o ki topa. Whai loa le sui komisina o tanga luenga leo, papali i Mona Lisa tia i keti. E lata i le miliona tā la le tau wao whai o ia fo i polo keti o mea poeata, na fo i na mai se lato whainga pa anga ma le māloa Australia. Na whai lo fo i Mona Lisa, wa iei fo i ta iala e 5 te ita ina te tau waile wha o ngā ina o ia mea poeata, e le vaenga o malo le malo o le a ngafa malo lato mata i tuwina, ia tau lava o le tūlanga na mo o miai. Wa iei le wha moe moe ia o atu i le masino uni, wa mai au na wha pipi ina ia mea poeata i vaenga o fuafuina, mata tala aloa ia i loa. Wa whātu ese whala wa i tele le pule a onga o le kolisi o sangatu Iosefo i ala fua, a wha ese.
e le atunu ato e meise o le afiai o alo mawhanau mai le kodisi o Sāmoa, e le vevesi na tula i mai le whai unga le vaiaso te nei, i le mai ai o le taalonga i le vāo i a kolisi, sa whātou te i te tonu le lau mua o sangato i o sefo. Whai loe a ese, o se tūlanga le manuia le o tula i mai o le sasi fo i lea o le lau mua atoa. Na whai lo fo i e a ese, e le o manino lava i lanto o mai le te minei i le mafua anga, a wai fo i na whaatupuina le vevesi i na ua mai a le taalonga. O lo ia tua ia fo i le au mai moa i le aso, e leitu ai ngā tāpua inga, na whao Sofia e la ngona ma mafau fau e le ngata i whanau onga, ai whapena fo i tama me teni tuai wa onga sa iai, na tūla i mai eise vevesi, mai na aveo si tūlanga na le mautonu ai whanau onga na tā alo. E to a whawhanau onga na tā o fie malu le malo i no o tūla i mai le vevesi, ai na toe te tala i lava i tue le aso lea. Whailo fuia wha ese, wa lewa lava o na iei au lampe whaatūlanga i le kolisi, mo whanau e whaamau nio no lato whaatupuina se vevesi. Ai mo le kolisi o Sāmoa mai le motu tele sa la whai, na sola male manu malo le tamilsanga kolisi a onga umele atu nuu, e le tu mamai na le tāle mai le motu tele sa la whai o tangata langolango, e le ngata o le wafu, e na whapena fo i le tamilo atu i le motu tele sa la whai. Wa toe tolu po atu mo le isi lua vai aso il whamasinonga, e toe wala au ele mata o polo tula i aise tasi o tina mai le awhiu ango whale asi ue luas fultau sanga le soifua. Na mali wela na pepeta malima maasena le matua, o moli maua le tua leo leo ua o lato whaatulanga ina aini moli anga e whaasanga le tina, e lona whaata malatele, na te leilo ina ina ua moe, a o loo ia te tau ina lana pepe. O le whaala me lawe le nei na tula i mai i le maasena na se mawai atu nei. Ma ua mōti ai leo leo i le whaia le o na tiu te whaa matua, wa umai le soifua lana pepe tama i lona whaata mala. Wa whaatunu ina fo ele fionga le whaa masino, ina ia sa ili sana lo ie tula i mo ia, o na eo ngau tele mō lia ngau lo o whaasanga iai. E uina tālo sanga le aingo leti na e wha matu le pepe mō na toe sauninga, peita ina wha i loe le fionga le wha masino, o lo iei fo i le wha masino ngā mō maliu lilo e anga wha iei le tālo sanga, i lano o ala tofo i a ieinga, pe a whai a e tālo sanga iai. O tāna fauia mai Sāmoa mō le nei fo i aso, manuia tele, whasoi fo ia. Wa luas fulu 5 minuti o te enei le tula tasi, hel nau whaafonga le tunu tue whasalawina o talafou ma tala mai Sāmoa, to e mōre whaaponga i le tai awa tai ao, i le tula e malu le taiwi masani. Ia le taimi o leo o tātou iai le toi tui la muli muli o le tautua le sifonga lau mua i lungo o penga tawhailangi o le Facebook ma le YouTube, ia e whaatalo whātu ma lo lava le mai mo mai, ia au whianga i fo i o tau i whiau mga luenga, nisi fo i o lo mafuta mai tono ainga le nei taimi, ma mai mo mai i lau TV, ia e whaatalo whātu ma lo lava le mai mo mai, ia ma lo fo i le tāpuai, au a ngai fo i nai whanau ia onga fo i mga luenga fo i, o le nei fo i aso, ia o i la tau o mai mo mai tono whale whai ngā luenga, ma lo lava le ona sa i ngā luenga o le nei aso wha ma losi, o le o tātou i le aso muli muli o le masino Aparila, tātou wha wheloa i la i le aso mua mua o me i le aso atai au, ia ai wha aftai le atua wai umani manuia fo i le nei masina, ia manatu e tofu lau fo i tātou malangona ma manatu, ia sa iai le masina o Aparila, ia e ia nisi sa fia e fo i nisi sa whanua noa, ia e fo i nisi sa malanga, e fo i nisi sa whaamuli, ia e fo i nisi sa totele, wa lava ia fuafuanga e te manatua i Aparila, ni fuafuanga lelei, ia manatua pea na fuafuanga lelei sa whaataunu ina ia Aparila, a whaapeo ni fuafuanga lelei, ia whaatea nei, a umaturole a stolu se fulu nei, ia whaatawhea lo i le sami lo loto lale i ele moana sau sau. Ia awane to e tau ieses, ia i whaafita auli o Aparila. Awa uma ia fusu anga o Aparila na tō uma ia nei la stolz fulu. Tātou whaafeiloa ai fia ia i le aso atai au, ia i le aso mua me. Wa le vave o le tātou whaolaungo le nei fo i tausanga, o le la tātou ia i le masina mua, le masina lona 5.
ia o le tausanga i le aso atai au. Ia la so loa le afalola ia o le tausanga ia iuni le la so atu. Ia se vai la le vave. Ia manatu e tofu lava foi tātou ma sauni uninga ma tāpenang foi. Ia mafuafuanga whare ainga i lea masina ma lea masina lona winga le masina o me fuafua inisi ainga o le amalanga i Sāmoa i whapena foi iuni ia o aso whanau i o whaipoiponga ia o saofai ma vaenga umala whapena ia e ne pokala me inisi o ainga o le amalanga masina fou masina o mele amatatai au ia e o atu lava ia iuni, iulai, ia aukuso e umalele ia nei tausanga o fewa ia le tātou tunu i Sāmoa e le pei o aso la se aru sisi Sāmoa ale mela wel teimin le sole pe ia fewa i le vau poru ma sava ia tu langa leo i tātou tunu ia tunu i fafo ia ai malo ale asi na ia inga malo fo i le anga lele ia inga ia so umalava e ala la foina o se leni luas fu val minuto te nei le tu la tas
ia pai atu mapusi mai oe yo lima ai tacheli a e betu ai a nei fainga o iloa fainga tachele o esunga te pelava ina se tala nau ya oe ae fainta le I mautonu sanatu le moa Tafia te iane o e fusia ita yo lima Ta
se fe la ina se tala. Fofonga le langi, langona lo ufatu o tangi. Mana o ya oe sa ua sala mama. Langona fia be ana taunu manuia tachi fe lava ina se tala. Nau ia oe ae fainta le I mautonu se manatu le I moa fia te iane e fusia ita yo lima tachi fe lava ina se manatu le moa Sofia te iane o e fusia ita yo lima tachi fe lava ina se Le whawhianga ma le sunga I le sāli o tuana I amole pese I ta te whewhe lava ina ia se tala ina o toi se fulu iwa minuti ona tā lea o le itu la e lua ia tā le lua ona mai o lea o le tātou tau tua I lunga le Facebook ma le YouTube pari si whonga la mua ia e whamaloa tu lava le ono sa I mai tātou mafuta tu pēr ni taimi e leo toi telefo isi taimi ia ona tātou mawai loa lea mōri le iaso ia e whaawau pēr ngā luenga le to tele se I pa ia se lea whiami le whiawhia nā nei ia e manatu o vaenga umala foi o lo anga il tātou tonu al tātou atunu o ni taimi o le auli o lo saonga le mu ia mamatango fie le tūlanga lo ieli tau le whewai e fo I lunga awala te le vavave ia meise lava le au whainga luenga mantua ia ina ia lava pele o na sai meise tātou av pasi ia po le vaso ente nei po le vaso tua le fo ina tupu mai fo le whaave lava I au kilani ia o whao lima fo I stasio pa tangata I le stasio av pasi ia o le mea lea tātou av pasi Malatu e toa tele lava ia paanga si fonga lau mua I la tau e whewa I pasi. Malea ua pasi ia maua pele ona sai ia mawa ailu saonga le mu. Wa e peia ona ta ua telo tātou pokalame. E ia le au malo vale tulo waranga ngana. Ia fo le au ai meo le pūlea. Ia e whaaso e sāma whaavevesi tono whemalanga inga I lungo pasi. Ia lava pele ona sai tātou le au pasi. Ia meise lau avita vale. Ina ia tau sia pea ia le saonga le mu ia oe lava le taimi ero e whelua ia I ngā luenga le whea ino pasese ia ai mata I tū ia vahanga whapena ia wala whoilo saonga le mu mari pui ngā lava ia oe
ia a e whianga i fo i ngā ruenga ia i lungo le awala. Mai se lava le ta avale lau pasese ia i pasi ia o taxi ia upa ia masose ta avale ia o fo i vaenga yo ki liva mo me o fo lele o loa lea e ia unanga fo lele leo ki liva o loa i ainga ia matai tuane ia i te mi se fo ia ni oka e watu ia o ni tangata fo lele e le ni tangata lele ia mata itu ia mese lava taimi o le afiafi ma le po ia le o i tātou e ki liva ia tau maftanga ma ni oka ni ainga e oka ia tangata whapena fo le tau whaase ia ai mata itu ia mantua le taimi e te alo i momoli ia ni vaenga whapena to is full 2 minuti ana tālea o le tu la e lua le sifonga la mua Wellington. Saluta
talua sai le moana ole perira ole neivasa laura salea sa fai o yama o ua pitanga ole tangata palana faasino manga ole sese maleta ulanga wana alai mata ole polunga taile anga minerali ia ola umana mea ole anga loe fa apefea ola umalo si malu alo fa ua e fa tafea a apa mai ta umai ta fia mai Yesu le fa ala o o e o te malu ai I fa au so o sona ane ti a palo ua o whano ai I lele ana ua lilo atu ai o e lamba ai Sa o ngā lue I le lewa o le pō Ha e miri mai I le vale au Na o mawhawhau O le mautonu Ua o salamo Wala upu mai O te waava ai ai O le aloka I la ume sawhai Sili ai o la uoti Pingu toile moa nau tele Toe mana tuai Sa o sa I fingota o le tai Amanu o le vao Pe o te sa o loto ai O thea e a upungasi O le nei maataisi Ua e tongi mai O le manongi o se a E to e tumu pa umai O se I e tonga O te pulo ai Pe o le pua tau pea O le sasala o le lima E tasi ua e tusi mai A apa mai Ta umai Ta fia mai Yesu le faala O o e o te malu ai I faau so o sona Ane tira polo ua o whano ai I lele ana Ua lilo atu ai o e lamba ai Whawhiawhianga ia mpespesenga mai le sunga e a to mata fo mai pe telo ia mo le pese e le ngalo le to ese I tanu malala e oe ia mana masani e o to ia sa I tono le to ese so to ese lava New Zealand Samoa Australia America Hawaii ia na o to masani lava mo to si le fiele o langa I tono le to ese i oe ia tatele I alu iai ia tatele I vai fo iai tatele I o fo iai na tau ai o tamata mata ia tatele I alu tutonu ia mele le ilo le tama leima fo lele mtau situ la fono ma ua le whaia le wai se e le o I tonu le to ese na ia le ma futa mai mo ma to tele fo ile atu I tonu le to ese ia la ua mai usala mo to e valo minu tana tale o le tu la e lua fa tana fa tia finga I sila ma lo lava finga ia ile ma futa mai
ia mai se fo ila tolo mai mo mai lungo le Facebook ne nei taimi ia malo lava le mai mo mai ia ma fa fome fo itato fa fia fianga ia le to pe to luan tato pese ia ona mai avo le o tato to tuo ne ia so ia tato fa ta fiti le nei Le fafianga mai le pese le vai o le tama ina ua to 5 minuti na tale o le tulai lua Sāmoa le tinu pele o mai al tatu tu tu ne yaso mo le atu fa tai mo le fa malo ya i lau tapua i malau mai mo mai ia ma e so ni mai fo il tatu proklame le yaso ia e ala i lau mai mo ngo le yaso i lungo tatu penga tfailangi malo talo le i mo le manuel tatu tu le yaso malo fo il fata si mai mnatu ia sa family ina lau fa fongo malau mai mo mai le tatu proklame mo le tatu le yaso si fongo lau mo i Wellington ia matu te fa malulu atu a wa sala fo i ngana ia sala ya mala ia le tatu fo ia lau fa inga luenga ma ia matu pa mangalo mai fo i se leu ma se upu fo i wale longo mali lau fa fongo mai malau mai mo mai le tatu proklame mo le tatu le yaso ai manuia lava fo fongo to le yaso mo le ia uli le tatu tinu tātou to e whairo i tai au le tūla e whitu le taimi masani ia e mai le tātou tautua nei al si whonga lau mua ia mātou te whātua whāwha soifua le mamano le tātou tinu whā soifua ia